Ua o ilo alo usese a uale a uma lo ua inga ilele yaso o sea o a oma a ia fa ato esenei ma ia fa a mama una ia na salalaiti e o ai le tosa Yang salalaiti e o ai le tosa Sāmoa tuna roi masisi alau fua lopalele Sāmoa tuna roi masisi O te whātara whātu le nei tai au i le tātua tunu. E le umarenga whāwhitai le tua i lana tausinga malana leo leonga le nei ua tātua ulia le tai au le asa whawele sifuru tolu o le mansina o Februari lua afi lua sifuru maneono o le awaunanga le nei le si ufofonga o le laumua. Ia, a mai alvi inga o le tua, mai le e kalesia me tutisi Sāmoa i saina i whaleata le au whātua tua e o nā saunia leo le tatalo e a matalia ia tātou whaasala launga o le nei tai au. Talo falava. Oh
o le atatou te talo. Le atua lo mātou ta māsirisiri ese. O le atua lava lau fio mai le amatanga o atu lava i le ngata anga o mea uma. O le atua o le amio tonu. O le atua o le mātai sau o le fofoanga. O le atua pule au au wa whaalia lava lau pule ilo mātou wola li nei tai au. Ina Sāmoa moe i mātou o lo nuu mau tangata whātua tua. Pei mātou o tangata woti. Ai pei tai leli ie leo o mātou. Tau nuu mai le whai ngā malanga li nei tai au fau le ola mare malu si fau wha fau ina. Ina wa e whangua i mātou i whangunga le lei. Le mātou te whawhetai ei lau a fio lo mātou o tua. E ala lava i le mana o lo wanganga pa ia o le sa tauto o luaina lo mātou wola. E le ngata fo i lea o se aso fau e whaopopo i aso lo mātou whai ngā malanga tau a mate le nei tau sanga. Malo pule whawhetai tele lau pule whasoifua. Awai ui lava i na mātou wala whai mai o nisi whanua noanga o na o lau wala aupa ia e ala mariu maleoti. A o nisi foi o i mātou e ala fia mai li ori mai lau a fio. Ia e peita i le whai loto lava i mātou wa o lau a fio lava e te pule ia i mātou mana mātou ola. Ai whawhitai tele ta mā. Loa lofa maloa nga le leilo wa tunu. Le nei foi wa ta ape atu i se au mga ruenga masani wa tofu li tanakta malana e soifua maona ai. O au tāleni ma u whamanianga wa tofu si ai mātou. Whawhetai tele le atua. I loa lofa maloa le lei ma u whamanianga mo i mātou uma. Le nei wa mātou sapi ai le nei o langa. O mātou whawhetai lau whamalo longa i o mātou ola li tino. E me se foi la mātou whawhetai le li ie. Ngona ngā ruenga mana lua nganga pa ia e. Tau muri e tau mua fo ia i mātou. A le mana lilo e musu i nei lava lo mātou wola i mea lelei uma e tau no mātou whai e tusa o lo whina ngalo. Whawhetai le lo whatu noa. Lo tulituli loa i nei lava i mātou le aso ma le aso. O le lava lo whatu noa o mai ti ngā mawhaingatai lo mātou wola. O na mātou langona lea o le pai mai o lo mawhanawhana ma le whaamalo si au mo i mātou. Whātu mawina i pēr o mātou wola whātua i lau fio. E mātou te mawhai ai so se mea. Siri lava le mātou whaafitai tau ranga tongi olan sauni e Yesu Keriso. O lo walpele to tasi wa fio mai na yale whano se tasi whātua i a te ia. Aia maua i mātou umale ola e whaavavau i e saunia. A so mātou wala i mālo, mātou te saufa ngātua i leola e whaavavau. Ua e saunia mo i mātou e ala i mātou salamo wha maoni a mātou ang sala. Aia mātou talitonu ma le mautinoa whātua le mātou wha moe. O laulava a fio ua e liu tino le tangata ono i mātou o le tangata ang sala. Mātou te talo le li ia ia e whamanuia mailo watunu. Whamanuia i tamam tina mātutua o lo tu i mai le mulipipanga mo nātou tāpua i mai. I le alo whaiva o lo watunu o whanau. I whiau mga aluenga ma tāleni wa e tutofi ngā rurua i tutonu o le mālo o company. O ngā ruenga le tangata lava ia. Ia e meise fo i le li ia mātou whanau i lātou wa onga ta wa mata. Ia iai leanga le leo la wafio tau mulimuri lo wanganga pa ia. E wha tau nui nai fi au mga aluenga le nei aso i le fia manuia. Ai vi ia oilo mātou o tua. Wha manuia nei ta māma nei tina mātua o maua i mai ti ngā le tino. Ia iai le wha malolonga la wafio mo i lātou. Tono maota ngase. Me se foi tono maota malawa o tausi ai lātou. Whamanuia foi le au nanga le nei li tio. Le au na pule me se foi le au whai ngā ruenga. Ia maua pēr me alofa mai lawa fia o tāleni e mawhai ai
o nā tō whaia pēa le au nanga o le tautua i le roa tunuu. Ia wale longo pui ali o mea tutupu ma mea o le atutupu ma mea sa tutupu. Ia wale sila fia lo watunu. Ia whamanuia i mātou uma le nei aso le ri ie i lo walofa malawanga le lei. Ia o mātou wanga sala. Ia mama ngalo i le toto pa ia o Yesu Keriso na malingi lunga le sa tauro. Ono i mātou le whanau māse sei. Ia o le atua mātou te talo lea. Tātou malawa fio le amatanga le nei aso se iai umea uma. Iai uatu le vi inga oiro mātou atua. I lo lava suafa Yesu o mātou wole mawala au atua nei. Amene. Amen. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sa whaine i le tulinga sia bakli o le malone sila whatani lo mila le langi tua eva Aia tapau atalini ai le pia maua sengo mosila tano whai le leise mai Au le tango a le arufai le mau ana tai le vai ngau se sa ili ala la whanga e o le mau o le ini usila e le tu mau e ai o se aso e te whala e tana la whala mai lo tanu tu mau e Sāmoa e oi tano whae
O le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Tata por kana mele ata le taiao ia fie fo le nei tula wa mola mena mat felo e male to fasi de la ele sunga la of sosani ia tai to luol tata por kana me ia so ile tai tas so fo menu ia nei va le taiao lo fasi de la i malo so fo ia malo fo le so fo male malangi mata fil nei taiao e lo sunga to fo e lo sunga le wa o sunga le fasala malo le tawata o mana tu fo e fa pena fo nei taiao le
na le fai me le tunu ai maro o le o tio fo I tai au tala tau pe fa tu I data ofisa e tu langa se tau le lei mani matango fia ni tai maro e se foi lo sa pai mai o va ia tu lo la fonga fia ni tai pe se meu e al fai mai fia ni tai au Fio no les freile le tatu e. So sta ngat penga lunga o le les freile e fio lo. A mola no fa ngol vai aso e. A futai male ainga po po fa kan si. Ai po e sa o e wa e fa pena o male usua I le usua il tatu o finga lunga ni tai. Yeah, mon. Ana o fia o il tau pese to ale awala ma. Na. E se mai male usu mai le so fu. Yeah, sa. Ya pe la le so freile pe le so pu le ni. Ya e pu foi le ona pe folinga la o fia ele umiana pisi le so forile ya uma foi le aso yeah foi to ta pena ya to ya me la inga ya me se foi le umi aso mo le ya o vole verso nente nei le sa e so forile nga ile aso malolo pe ya o nei tulanga foi o mo le no ya sia ima asia ya nei tu ama tu fo yo ainga o fa pena la vale so I fuanga dato e wa pe o lewa po fe la vale me la so I fu tanga te o fa ya lo na ainga ma ya e pe ya le te me ta wena na fo le no ise te me to ya sia nei ta mama tu ma nei tina ma tu wa e ta si o poto ina to pa yo o ina to me faina mai ana alfa pem ya manuia lava o tu mo ile le o se asa foi to e fa longo ina le nato inga ya ina vai tau pe afa pe ta te no fo ma va ia tu na lo to ru ma na te fana ya e pe ta yo tu atu o le li o le ya la ye la to ta mamtina ma tu o le foi sa asa ina na ngasu o tau tua sa tau tu mai ta tu ai mo ya mane foi le fai un vai asoi o kilani ya na wa masani ya yanga foi ale al pitonu telele o kilani e pisi ala to ye te mi uma e ta te batu nei to file mu male mane foi le file mu ata la ku kamale nga all ma to avesi o tamale pisi ese termina anu la tamai pe nisi o malanga I mat pol malanga la tamai o kilani na tau whaia nei ni la unga po se inu I lau mana. Ya wai fa pena la vale o le foi mantua le watu le spito no New Zealand ya o lo ina felo ai tatu vai fa oi si inga mai ele ni o te fa penga la au wale no fa longo o le tatal no ye le tonu mai nei Sāmoa a o kilani no tonu le wi tonu na la uta ya le o tu ya se fa longo tu ya te ale o sa mo fa penga ya ole sunga le autam tawole wal watom le autam tawol vivia ala va me pe va la fo ya upulana fai vai ole ata tu nei umai la lo te ingre nationality o New Zealand te ya pa o avano le ya me na foi sa bo foi se malo longa ma to yan fingal bungal tatu litu ya ai o le lava e sa tantonu o le nei por kalame foi sa ye I le waitangi wa to fal pito no mana to por kala sa o le ia fa tu muria foi nei polirua tai lo Wellington I le stona intene ia le uto am talia nei vai aso ia le lau amata mo I lo la fe unga runga tau sa wa o tamatia onga le pio la son fu al verso nei le na matua to foi ato to lo tamatia le lau ye termina nei ia o le sfori le utatu ia ma lo nga lue ya e mane fo ye pe stato fatalo fa mo tato juno ma fa lolo ya fatalo fa tu le malu ma le pa ia o tato tunu o le fo wa la fa mai le so I fo manuel nei taiao ya I tamam tina matua fe la volo mo mai tato fa salonga I tono mo tamalawa ya no fo fo o lo tausi ai o lo to so I fua ya laule ya me se fo o tono mo tanga sangase ya ma lo le soifo manuia ma lo langi ma tafi ma lo talo ma lo fo lau ya fa talo fa fo I pa ia o finga luanga tofi le tua ya lo fa ma o tale malu ma fa tunu pa dia I tonu o e kalesia ese fe lava to vine o lo e ngalu ai
ia mātou te whaatalo whātu fōi rau tō ngā luenga tālai, ia mālo le whaatotoa ngā luenga le tua whaatalo whale lau tele o le tātou tunu. Ia i lātou fōi wanga i atu i whiau mga luenga māsani e wale tau tuino ainga, ia mālo lava le whaatotoa, ia whaatalo whafoi nei e tātou whanau, ia mālo le on sai o manatu, ia ua lava fōi lātou tāpenanga mai asom sa yetu wanga, ia le ua e atu ma le fia nei fōi tai au, ia e fia le aonga ai malole on sai ia le lautelo le tātou tunu i tawhai fia o le larolangi ma le kelope o mwhai o na mau mai tātou whasalonga lunga o peo ngalo le e le YouTube ma le Facebook mai se tātou app ia e whaataro whatu si ufonga le laumo le tai au ma lo le tau atai ia ma lo fo il folau ma lo fo il talo mai ia ma le whaamanuia ma le tātou li tio whaataro whatu le tai au talofa lava. E alfa fifianga nei markolisi le fifi fanga solo to el tatu programa amata le tao. Talofa lava si fonga le lomoa.
Ua whaeloa mai la official tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fulu ruanga e le tasi le awoli, i le aso wharai le aso se fulu ma le tolu o Februari. Ona o lea tūlanga, o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa, i ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le to'atele, i a whae tete, o na whaatino ni vaenga e ono tūlai mai ei ni mu, tautua nā, ngā sesenga o mea taumafa, i a awa le tūla fua ia, mana tua a whai e tūlai mai se mu, i a vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi, Asia siane le i tūlau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. Le tatou tala le tau pe na failo mai lo official vai tau le tau nei ia e matele na fa malu le aso le aso tau i nei timu na matele no kili manangi le tau a tu mo pe va lo official vai tau lo failo mai le aso sa son fu ma le aso lua e to ulu timunga kapiti manu tu fa no matau na ki le so ye nei timu fa pena malpro tapo hawks pe mo wa rapa o le manu lu le elo fa mawina sfulu fa nga ilunga le sfulu a luas sfulu e ma fanfana o lo i luas ful fa solo tu lunga luas ful ma valu le i fa nui luas ful ma i wa rapa au gilani le so ma tele fa ma lu le yaso mai nei timu pe fa no mai ia ole motu saute ia i timu ngar pito lunga picture nel soni plene motueka manu la tane iai fa solo tu lo ngatono kala estete Fesuisu ia i winga le tau Queenstown te rine ma inveka ko no nisi taimi timu nisi taimi vai el matau le la o le maluru le el motu saute ono anga i lunga se furu fitu e ma fanfana e luas furu anga e tununga luas furu mole ono o le o te renga le atunu ne yaso ma tele ina fa malu ne yaso ma ina i timu le tele o vanga le atunu o pia e au ne yaso e luas furu iwa furu e vela lu furu ono le ma fanfana o le angoto i fo le lai le so Wellington le afo le valu na nei le fiafi e o soa e le la tai au le toi sifuru iwa minuta le fitu le tai au a tai au. O le fua le amanu rufa mawina i Wellington e manu tua oi se furu malitasi anga ilunga sifuru malima. E a mafanfana i Wellington e manu ulata mai luas furu tolu anga i atulunga luas furu malima. O le tala o le tai mona toi wha ngota le nei aso Wellington e pe le tai le tela i titi o le afo le valu le tai o nei. Sua le tai Wellington i le toe luas fultasi minute i le tolu i le awauli. O na toe pe leo le tai toe luas fultasi minute le iwa nani i le fiafi. O le vavai le tala o le tai i Porirua. Sua le tai toe sfuru minute i le valu le tai o nei i a lala amatan sua le tai. I po la ua sua e te tau le sua le tai. I le taimile na i le toe se fulu i le valu le tai o nei. Pe le tai i Porirua. Toi 5 minute le lua i le auli, o na toi sua leo tai pori lua tera i titi le valu nane i le fiafi. Ia manu te leina nei aso i fuafuanga na tunu utala na le tau e pia na whaelo mai. Wha solo toi le whae umana nei vai aso. O le swinga le tupe, wha manu la vareanga le leina i ainga i Sāmoa, tasi tala ni usila, maua lau tupe Sāmoa e tala 5 sene i le so, tala 5 sene. O le tupe Australia e valu tolu sene, tupe Amerika e 5 sene, pe a tasi tala ni usila. O le tala fiti i le ua tala alu ono sene, ia ma le pa anga tonga tasi tesi ma le tolu tasi le pa anga tonga i le so. Tasi tala ni usila, maula tupe Sāmoa e tala 5 ma le tolu sene i le asole. Ia mahalola whaafitai, tatou se e mai lau no whaamnianga wa soifua. Ia, ole whamaniana fwoi nei o wasa soifua mo i nā taua a tau sanga ia i le nei fwoi yaso sifuru tolu o Februari lua felu sumoleono. Ia mātou te whamanu atu o tau aso whanau. Ia manu ia tele, mo ni tau mea rofa si tele. Ia mana ia fwoi si tau mawhatanga i le afiafia nā nei, mai lo ainga. Ia tusi nei e whaala i au fwoi mata i ala mo o tau. Ia e anga fo ye fe au manga ruenga ma sanyo le aso mo mai lele evangelia Ioane lo mta pe tolu fe pos formal tolu e le ai fo se tasi na lua e le langi na oia na lui fo mai le langi o le atali le o le tangata o lo o i le langi
Ia o le tusilina whala i awai o tō uma, a ia manuia tele o tō aso soifua, ia le pesele nei e tātā atu mo o tō. Manuia. Happy birthday to you all, dear Manuia. No asafana nene wa e auni. Ata tofa afetai, ole atu alava ia via. E atu ai fa afetai lo alofa winga Fia nato walenga tai lo wasafana lene ua ulia mai fa amanuia me tua lo wasafana fa mai na lo soi fuia na fe Popolina Beanicia Societe Lelo faanga mo ole Ele umayo aina pele Lea tu ai faafetai o alofa winga ese Kwa efo a imai aine ia sote Tala fatu Ismail fa fonga o va vai foi nei le tala fa so pito la langi o to nei tala e me foi na tupu le so fulu mo le tolu le masina o February tau sanga o vai le so tau sanga e tasi iva fitulima na muai ia fale te tele i New York o le World Trade Center o le so nei tau sanga e tasi iva o nos fulu na fata i tai e mo le taimi mo mua ni pomu atomika le malo falani o le sol tau sanga e te si iwa sfulu na whaatala noa ai pe na o ai le vaenga lua le whaatala noanga ia i le anga i tu leo sia mani e tu whaatasia ma le tua sia mani na vai luaina
o se sae masisifo. I leo tato ilo e temnei, ia leo te tasi si mani o solo ilano le pā na vai, Berlin, East, ma le West. O le aso le nei le tausanga i luafe ma le valu na whai eise whato i senga le pā le mia Australia le nā taimi o Kevin Rudd. Whata tau, i winga o whainga malo Australia i tangata nuu o Australia i tausanga mawai. Whatasi e ma leo ngā tupulanga na ngau ia. Ea o lea sa matua whato ese ai Kevin Rudd e whai masui o whainga malo Australia i tausanga mawai. I ngā yoinga na whaia le malo Australia i tangata nuu Indigenous Australians ia ma le Stolen Generations ia po leo ngā tupulanga le sa ngau ia. Ma le lopo o whina ave wha malo sia iai. O le asole nei i le tausanga lua festival fitu. Na tangata vale nai le isi uso o le taitai o Korea i mātou le iai le temi nei. O le ngoala o lo na uso matua le o Kim Jong-nam. Na le fifia lava le taitai o Korea i mātou lo na uso matua o na ialu matala i solo sa wanga o lo whai e tono Korea i mātou. Mai le fifia le tangata nei sa wanga o lo whaia e lo na uso lai titi lea taitai ia lea tonu. Ia o le sa tau pule pule e lo na whasi o tinga. Malaiva alele i Kuala Lumpur i Malaysia. O la sa vali atu i le tangata ino Kim Jong-nam. E ta fituli mai teine e toa lua mai tua uwhapu lou i ni solo. Pe ni solo fo i solo afu. A o solo afu nei, ia o lo ua tuu i ele vai la au, ia o lena maa nava e stamale nei. Ia vatu il fale mai mamaliwa i loa. Na tupu i le solo te usanga i lua afe sifu fitu. O le asolo nei te usanga te si iwa lua lua. Na tatala ina ile a ongale ta o fiti uta school i to tonu o ta u i manua. O le tausanga te se iwa lua valu le sona vala uma i elita i ta i Nusila i Wellington nei i le palemene. Ina ia au ina atu ni va atau se lua. O faso i sa tele le mau i Sāmoa le taimi le nā. O le so le tausanga te se iwa lima tolu ia o le tangate suafa ia Thomas George Newa. O ia i lona pito si amani sa o fia le tangata nei. I le komisi o whaamtalanga po le Western Sāmoa Commission on Inquiry. I le tamwhailea e toi whaatulanga le lei whainga malo o Sāmoa. Ia e te ua ho le so ia mamaliwa i le tausanga na e tasi iwa lima tolu. E leo whailopo se ngase ai na le fast food tolu tausanga lon soifua. E o tātou talana toi maua le whapoponga i le taimasani whaaftailawa. Toe se fulu ma le 5 minute na tane o le itu la valu ya o le neifo i tai au le tātou porkalami o le ata o le tai au ya le whawhila atu nei tātou wompa anga i e whatalofa mai le tātou porkalami ya maa lo lawa whalau manuia a media whamona alofa tele atu mo e ma le ainga whaftai lava le mafuta mai le sunga ya le onae moi mai ya whape ya tatou nei tatou wo le sunga tau tua i mia ya lo fitele atu o lo fa mai mo lo sunga sile rai ya mese fo ia le sunga ya sani simaile fa tai tu le pa malo fo ya te sia Agustino lo fitele atu lo fionga ya futialo ya fa pe ia te vini ya mruirta yao Simona Swena ya mese fo pali fa tai ya ulalia le manua mruirta yao fa tai tele Amnui la fe amnga luenga o fenga yel tatu tunu nei tu la. O le sfraile le utatu yei. O le aso nei sfuru tolu o le. E pa ulo se aso sfuru tolu le sfraile. E masaniana fa ingoa e tangata o se aso uriuri. Uriuri, E mafu mai ona o mea na tupu e le tele utau sanga mo vai. Ia le tau te tonu ata tau e manuia le aso nei. A ia Lave ma mea na tupu ia ne la te tonu tangata o le asu tolu le asfraile o se aso uriuri ale la tau e tupe tau fa uri mai fo ia ai o te loai manuia le aso ia e ono o ta o se fuanga ia tatou ia me se foi o tunu te tele a tupu se me fapia ia na peila ia le wa no fom fa ilonga ma ia na peila ia le o se aso foi le wa ia o sauni ia tatou fa foi ia wata te fa ngolongo avan foi il fa fo Black Friday Black Friday, ya o fai ngofa penali o parangilina. Ya ai lo mamala mapolale mbele yo na fa polale mafu anga ele na ta ole asfali le ulut. Ya ale aso ya le li ole aso matango fiema mana yele. So i fu tanga ta lo fie fiema.
Mo sa loto. Elini a foi, elini me fa pena ia tato. Pa peo se asfalele. Ai te sila fia foi, le te le fa ngala foi business. I si foi vai time. E tingana le pa ua peo fa ingoa le fa pena e fa ia la tou fa tau tu ia me se foi fa pa ua ia pasene elini me pa ua. Ya. Nei le te fa ua wele te va. Ai la tau ie ngā lulu e lungo vale le New Zealand e koringa mai e le wafa ina malanga le Pasifika. Malanga mamao ie tele na fa ina le alunga i si tu o lalang. Ia, a Mariela, na whaila tau te van na while ofisa ulu o le New Zealand. Na ia ila sui o le iuni. E no vato sau le pule, sau tala noa mara wanga e sau te. Sau ai whafo le pule a wau si o le New Zealand tala noa ma. O wapea, ia maa nei ale lopen whaisela tau talai. O to yo nei lunga la wala e watu tono lo fisa whaisela tau kok Sāmoa pea. Ai man tua fo i o pulenga leina. O le amana ia le foi le vaenga le lunga ia na ia tangata whainga luenga. Ia tono laua. Ia wa man tua fo ia whape whale tono loa lalo i tautua ia wa le foi tūlanga i vaenga le lunga le whaulu ia ngā luenga. Ia mo pulenga le lei o le amana ia o le leo tangata whainga luenga. Ia le wa rei ona o maima. Ma sau ma whaimeltari. Ia mana i foi o leo tātou o le vaitau o leo amataria onga am. Ia e matai tū foi tātou mātou wai matamata foi foi lele se a onga e o kilani se tua inga foi se whai a onga. Ia i tūlanga foi peo na iei e whaonga ina me tō tino le a onga. Ia ala e matai tū foi e whanau. Ia o te loa ka pena foi na iei leo te linga o le vai e tātou mātou e tātou whanau tūlanga o mai. Wai le o elai pe Michel va ai i la to le ya o fa to inga ya ma ai foi le no foi le mole fisota inga fa ya onga malau fa nau po le pe tu langa pe ne au foi le fa pe le as fa ya le as fa ya onga le lo fa ya se tama ya mai fa pena ya ai le na va ai yo la foi ai te le fa ya onga le te le fa onga le fa maoni fa ngola tunga ruenga ia ai ta foi le pitola aua tatou matua e fai ma tiro mo va ai ia po ye ni tulanga fa pena tau ona matai tuina e le sai ringa le na vatu le tatou news fo intala no to fo kala me po le masina ele tene te lo tamiti fo ye o mai la lo kinta kate na nga mata e o nga ilunga primary school o atu ilunga ele i ato otoa lo na to ilo basics po va vo le vatu inga o matai tusi ele o ilo tamaiti o lua e volele ele ilo tamaiti ai ele ilo tamaiti alu i tu le fale mamao tulo o me o mana o mai lalo e ngala fa pe isi o walo ile a onga le a kindergarten po la nga mata e fa mena to nei fa ya nga mata ia ma le nga lunga foi na ta to fale mai o lo tamaiti primary school ele alu fa ya onga avela utama ile fale mamao tulo so le na onga mai lano ia fa masani e le fale wa lima lono tausanga e ana tuto tasi lo le tono le onga ya lua ai e wa e tala noa nei la le vai ngaria ai sa o le awa o te lo e ave foi fa malo i fa ya onga ye la lo i le vai ngaria ya on fataita awa le me moni ai le o tato lo ni o i tonu ale ta o to le tinga inga le ngaru mai ile tau fo ina o le tamaititi mai lona la ititi. E alu lai le primary level. Ai. E la tu alu le atoa. La lawa amata, le file muel vaenga le lunga i. Ia e peo nei whaia onga ia i le onga amata ma onwhai tai. Ia maror ngā lue. O leo tali tonu e sa o leo tala noa i e tu ia ma ua le tūranga lea. Ia e ese le whainga tā o le ngā lue ngā le amata e o tau. Ia langa e peo leo ave e mātua i o. Ia langa e tau fwina i ese ngā lue ngā mātua ia e whai. A wale tea ia o e tau fwina a matatu i le fale. Ia luatu i o i nei whaia onga. Ia te lela to ngā ruenga laua. O to e tuu iai. Ia o to e fwoi mai. E to e sau fwoi le fale. Ai. O vai e fwoi matua e. Wa mata fwoi na ese stepura o i tamati. Ia ma fuala ngā lue whatasio matua ma. Nei whaia onga whataitai. Ia vai ngā tau te lela tongi tufu. O whaia onga whataitai. Tau te lela tu la tongi lango la tau le. Le amata mai wha vai o le fale.
Ia mo ilo fatu testiva pesu nga live melei balo eka ia alo tele atu te tona manuel tatu tunu Sāmoa mo mato uma le usauni ia la to fa na Victoria University por University de Wellington e Victoria o nei le fai le orientation por filo inga ale a o le university ma fa na fo fatu ai ia o le iva nei tai au tau la tolu ia fa nga ia tu tai le wa tolu ia va nga loto ale o loto au tule o le Kelvin campus Wena le fai fa mo le tai nei wa mata le iva fai fa filo inga ia e le vaenga na politele di se fulu e vai i lota maiti o le art, o le science, me tau tupe, o le commerce, ia maisi vaenga uma teknolosi, ma nei ala va e maua atu le whanau vaenga na la tau te whelo ai sunga whaalinga, ia ma le vaenga Pasifika le lango i whanau. Ia whaatasi e ma whaiaonga, ia manisi o le staff, nei la le tai au nei, ia e le iei mātua na whanau lava. A matua la ma whanau le vai aso fau le aso fua i leono le fiafi fai lava Kelvin campus i lunga le alunga i lunga tau ia le da zato se atu sfafi fianga si fonga lo mua ia le tau tuane nei le vanga le fui mu le le na utangi mai fa mole e o e talua yo la to fuanga o le so smel va fonga O whaelo mai la official tine mu ma whala walawe te tupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fulu ruanga e le tasi le a woli, i le aso wharai le aso se fulu ma le tolu o Februari. O na o lea tūlanga, o le awa ai ai le whaatuai o le tali atu o sui o le ofisa, i ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele, i a whae tete, o na whaatino ni vaenga e ono tūlai mai eini mu, tautua nā, ngā sesenga o mea taumafa, i a awa le tūla fua ia, mana tua a whai e tūlai mai se mu, i a vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi, a siasiane le tūlau o le fireandemergency.nz, moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. Back to the track, back to the snap. 1, 2 step, then you gotta lean back. Yeah, back to the track, back to the snap. 1, 2 step, then you gotta lean back. DJ. Manuia mau faiva I ola pule tonu e
fa iso o se tonu mo time ma ainga fa so vili mai isi fo so vile tua ana se so it silo tilo fo na lo nganga matala manota tolo tu malo langa ulanga tula imaya tai milene tato fa so vili mai isi fo so vile tua ana se so it silo tilo fo na lo nganga matala manota tolo tu malo ulanga tula imaya tai milene tato O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia lava lava teu pa Sāmoa e sule siapo e maeu e manaya ia la perina malapa na wamalia sauia le toe pailato ole ase lo vai la poia la taula I panua wale vale po ia patala ya ia patala au mai se tala mai le wale si e wa poi mai I la malaga sa e tala bila ia Sāmoa. Fianga mara fepese le penino tia fau a le ai o le fitulima ia o te minei le o tā le valu whatano whātu nei tātou wompa anga i e mafuta marisunga tui upati manuia le tai au tui ia mai se sunga Ellen ia le sunga fui asia nava ma nora ngā lulue ia mai stasi o tinale mafuta mai ina I Thornton I Wellington ia lo fitele atu te minei o tātou tala nei mai Sāmoa ia ma tātou tala fau nei aso le o tā le valu si ufonga lau mua si mai al whafonga. Whatalofa le tātua tunu le whai unga le nei vai aso e le isi wha o poponga o tana mai Sāmoa usi mai ei lau whafonga. O a whamaunia mai e le whionga le te tai o le atunu o le whionga le laulu le mani e tōpala tai Vol Forsen Schmidt o le ua mai o na pāsi e le kāpeneta le se fut ma le valu tese ma le 5 miliona tā la o le isi fisosoani wha o popo lea pe foi o na whia le te lau tausanga o mawai e fisosoani atuai moa onga te tasi po le One Government Grant le masani o le whamuni e nei a onga e ka le sia o a onga tu maoti fa pe nafu I a onga le malo ai tai moa il mutanga luenga o a onga maanga nuu ai fa pe nafu I mafono fa vai te tono I tu malo e iei lava onga le a wha matu sao iei se leni e le ui atu le fono fa vai le na sau no le fionga le pāle mia o na iei lava ma fua anga tā ua I le nātura fo i wha anga yoi e lato au o nanga o le wha nau te ingo le malo e na I mawhai o na wha mnia ina wha nau e anga I a onga a waso lato lumana I manuia e iei komito a onga I le telo a onga o wha lau I lo manino le lau le male atoa o le ai lalo o man wha man malunga fono wha avai lato nei wha tase mapule a onga e le wawa whianga iei I le wha soino le nei se leni mai ua fautu ina fu ele malo e se isi whainga wha avai e tau fie ele toi whiun sa ini ngā tupe komiti o a onga o na o le a wha lea o ngā ele nganga moni na fuai o na fi nau le malo e wha o ngā fua uma wha nau lea tino e le fautu ina fu ele malo le whia leo ni sao ngā mea ai po ni whawhanga mo aso whaia onga
Po se isi le wha moe moa o ngā uma, o wa o le isi lea amo ma le whaafafolo tui nā tui tau au o mātua, ma wha vai ai le tele o mātua lima vai, e tui nā tua lātou whanau ia o ngā. O lo whanga solo le wha ato toi no whinga wha vai uma le malo, e ne whaatulanga ina lea o le whawhanga ina fua o whanau ia o ngā uma. So no foi le fionga o le pālemia, o le atoi wha o popo ina foi ia o ngā matai le atunu, e a veo se wha vai papa, e whaatonu whala wale ola o ino whanau mai lava i le mua, se ia o atu i le whaai unga wa o ngā maua le lunga. O le mtanga luenga wa o ngā maa nganu, o le a wha sa fua ina lea se le ni tusa maleta iala, wa whaatu langa ina i le malo, ma wha soa atu i ofiso whonu whawai, mo le wāwhenga iei ma onga te itasi, e te tonu o i tū malo SSA le atunu. A o lo mai le whainga palota le titi le tū malo vaisingano numero lua, na whaulu le tangi a le whionga i a motua poa a seve heni a whireti papalii, e whaasanga i le ua whaulu le suafa i la te toi tau wā, le whionga wālasi lua pito whanua tā fito sele. Pei tai wa toi whaui tua le tangi le whionga i a motua poa. O le tangi le whionga a motua poa e whaasanga i le suia le JPP i a wālasi, o tūlanga tau i Montanga. Pe o na sila fia e to lima suio leitu malo, sa tau wā i le whainga palo te tele, e au fia i mai la ua i e to lua, pei tai na manu malo mai motu poa, sa vea o se sui tuto tasi, au le whionga wālasi sa tau wā o le sui vāng whaupo whai e le SUP. Pei tai o le toi whai o le whainga palo ta le titi, wa tau vai le whionga motu poa i le vāng whaupo whai a le whātu tui le tua Sāmoa o tasi, e wa sui atu le vāng whaupo whai e tau vai wālasi i lalo le tanga vai le JPP. O le lola palota leitu malo, e awhe tolu se fruma le lima i lato na restala, e awhio anga e tolu e au fia i whangasā, papa sa taua, ma sa taua. E whas fruma le tolu tau sanga o le matua se li Sāmoa, e na te umia se tu se whalau New Zealand, a e lalam papa au i au se tālia, na taunu mai le wawea o le aso lulu le whainga malanga a le waa le FEB, ma tau fia e le official tute na wa maua e wha atal malai wa lele, ni ta mai whangu se ono, o lo ua iai te tonu marijuana wa uma o na mili wha ala potopoto wa mango, o nisi o mea whaitino e wha o ngā ina i whaala au wha saina, a to aimani ta wai pepa o waila au, e le whatanga ina fo i te tonu le atunu, ai lalo o malawa le lisi o whaala au wha saina, le ta ua le wha Peritania le paraphernalia, a to ai ma pepa ta ai te pa ai lua, ma wa tau fie ne leo lea le i mosu e suenga. Wa mai whalau i loe le whionga a le pālemia i le whailo inga malau tustala, le whamatu watu le silia i le valu se la wafe tā la, e ve soa soani ai i le asosi si ua mea mamafa Sāmoa, i le tāpenanga tali ngā malo, a le ausi si a Sāmoa, mo le tau vanga whaavao malo le o le a whaia mai i Sāmoa mo se teimi mua, au se atunu mua fo i le Pasifika. Pei ta iwa whaai loe le whionga le presidente o le asosio tālonga a Sāmoa, tu au pepe a siata Jerry Warlock, o le wha le nei e le lai titi, o lo mana o mia se le ne 2 miliona tāla e tāpin ai, mai elo ne talitununga, e siri atu le tupe o le a maua mai le 2 miliona tāla le Sāmoa, e lana tari ngā mālo le nei le silia le onu se lau o tangata malanga mai o auta a alo ma lato au ofisa. O le a whaman via i nai nisi o tātou au whai pisenese, ai meise la fo i a tātou whalitani mālo. Whai loto au pepe, e le ngata e fitu se funmaleono atu nuu i e whaantasi mai a lato au ta a alo, ai o le a iei fo i male au mātamata e se atu le fo i numere silia maleono se lau o le au ta a alo, e tāpua ia lato suita a alo i tā longa. O le polkalame o le aso lua se funmale lima te tala alo i ai, ai amteina tau vanga i le aso lua se funmale fitu. O tala fauia, anga leile tua le whai unga le vai aso si o tātou atinu, fasoi fuia.
Talo falava o talafo mai le si ufofonga le lau moi Wellington e mo le nei tae ao aso se fulutolo Februari lua felua ono. Ua talie le pisa a le fuafuanga a le te fatuora e le fatanui nai le fuafuanga a le malo na fuafua e umia fatuma o tino fuanga e pakaita avale fale mai mo le taimi nei ai te tawana awan ito e fo e fatanuina le fuafuanga i le lumanai o lo otu ua i e Flurford Simons le minister le soifua malo loina ia Simeon Brown i le fuafuanga sa tau mawhai ai ina ia mawai polo fiti a le malo mai i le au whaingaruenga a fale mai fa apea tangata ngase. Olo o wala au le pisa a i le soifua malolo ina New Zealand ina ia whaataatia ese lea mata upu ma ia awan i toi whaatala noa ina i le lumanai. O Paul Davison o se whamasina ua malolo li taia ua filifilia na te taitaina le suesuenga i le solo ngā palapala i Mount Maunganui lea na malili waitanga taito a ono o lea suesuenga e ese mai i suesuenga ale malo lea na whamaonia mai ana nafi o lo fuafua e whamai aina lea suesuenga i le onga totono le tausanga nei. E to olua tangata whaatau na whaate ia ina ua watu ile AA e talosanga inisiua o la taavale ai whaato ai loa i suinga fōu o polisi mo inisiua. Lea na whaafau i le tausanga nei o le tamaita i suawhai a Niki na whaalilo na le fia i lunga le Radio New Zealand o na ua whaalua ma le afa le taimi e si iti ai le tau po le vali o lana taavale o le Subaru. Ua luas furfa tausanga ina ua toi whaafau polisi o inisiua i le tausanga nei. Saunoa le isi tina o le tau po le vali o lana taavale Subaru Forester lua afe ma le tolu na pa ui le 5% le tausanga talu ai ua whaatolu te simaleono fitu taimi ua si iti ai i le tausanga nei i le iwa afe iwa se lau tala e se 10% i sili atuai na ilo le tau na ia tutongia mo le taavale i le se 10 tausanga talu ai. Ta uai Ruby e afe tolu se lau tala ua pa uai le value o lana taavale mai le ono afe iwa se lau tala talu ai polisi ua toi whaafou a lana inisiua. Whaalia Karen Stevens o le esuesueina mata uputau tupe ma inisiua e whaapea e tele whaasea na wha o ato e whaatatau inisiua ma le toa tele o tangata lato tele silafia ua whaititia tau o inisiua o lato taavale se iwanga na ua la vevea. E silia male toa lua se fulu tangata ua molia i molianga e silia male 5 se lau, ona o tua inga o le lato mawalea o le silia male tolu te si male 2 miliona tā la o tupe ele isa o le whaonga ina mai masini poka. Whaalia le suir matanga luenga mo mata upo le loto i fale e whaapea o molianga pito siri leo na tele lea e maua le fesota inga o whaala potopotonga la i tipo o charities ele i whaamaoni le whaonga anga o tupe. Na lato maua i tupe mai masini poka e silia male 3 miliona tā la. Na saunoa Vicky Scott o le whaatonoa le matanga luenga mata alonga whai tupe e whaapea e ono whaala potopotonga po o charities na whaia i aisu esuenga o se vaenga o le Operation Indigo o le tulafono o ta alonga whai tupe New Zealand e te tauia i lato e whaia masini poka o na tuina atu le lei titi fo ma le 10% o a lato tupe mama i tangata lau tele o le aso iwa o aperila e toi wala awi nei le mata upu i luma le wha masinonga. Ua whaalilango na whaanoa noa o se tasi o le pāsese ale a New Zealand ina ua whaale tonu lana whainga malanga o no le te e ale au whainga luenga ale a New Zealand na ia whaailoa le kamupani wa alele e ia lana booking na whai e malanga mai ai i New Zealand mai tonga mana whaate ia ina ua longo ina ia ua le whaatanu ina le whainga malanga pe ua tolo po e au noa ma se whaailoa atu i se tustusinga po o se e-maili na moli maulia na ia vilina le laina telefoni ale kamupani a Italiane apea sala fo atu le emaili i le pola solulu e whaailoa ia suinga peitai na te le ima waina na fotuaina lia e ai le malanga i le tae au la sotofi ai to e tasi le nofoa ma a fuafua e fia malanga i le aso to ona ai po le aso saa e le mawhai ona ua le ai se awa noa waa. O le au whaingaruenga le a New Zealand le whaingaruenga i lungo malanga fitu ma le fitu waru fitu o lo o te i le aso tofi ma le aso. E le o iei se vaenga o whaailoa i tangata na whaale tonu whainga malanga ni tupe e te tongi atu ia i latou a wā malanga o le a le whataun uina.
O le whaalawelawe tau taawale le ana whito ai se pasi ma se taawale i le awauli o le asolua le ua whaamaonia mai i li poti o le pepe na manu atinga aina mamali wai ina ua whito ai le taawale ma se pasi ata mai tia onga o lo ofa au wau se suenga i lea whaalawelawe ma lo o ngā lulue le matanga luenga wa onga e whesoa soani malangolango i tamaiti sa ilungo le pasi i le taimi o le whaalawelawe. E silia ma le tolu se fulumalie i manga whaiba na maua i le masini poeata a Andy Bruce mai le Elevated Media. Whaalie Bruce ua lewa na ia tuli mataaina le tele o malie i le ngatai whale ai le ia o le kirisimasi na ia whaonga aina lana masini poeata po o le drone i le tai au la solua e mai tau waile au whainga o malie i le ataimi na ia i se suinga tele i le tete leo malie pe ona whaalie Bruce ua tele i malie pito i la popoa ua la talata mai utai le alo alo. Na loka ina se tau le ale alua se fuluvalu tau sanga i kala estete ina ua ia ngao ia se taawale ma tau mawhai e ngao i si taawale lua na feto ai malana taawale. Na vili ina e tangata leo leo ina ua feto ai ni taawale se tolu i le awala i Queen Elizabeth Drive sa tau mawhai ai lea tau le ale ai ngao i taawale na ia tau mawhai e toso i fafo ave taawale o ia taawale mana sola ese ina ua ia whaalongo ina taawale a leo leo na maua muli muli lea tau le ale a i Papa Nui Road a o tau mawhai e ngao i nisi taawale se tolu na maua nifuala au whaasai nei tutono lana taawale pei ona lipotia. I taalonga, ua whaalawi loa le malolo li taia o Kelly Brazier o le Black Fern mai le lakapia New Zealand ai tau mawhai e avea mawhai a onga. O le taalonga mulimuli le a Brazier talu mai le sifulu valu tau sanga o taalo lakapi. E tūlanga ese le taalo a Brazier mo le awa tamaita a New Zealand. Mai whaase furu wha taalonga sa taalo ai mo le Black Ferns. E whaalua ona manu malo e taalonga o le ipo le lalolangi o Brazier fo'i o le tamaita ilona lua ua whaafa ona taalo mo le ipo le lalolangi i le tausanga taluai i Engelani. E whaaluona manumalo i le ipo le lalolangi mo le auta i toa fitua tamaitai pine auro i le Olimpika ma taalonga a malo le taupulenga. Tala fōia mai le si ufofonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Whafonga na tunu tātou telefou, te maula vanoi whafonga i le ituna iwa le taio nei, tā pena e tā sesa tātou tala mai Sāmoa i au ana tātou tala i New Zealand nei. O le taimi leo a 15 minute u te nei le valu, ia mahalo lava le whamalosi nei whanau aonga nei aso, ia manui au tō aonga pe fōring mai pong sāle aso nei. A whapea le alunga leo le tau nei aso e, fōringa foi le whamarumaru. E le pa use timu ia le fosela ana fa mal fa pene ia le lava e tulanga mana ia mo fio inga le atunu le nga te tava le afi ia fio na fa na la tuau ia ai fa mari e pele aso o le family official vai tau ma te den fa malu le aso nei ila mana timu no winga la ta pene ila to malanga mau a se o fa timu ne te timu ia le o whalongolongo tu tala lea telefon mi Sāmoa. Ma ne fo ile. O le whilangaro le palimia leo whaari i aonga. Le aso usi la fia le tūlanga lea leo a tauwhi. O le tūlanga fo ile le toi whanga ina o whai aonga pe o le tūlanga lea na whai mai a ia soa i o Oliver. Tatou o mai ai. O le foi le atu fang o le anga i o fanga a inga i nei fai aonga i pule aonga ma fai aonga i teimi o le aso. Ia le lau whalongolongo tu leo i el tō wha foi le wa il palmia. Ia ua taulon tau fi le vaenga lea. Ia o te lo foi o se tūlanga foi ua tau foi na o i el suinga. Te mana tu aso i o tatu aonga. E le whata mana tatu mātua le tausinga o fai aonga. Pole a lava le uti o le whasoa e mauti no lava e sauro fa so longa fanga faia a me si sili foi le te faia o me le uma ele va pe a torva ia so le si me le inga na o le temel fanga on fata mala ile o matu e tau al pu atulo o supo moa ia alo na so ia o lava me ma fai na tai ma to fai ile ia o no e se nei taimi a nei foi fa mama venga le malo o te man tu ai no
no le i tu malo le fa pese me fa ne au fe tau tonu ale me le mal me sa o fina wina o ngalu ile o nga i tu malo fangalo ele tuna he fangalo o te la tu la fa le mele e to tolu la mato na anga ia tuma no foi foi le mato ia e peila le mele le no fai ale tulanga la le no tal no role o le stamala le no pule o le lona i fangalo na u fautu ina lo le o fatu e hari o ale me sa va ai a fuang nei le nu le ua fatu o le matua mamao te le lopo e o i tu e atu ia nei alon whanau i o fatu na atu le no foi i le songa fua na no fola e le nu le i lona ma sama mea matu sa vale atu o i masina nga ile tu malo o le vai la ye a o la i fa fanga i vai nga ia so le ta pena mai ai o fatu me fa fa talo fai le ya o no o tiro la fatu nga na fai o fatu le sunga le lipu le fatu o na lana fai le tulanga le pe folingo le fatilo le fanga le ono matou le fa ya ngale mai ia ai lo te tonu le o mona matalno mana ia taufi o lo fai ta ia inga o lo fai ainga e le fai ngofi a wai moni le lo sono o te le lo po la na tau sabi se fa ali fu fi ma se fa ali fu talo po se sua moa na i matu a le o mai i le fa ai o fanga le o li fanga ta le fia te mire ya o te lo ese o le se mele la o tati no o ai no o mai le leo o le societe matu ya ma fasilingi ai tulanga le ya o foi lan tal a tu le sia fine o le matu a tele al fale o lo fala o ma e ma la foi ma wa ya o foi o foi nga solo to la e yo la to tau ainga la foi na e ma e to nga foi ta to le nu ya mo le anga in fanua fa Sāmoa a vai to wa fi ai so vai le tu ainga la le e lo tu fa pena na fai ya pe a pe lo fa lo fi fa pe le vai ani ale pa yo la foi nga lu nga la i Sāmoa ya te lo foi ala foi le to tongi nei te ya mo ya foi le la ta so fuanga a la wa ya o lo o tu lunga tai tol se la pe ai la to tongi lo va ya me sa ya soli ya te le fi fa mtalai ya ai pe tu langa na ma le te foi le fuanga fa mama venga nei ina inga ya il ta fa ta nonga le u ta pena mai mane ya fia tal no mai le fionga nai patimo a o su le Pacific Justice ala tal tato pese ya ona se tu le il va na ya tu fa wo le tal nonga ni ta ya si fonga le mo ta lo fa tu ya cap silipa ya mese ya Siwena Simeona ya fa pe foi tunga tali mle afanga luenga o di edia lota lo te la tu programa sunga ya civic ya maluel tao pasta tao me vendeo ya lo te la tu of toto for my finau ya fa pe fa wina tanelu Jane Collins pesal mai siado ya America ya manola fa tai manuia tele le tao fa tai mafta mai ya tino lumvai ya William Tolefoa ya mano si fonga ne la moi tal da do pc
te whao tātou pese o no le ua maula vino so taimule fionga na nai pati mua au le sui o le tātou Pacific Justice ia se i whaise tala i le nei tai au so i fō manuia lau fionga na nai tālo whalawa? Ia, tai manuia tu fui a malo le unsa i nei tai au. Alo. Pero e fui i le ala fai mai o le pa ia mana malo tātou o tunu ui whanunga le lei i le nei tai au tālo si o lo whapeon tau fai manuia i tātou le lo whamaleanga le lei o le atua. Ia, moni malo fo i le soifua ta tonu a iua tau whio lolo le pisi le nei tai? Ia, o le lava ua pule lofa le atua ua aso solo tu lava in tau whai titia i le pisi ua fo i whai unga vai aso. Ia, malo. Ia, watu e lawa noa e stay me ona ofisili atu lea e se whaenga o e fie sau noa ai. Ia, ai tatu tonu o tau nul tatu au malanga iau kilani le nau mai pea. Ia, o lea ua tau nu manuia le whainga malanga. Sa fui se taimi e whai atu se tala. Ia, o la o tau nu manuia ia sa o ese atu ma Wellington e le valu le po ia o lea so lava lea. Alo fai, ia, malo. Sia mai sau noanga le titi ele i ole tūlanga o le uawe nil tātou se ngā lima. O le ala le si vahenga le whata lima. O le alfa anga so longa o le tūlanga lea. Ia, e lua ia options. Pe lua ni avanoa em whaiona o na uia ilm tā upu. O le avanoa mua. Ia, a whai e langolango ina e le whainga malo o lo ia nei whātasi ma le National ma le Act. Ia e mawhai lava o na whaatonuina ia le Minister ina ia apalai le policy o lo ia nei. Le o lo whao ngā isi atunu e onu sfulu. Tasila na avanoa. Ai le o iai se manatu telo le komiti e whaia lea tūlanga o le langona lava o mafuli ia le komiti e maise lau fo ia le whiunga ia nai. O le whanga solo pea i ala wha palimene. O le ala wha palimene la ia ave i le select committee. O le komiti la lea. Ia avatu ai le first reading ia por faitaunga mo se pili. Ona pasia lea au mai i le select committee o nala e mawaila manoa o submissions ia po o fautuanga ia avatu mai ia tumoto o Pasifika o inae silia tulona malosi silia tulona malosi pe afa pe pasia tātou te le mana o fo ile e tu au noa i le discretion fo ile a minister wai e o mai malo sui sui a mai le whainga malo e se fo ile minister tu lai mai e ma whai ona sui ai se whai unga lai whai lungo se policy pe tai o whai unga e muli tai i whainga wha palimene o laela a fia i le tu la fono la fono lava ia se vanga na o to eta tala fo i el palimene ia ona mfaile ona suia o lona winga ole langona lava o ia terminate ia una ipea ia mau se tali mautu mai to tono el palimene ia uma le process lea aele isuia el fainga malo o ia ole langona male naunga le na o ia ina ia file first reading alu le second reading complete ato le process le select committee aele i faia fainga palota ia o vaenga na lua options na lua malo o le ala le umile la tatu fatali ai aele i mole tono ne tausanga o te tonu lava ia e falango lava fo i le lango fo ilea o le ai tonu e vave ai ona alu i le select committee i le first reading o le ua maitauina e lango e le tele o pati o lo iai i le tuangai mana ia ai o pati o lo faia le coalition por whainga malo o le taimile nei o le National
le pati e mana o mia lava lo lato tutu mai e lango o le wha moe lana o lo o tau mawhai fo ile a wala tu ia Winston o le o Sāmoa mai le act o le itu ai ngā taitai fo ile e mafuli loa ia se vaenga ia ona le mfailola ia le actona ona toi to tasi wa pa pe la mafuli ia to tele ole fisi tonu ala ile vave e fa lango la vala ile le au mai le tali manino Winston ile aso le mana ia le tali na au mai ele I alo lava le tali na au mai sa tu sa o mai lava o le anga lue ina ia faia le swinga le o lo mana o mia I tonu o parmeni ia ole tali o tonu ele se tali fo ile fa por kiki fo se tali fa ole le anga o la sa fe ngai matangata la sa tu ilu mo tangata ia ma au mai sa o la valona langona e o vola le taimile nei ia na sa noanga sa fa ia taimi o mavai pa ta se fo I ma le asolea o lo consistent lava lana mau ele tarfe ngai le vaenga le ole ese oni fainga e fai isi tamata ia ese le fainga le o fai isi atunu esa na ise finanga no tau committee e o mai ifafo ia e Winston manisi fai pule o nisi fai ifafo taimine na vatu petition le ai sa manino lava ia le vaenga e o mai fafo o Winston ia ma sui o lana vaenga fai pitai sa to tele la to sa o ane fo I le aso sui mai vaenga taitasi pe o sui vaenga fai maoli sui le labor sa o ane fa fo mana na o e faini la tu sa uanga ia sa fa ui mai lava ma tar sanga mai ni avanoa e faini la tu tala lango ai pita iane o umon fata tiel por kalame e sa fainga ta un tu na ilango taimi e uti na sa sila fo ima ila tu sa awe ya tu ia ele I uma ta tu speakers sa fa tu langa ona ua vave ona o mai ia Winston sa fo fulua ia e tau nuu mai ia ua koe toe quarters fulua ia sa to tele ia sui o vaen fai sa iai ma watu fo I tala no atu ma avatu fo la tu langona ile lango ina ile mta upu ia o isfo isa ma na o la vai e pe mfai on fai ni la tu tala e a fo I fai lo ma ia la tu lang o man ia la ia ma tu ele no lo fion nai si vai ngoi fisa no ai le tato tunu ma fa lo ia aftai Sāmoa ia lo ia la fa fonga nei tai o singi male tai to lo fo ile la mangi o tum pula tupuma tu o ina ainga to ole manino to ole ava falo polo papa ma falo polo to finga ia tsaina ne fo I falo polo le foi pa ia o Sāmoa ma tsai sama tu manu o se ia pa ia fan ta wilo ai malo e avele nei avanoa e failo fatova ma sui o committee mai au kilani fa per committee Wellington nei ia mai se lon fo ile taitai le fionga ia anae lupe matsila ia anae e momoli tuai sa matu wanga al faftai tele Sāmoa I laulango le mta upu pe ona sa fita tunga iai ele ngatai committee ia fa pe foi ia le pa ia o tato tunu o le memoni lava sa auto si ile fala si ngata ia afifio atu mali watu susu atu le pa ia le fainga luenga sa tato tu fatasi ona o loto finangalo ina ia mawase ai ma se malo
ia awale mata upu e pe ona fina wina nei. Mo moli atu le mātou whaafitai tele. Whamalo le finau. Whamalo le lango. O le whaafitai mua, whaafitai ai ia lau whainga luenga. Ua le tuina lava ilalo o tau pa ia mo tau mamalu. Ia ai o tau sava vali lava. Ina ia manuia le whamoe. Whapita o ngafa le whaafitai i le sunga to ina. Ia malaki moi ava. Ua tūmatila lo to o le tala le lei tonu le lo to a le palimene. Ia amu ia fo. Amu ia lava oe sa le fefe lava ia le momoli no le fe au whale nganga. Ia au whalo longo mai tonu le palimene. Ia mai sa ia i le aso. Ia whamanuia le atua i lau sunga to ina. Whamanuia le atua i le pa ia lau whaingaluenga le atua sa langolango ina le whamoe. Whamanuia le atua pa ia o Sāmoa tupu matamali i sa awa i atu i le aso. Ia langona lava le whatau waa. Ia ai ua taritonu ia le fionga ia anaya maise o komiti sa ngaru lue. Le ai le utu au no ina lo tu langolango. Le lava ua amatal tatu ngaruenga i le tūlanga ua manino ai lo tu langolango. Ia o le afa pia fui o na maalosi ai ma wha maalosi atili ai. Ia le una ina o le neima ta upu. O le mātou tala lea Sāmoa o le anganga o le whaafitai atu. Nei pia mai ua mātou solangungu ina ua maea ia le momoli ina ma le tau au ina atu o le mau. Mātou tue fui atu pia se i whaafitaia ia lau lango ma lau tū mālosi sa tātou tutu whaatasia i le aso. Nei o lea lava ua i le manuia mea uma. Ia o lea sa mātou talatu whamanuia tele lava le atua. Whaafitai muli, whaafitai lau fionga whamsanga, whaafitai pa ia o lau whainga luenga si fonga le lau mua. Ma lo tau atu nuu. Ua whaatope lava o na tātou ngā lulue i lea whamoe. Ai ua mai tau wina lo tau tū mālosi. Ina ia si la fia o tātou atu nuu. Ia le aunga ma le au tua le nei whamoe. Whamanuia tele le atua i le pa ia o le au whainga luenga, lau fionga i le li pule, e mai se le pa ia o lau whasara lau o si fonga lau mua. Whaafitai tele lau tau whita i tunga, tau tua ina o le tātou atinu. Whamanuia tele le atua i a te utou. Ia o le nasa mātou talatu, le o tau nu manuia le whainga malanga i au kilani, le aise whalavelave na tupu, ia tātou ave lea iuta. Maua se vi inga o le atua. Ia ona o mea umatatou te whaia. Manuia le nei aso ma le halo atu i le sāpati, ia soifua ia. Aftai tele nai, ia alufungia fo i le atua, le whamoe moe statou tunu, ma le anga ia tulumanai. Ia e tātou no pea, manuia ngā luenga o whinga le aso, ma le whaingola vai aso, wha soifua. Ia soifua ia. Soifua na fionga nai pati mua au, o le sui o le Pacific Justice, toi wha ualu tātou pese, ma le fionga ia iono ni usan le whaunati, ma le sunga ia iono. Ele ai se peo belanga, o se naru e fati. O pule nganga whainga, o si o atunu.
whai nei o le whaatau top up al Digicel li lunga o le website le ClickX Pacific. Ma whai fo i o na lafo i lau se le ni le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti ma vanu atu i le fi e na o le 5 tala. E le lei le rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i o na le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al Digicel. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti ma vanu atu. O li si whaamtalanga whaafsata i le o lua tasi, 5 tolu whawha. O lua tasi, 5 tolu whawha. Sekia Digicel. Ua whaeloa mai la official le tine i mu ma whalawalawe te tupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine i mu, mai le se fulu ruanga e le tasi le a woli, i le aso wharai le aso se fulu ma le tolu o Februari. Ona o lea tūlanga, o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete, o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai eini mu. Tautua nā, ngā sesenga o mea taumawha, i a awa le tūla fua ia, mana tua a whaia tūlai mai se mu, i a vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi. Asia siane le tūlau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. Sifofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Si whangane lo mua manana whawhiwhianga porkalame le atalu tai au, ia le matinga lua tu male sunga sidi la. Ei, patalu hatu Ben Hurd le mafuta mai i Palmstead, Taranaki, ia sunga ia tuluvai, ia mahalolava o lo mafuta mai i o Amerika, ele ia Atlanta, ia o mafo Eric alu fitele atu tino lumudvai, ia manuia le tai au, ia whawhitai lava, whawhaupeni, manuia le aso mfuafua. Tatu tali e fa mo mosi tatu tunu ule sa o la no tel no ni malsunga ya nai ya ole o tau u ana po na i tatu ai ngai malanga mai ya e pe tau wan nafi foi le se foi le mane yo le baba ai atui ile solo le ya wa le fetau ile solo no fia mana o te fia fia lo ia o le fetau i le leifofuaga ia matulanga e peona iai le appointment for mai temile ae na ufia iai ia ua manatua foʻi temile sa ave le si foʻi savali le si foʻi solo na ave momoli foʻi finagalo le atunuu le citizen ia na so saʻatau lamua i foʻi le failega solona ia mena na le no ufia alu ia e te ua a le manea la ua uteʻi loo vaavaai atu ina ua ile fiunga le tawa ana ya nai afa nai o watu le o mai le pasi mai lunga o kila ya e talofa e foi le tulanga le o mai mamau na yuso ma o tamam tina matu o ai fana no mai o mai pasi mai lunga o kila ya pe el mena le sa tu ia tu pea ia le vala awal tato litio lango le foi le tulanga pe na ye solo tato le e tau malai tu fe sa tato ni Wellington le tau malai na me ia tu ai te Wellington ia mo sina rusful minute foi le tu wai mo fa adi ile ia ai pe tulanga nai mena mia le foi le tato awai i me tulanga pa wai e perfetti mai tato io manuia mai tato uma matato ai ngali samo ia le na tatu ia la tatu tapo ia le tau sanga al venga palo ta tau le tatu fa mo ne te uma e manuia tato fa mo nei malai ai ole masana wila wala le transmission kali ia ele la al verso fole la e lunga ia le sao ta vale se lau se fulu ia wale sa se lau le nei ia mo la tau e whangaina la wana lea vai so fo ele nei te o salasis e folinga mai lao i le pito le alu atu i Wellington anga i a wale si pito o ia lawa wa ia ia selas fut le anga ia tule o taki anga i lunga atu i le vin ia mo le tule i pabraumu ia lawa ia selas fut na le foto fa nei lima so talu no ti mai ai ia wa se lau se fut ia ai tawana il faitet wa au in sa salta vale na pe ia folinga mai la ta te vai tu wa masanita tu masanita tu e feo ai taval
Ia pe ta te le loa le alu se lo se fulu ta vale. Pe ia le sau. Pe ia le sau. Ia sau. Ia io no tu langa il tau fai tu so mo ta vale leo. Wa e alu se lo se fulu na. La e te vai mele lo tu lista vale ia le pi tu tu ia wa pasiani oi. Ala ngala pasi do por se lo fas fulu lo alu. O se lo lua il se lo to se tu langa fa pena. Ia o over so tu la fon. Ia auto inga sau na tu fu e mo tino ai a ole no fa fosse I fosse ia e mo tino ta o fitu o tu ta vale ia wa ia fo mal fa vela ko lift up o fa tap solin ma yava e on sila e va pesu nga saulo mo ninga lo ngaso Rachel le fo mai Rachel mo se ai me le vaso tanto e vai mai pa mo na mo ngutia e lo telet e ile pe le tai o nei Wellington ia o le fa ino mai ile a matana po le fa nga malo I le fa tupu teleina o le au fa I o tangata mahatutua I New Zealand. El fa sosoina le o tupe le vai ia o le vaenga le o le New Zealand Economic Forum. Ia na fafoina le universite le Waikato. O le la fa pe mai ai. I le terminei. E pe ama le terminei o le ono lima tau sanga o tata mo le pension. O leva tele na faata mai le ono fitu. O le mafuanga ona wa matana to tele tangata matutua. Ye una uti el fasoa. Le la feme le tausanga ta siva fitu sfulu. E fitu tangata fainga luenga. A tasil tangata pensione. Pe o se fu fata te tangata e to fitu. O le fainga luenga tongi la to tax. E lango ele tangata pensione to tas. O le terminei la Ia, o leo fōringa mai ua to whā. To whā tangata whainga luenga. E langolango ina le pensione to atasi. Mai le fitu sa ia le tasi iwa, fitu sfuru. O le la valo ia o atu lua whiono sfuru. E una lua tangata whainga luenga, a tasi tangata pensione. E ono uti e la whaasoa ni usila I. Ia, ona wawa ai lea famele tau matenga. Ai se ilonga ilunga le fitu lua po le fitu lima tau sanga o tangata e mol pensione. Fatoa matale ona pale ni le faso. Ia foi lele ia tufu wai e tofu ata to male manatu e fai. O le fina ngalo ia o le vai mamau na le fai ngamaru. Ia mantua foi e tala noa ia ila tou il polkiki la tou tulanga peona ia le fasau ino tupe. Ia ai te tau foi ona o mai e faise le wa e ua na tupu na foi la fa atata mai ai ua na tupu si o tau sanga pensione pe le vanga le mai o foi no mera al vanga le New Zealand Economic Forum ai le o se vanga fa fai o ia so le ula to fata tia mai foi le ata mamao ai pa se suanga ia e fua ia le ia lo no inga fa tainga la o mato fa pe o milo mato ola man manosi o tu termina e fa pe o la liu il fitu lima e lo inga to tele la tu ele mo atel ia vai e ta foi na sa il si vai ngole ole vai ngale wa pe ole tu lang foi le a fu la ye ia ai va a si foi la ye I tombiti I tu pulanga le universite e fai tau fia e tau fai tau fia afe ia la to le a onga mai umai le tau sanga le tau sanga o le fesiri la fea la o ye no winga o le to tele o tupulanga talavo le nga solo anga I fafo I fainga ruenga ia tunu I fafo ia le no fo a le nei le ia vai ta wa o tangata matu o le to ise la ngona fo le to fai malanga ia no fo si tunu le la voma na ia nei New Zealand ia mana fo Australia ia ta fo te tiro le si vai nga ele fa pe le a pitasi fai se fofo o se fofo ia mana ia statu si vanga le ole vanga le o mai tau ina le temine umi so I fua o tangata umi ia ua mawhai e tangata ona whaanga ina ia whautuanga whafo mai ia o la ua ia lato o lato o talia to tele mele o le paleni o le tau mawha ia toanga exercise ia o la ua ia ua pepe aso ia le tupi o le manosi ile umi ia la ua mai ai liliu le situ o le fatau ngā ina o le soifu o le to te o nisi tangata ava malo lo soifu ala o ona e whawe when pupu o le soifua ia o le atua le tapu a oina lo tatou ola ma le soifua ai e tatou ngā luenga whai ina lu ia
Awa ai atu la u tilo ia te oi. Titilo mamau. La tilo mamau po ia lea. Ma uwa ai ia wanga matulanga umai lo soifua maloloi. O te iloa e te au lia le vasu lima lo soifua. Tai mo le valo anga. O na te wa ai mo tangata o la fia. Tai la. Ia si saul ta tamale so uwa ai po lale umi fo yo. Tililo ia faulili proiecta me se pali I mantinam tuano salia malo nei tato pa la tasta to pesa ta pesi pa vifianga o tai au ia mluia telefone mga luengo le yaso to tua le si fongo le laumua sunga ia chofa ilua ia mal fa vifianga o tai au ui folo kingo le palpala ke le fa manga lo e ko ke ka ila ku ko boy ko fi ko pulo I famua fafo se ila fo
Si fonga le sunga le pai tio fai lua mal fa fianga le tai ao ya la fo ia na me o tupu le tele o tau sanga mo vai ia e tatou sanga ia ne fusi le fel fani fa wo ia le nofo lei ia e tu ia mulu no o to ia i martelo tu pel vanga le mo ia sai di po ia sifi ia ia wai e tau fo ia le pesele le fa ro ngoto wa menio o le fo va vai ia wa me ani o fanua ia e se le vesio tatou Sāmoa i tūlanga whanua ia ai mantua fo ia tatou woa ia e tu uma ia whanua ia ai pe fo lele ia i latou e se fo ile titili alualo latou fo i fina ngalo le saidinga o pule o mea neo whanua alma nei e on melo lo tailo ele o ita ana me totino ma le umia i fo le pisa va tainga al whanua lea o le o tailoa ele o uena o uena alal me la wa ya fo ya pe e o tau te lo te al fanua lo fanua tato o tau te mo no am sile la e le tato ya e va fango fi ya ia lo ia tu lang fo le lo tamo fai ina ia fau mai ia o ina la le tu po lo le vives al me tono na le te vai lo fo fi e te lo aveni me mo no ai sa o patua ave pe atango mentanga te ya e foi lele o tata no foi i bulua sole o pisitele aba tata vava etni foi li potia mai ele mafaina fa amalie ina ia fina ngalo o le tunu atole a fua i tata tunu ele o se tunu e tele o se lima se la wa fe se fa ingo le lua se lau mo tupu a fela o iai a tava ai le piso famasino ele uma o famasino o tausanga nei la uroa pe fato avala o lua felo fitu e tilo e sa o lo sono o le sile mete wina le vanga le o famasino to ya masina uma pe te o sela mai tau e fa tau to ya famasino fo no mingo la mana o mian famasino o le tel ni famasino o no le tel o famasino e pe mana ia foi e fa fonga mai e mana ia foi e to a vese se mta foi mana ia foi e vai lua ai to e fai si famsinonga foi e se mai famsinonga le ia mal Supreme Court i lungato ai to e sa ia ave mata upu foi mata upu le ia fa salanga i lalo mai ole lima tausanga anga i lalo fa salanga tu na ave ala ia le ave ia silo ia man si famsino e faia fai si foi le pe ele so famsino o fa famsino ai ave ese foi le ina ia wa i fam ai ave tamaia to aso tu la fono le lunga tu e ave i si me fai lo va ngana e lo pe Sāmoa to umai e famsino umai tato umai ai mole foi le to fo ia wai ai mai sala tato nei fafo mon e ala fai mai ia ole vai aso le famsino e tongi lo pase se ala Sāmoa tolo na fai mai tato sa uni taia ai o tu famsino e nana vala au mai ia e fa mai ia o tu ina atu to mta upu e le aso lua se fulo masino mati ia le o tu ma mai ia na tata lo ia ai pure la vasta funele la rona va o lo ile tu singa le lunga le Radio New Zealand o lo fa pe mai ile ta ua o le mele o exercise por fa malostino o se vai la au nga tele mo le depression mo anxiety ia po vaenga ia afianga o le mafau o tangata. Pero ingo le ta uma ia lo na o nga, pe ama le valu sfuru afe tangata na sa ili le sa ili dinga nei lo to lo swinga. E o te lo ai mana e telefo ile a vaenga. Yeah. Ta o le exercise so soni fo le mafau o tangata i mela e fa no ai ma fatia ai. E le tio fo ia fai mai le tala a ese me mafai lo to le sa vali vat. So le vali lam toi foi mai. Ia sa vali toi foi. O so vali toi foi. O le sa vali wa pe o telefone nga o le wa na mai fala o tele le upuna o le exercise wa tele. Ia ale la vo uma foto ina tato telefone la to o ye poto. Ia e o ye le to mai fa pito. Ia fe mai. Ia sa vali fe mai ia sa vali pe lua se lau mita sa vali atu sa vali mai. Ia pe lua se fulu minute sa vali ai. Ia wa lava le exercise o laso. Ia pe foi la ta ua nita eo.
ia e tali pese ia te mina o tatu lunga ia ua foi lele o fai whamal stino foi lele tangata lava ia fai mai o ina fai atua i o mel tau fatu e o lunga te mile na fai lau push up e lo tali iva e to fa wolo por kalame o tatu por kalame la tau tai mai el tau sfulu e o tatu tana mai sa most mil fa fonga Fatalofo le tātua tunu le whai unga nei vai yaso e leisi wha o poponga o tana mai Sāmoa usi mai ei lau wha fonga. O a whamaunia mai e le whionga le te tai o le atunu o le whionga le laulu le mani e topala ta e Valforsen Schmidt o le ua mai o na pāsi e le kāpeneta le se fulma le valu tese ma le 5 miliona tā la o le isi fisosoani wha o popo lea pe foi o na whia le te tausanga o mawai e fesoasoani atuai moa onga te tasi po le One Government Grant le masani o le whamni e nei a onga e ka le sia o a onga tu maoti whapena i a onga le malo. Ai tai moa ilmutanga luenga o a onga maanga nuu ai whapena i mafono whaavai te tono i tu malo. E i lava onga le a whaamatu sao i eise leni e le ui atu le fono whaavai le na sau nole whionga le pāre mia o na iai lava mafua anga tā ua i le nātura fo i whaanga yoi e lato au o nanga. O le whanau nau ta ingo le malo e na i mawhai o na whaamnia i na whanau e anga i a onga a waso lato lumana i manuia. E iei komito a onga i le telo a onga o whaalau i lo manino le lau le male atoa o le ai lalo o mal whaaman malunga fono whaavai lato nei whaatase mapule a onga e le vava whenga iei i le whaasoi no le nei se leni, mai ua fauto i na fu e le malo e se isi whenga whaavae, e tau fie le toi whiun sa ini ngā tupe komiti o a onga, o na o le a wha lea o ngā i le nganga moni, na fuai o na whi nau le malo, e wha o ngā fua uma wha nau le atano. E le fauto i na fu e le malo le whia leo ni sao ngā mea ai, po ni whawhanga mo aso whia onga, po sa isi la wha moe moa onga uma, a wa o le isi lea amo ma le wha whawholo tui nā tui tau au o mātua, ma wha vai vai ai le tele o mātua 5 vai vai, e tui nā tua lātou whanau i a onga. O lo whanga solo le wha ato to ina o whinga wha vai uma le malo, e le whaatulanga ina leo le whawhanga ina fua o whanau i a onga uma. Sau no foi le whionga o le pālemia, o le atoi whaopopo ina foi a onga a matai le atanu, e a veo se whaavai papa, e whaatonu whala wole ola o ino whanau mai lava i le mua se ia o atu i le whaai unga o a onga maua le lunga. O le mtanga luenga o a onga maanga nuu, o le a whaasa fua ina lea se le ni tusa maleta iala, wa whaatu langa ina i le malo, ma whaasoa atu i ofiso fono whaavai, mo le wāwhenga iei ma onga te itasi, e te tonu oi tu malo ese le atanu. A o lo mai le whinga palo tala i tite le tu malo vai singano numero lua, na whaulu le tangi a le whionga i a motua poa a seve heni a whireti papalii, e whaasanga i le ua whaulu le suafa i la te toi tau wā, le whionga wālasi lua pitu whanua tā fitu sele. Peita iwa toi whaui tua le tangi a le whionga i a motua poa, o le tangi le whionga a motu poa e whaasanga i le suia le JPP i a wālasi o tūlanga tau i Montanga. Me o na sila fia e to a 5 suio le tu malo sa tau wā i le whainga palo te tele e ao fia i mai la ua i e to lua pei tae na manu malo mai motu poa sa avea o se sui tuto tasi. Au le whionga wālasi sa tau wā o le sui vāng whaupo whai le SUP. Pei tae o le toi whai o le whainga palo tala i titi, wa tau vai le whionga motu poa i le vāng whaupo whai a le whātu tui le tua Sāmoa o tasi. Ai wa sui atu le vāng whaupo whai e tau vai wālasi i lalo le tanga vai le JPP. O le lola palota le tu malo e awhe tolu se fruma le 5 i lato na restala i awhio anga i tolu e au fie i whangasā papa sa taua ma sa taua. E whas fruma le tolu tau sanga o le matua se li Sāmoa e na te umia se tus whalau New Zealand a e lalam papa au i au se tālia na taunu mai le wawea o le aso lulu le whainga malanga a le waa le ea fiti
Ma tau fia e le official tute na wa maua wha atal malai wa alele, ni ta mai whangu se ono, o loo wa iai te tonu marijuana wa uma o na mili wha ala putupoto wa mango, o nisi o mea whaitino e wha o ngā ina i whaala au wha saina, a to ai mani ta bai pepa o waila au, e le whatanga ina fo i te tonu le atu noo, ai lalo o malawa le lisi o whaala au wha saina, le ta ua le wha Britania le paraphernalia, a to ai ma pepa ta ai te pa ai lua, ma wa tau fie ne leo lea le i mosu e su enga. Wa mai whalau loe le fionga a le pālemia e le whailo inga malau tustala, le whamatu watu le silia e le valu se la wafeta la, e ve soa soani ai i le asosi si o mea mamafa Sāmoa, e le tāpenanga tali ngā mālo, a le ausi a Sāmoa, mō le tau vanga whaavao mālo lea o le a whaia mai i Sāmoa mō se taimi mō mua, a o se atunu mō mua fo i le Pasifika. Peita iwa whaai loe le fionga le presidente o le asosio tālonga a Sāmoa, tu au pepe a siata Jerry Warlock, o le wha moe le nei e le lai titi, o lo mana mia se le ne 2 miliona tālai tāpin ai, mai elo ne talitununga, e siri atu le tupe o le a maua mai le 2 miliona tālai le Sāmoa, e lana tari ngā mālo le nei le sili e le onu se lau o tangata malanga mai o auta a alo malato au ofisa. O le a whaman via i nai nisi o tātou au whai pisanese, ai mai se lava fo i a tātou whalitani mālo. Whai lotu au pepe, e le ngata e fitu se futmaleono a tunu i e whaantasi mai alato au ta alo, ai o le a iei fo i male au mātamata e se atu le fo i numere silia maleono se lau o le au ta alo, e tāpua ia alato suita alo i ta longa. O le polkalame o le aso lua se futmale lima e te tala alo i ai, ai amtaina tau vanga i le aso lua se futmale fitu. O tala fauia, anga leile tua le whai unga le vai aso si o tātu o tunu, fasoi foia. Tala whalava o le whapoponga o tala whau mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Ua si itia le numero o whale whaatawai vapes i tutono tamai whale o loa board dairies whaapea i pamu penisini. Ua avea ma alofanga i whaatau whaasoli tu la fono ai vapes o lo o tapu le whaatau ngai lalo le tu la fono. Mana maua e suenga o le tele o whale whaatawai vapes e pitonu u pito e maula lalo tupe maua. Whaalia le sui mai le University o Massey, leo lo o suesueina lea mataa upue whaapea, e le ofeso soani lea vaenga i le tau whaititi o le numero tangata e ulaina le vape, ai mai se ai i whanau matupulanga talavou. O tu la fono whaatonu mo vapes o lo iai le taimi nei, e na o whale o loa whaapitua mo vapes po o SVR e whaatanga le whaatau atu o flavor vapes ese. Ma se ivanga nae o atu e le fitus fulpa sene tupe maua a se whale o loa e maua mai vapes, o na whaatoanga vaalea e avea ma SVR o dairies, supermarketi ma pamu penisini, e leanga va ai whaatau sa o loto vapes, se ivanga nai flavor o le mint, menthol, maisi e tai tutusa le flavor ma le tobacco. E tai whaafolinga o ni folinga o se tangata, na lia ai lunga o i ungo se whaata na whaia i se tangata na la vele ta avale, pei ona lipotia e le New Zealand Medical Journal, o se whaata ita inga le leilea o le pareidolia, po o ni waainga ese e ono waaia ni folinga po o ni ata, i lunga o ni waainga ese, ai mai se fo i mai whaalawe whaafua sei. E waaia o tātou mata, ni ata ese i ni waainga e le te tau na waaia ni folinga o se tangata maisi, o le silia male lua se fulutau sangata luaina whaatawina atua i se Tinai, Florida, se sanuisi whaile sisi, whaatau atu i le lua se fuluvalu awheta la tupe Amerika, ona o se ata sa ilunga o lana sanuisi, e whaafolinga e peo le atau le tinapa i o Maria. Ua talie le pisa a le fuafuanga a le te whatuora, e le whataunui nai le fuafuanga a le malo, na fuafua e umia whaatuma o tino fuanga e pakai tawa le whale mai, mo le taimi nei, ai te tauona awan i toi fo i e whataunuina le fuafuanga i le lumanai, o lo o tua i e Flurford Simons le ministau le soifua malo loina i a Simeon Brown, i le fuafuanga sa tau mawhai ai ina i a mawai polo fiti a le malo, mai i le au whaingaruenga a whale mai, whaapea tangata
tangase-ngase. O loo wala au le pisa a i le soifua malolo ina New Zealand ina ia whaataatia ese lea mata upu ma ia awani toi whaatala noa ina i le lumanai. O Paul Davison o se whamasina ua malolo li taia, ua filifilia na te taitaina le suesuenga i le solo ngā palapala i Mount Maunganui, lea na malili wai tangata e toa ono, o lea suesuenga e ese mai i suesuenga ale malo, lea na whamaonia mai ana nafi, o loo fuafua e whamai aina lea suesuenga i le onga totono le tausanga nei. E to olua tangata whaatau na whaate ia ina ua watu ile AA, e talosanga inisiua o la taavale, ai whaato ailoa i suinga fōu o polisi mo inisiua. Lea na whaafau i le tausanga nei, o le tamaita i suafa ia Niki, na whaalilo na le fia i lunga le Radio New Zealand, o na ua whaalua ma le afa le taimi e si iti ai le tau po le vali o lana taavale o le Subaru. Ua luas furfa tausanga, ina ua toi whaafau polisi o inisiua i le tausanga nei. Saunoa le isi tina, o le tau po le vali o lana taavale Subaru Forester lua afe ma le tolu, na pa ui le 5% i le tausanga talu ai, ai ua whaatolu te simaleono fitu taimi, ua si iti ai i le tausanga nei, i le iwa afe iwa se lau tala, e se 10% i sili atuai na ilo le tau na ia tutongia, mo le taavale i le se 10 tausanga talu ai. Ta uai Ruby, e afe tolu se lau tala ua pa uai le value o lana taavale, mai le ono afe iwa se lau tala, talu ai polisi ua toi whaafou a lana inisiua. Whaalia Karen Stevens o le esuesueina mata uputau tupe ma inisiua e whaapea, e tele whaasea na wha o atu e whaatatau inisiua, ma le toa tele o tangata lato tele silafia ua whaititia tau o inisiua o lato taavale se iwanga na ua la vevea. E silia male toa lua se fulu tangata ua molia i molianga e silia male 5 se lau, ona o tua inga o le lato mawalea o le silia male tolu te si male 2 miliona tā la, o tupe ele isa o le whaongaina, mai masini poka, whaalia le suir matanga luenga mo mata upo le loto i fale, e whaapea o molianga pito siri leo na tele, lea e maua le fesota inga o whaala potopotonga la i tipo o charities, ele i whaamaoni le whaonganga o tupe, na lato maua i tupe mai masini poka e silia male 3 miliona tā la. Na saunoa Vicky Scott, o le whaatono le matanga luenga mata alonga whai tupe e whaapea, e ono whaala potopotonga po o charities na whaia i aisuesuenga o se vaenga o le Operation Indigo o le tulafono o ta alonga whai tupe i New Zealand e te tau ia i lato e whaia masini poka o na tuina atu le lei titi fo ma le 10% o a lato tupe mama i tangata lau tele o le aso iwa o aperila e toi wala awina i le mata upu i luma le wha masinonga. Ua whaalilango na whaanoa noa o se tasi o le pāsese e New Zealand ina ua whaale tonu lana whainga malanga o no le te e au whainga luenga ale e New Zealand na ia whaailoa le kamupani wa alele e ia lana booking na whai e malanga mai ai i New Zealand mai tonga mana whaate ia ina ua longo ina ia ua le whaatanu ina le whainga malanga pe ua tolo po e au noa ma se whaailoa atu i se tustusinga po o se e-maili na moli maulia na ia vilina le laina telefoni ale kamupani a Italiane pea sala fo atu le emaili i le pola solulu e whaailoa ia suinga peitai na tele i mawaina na fautuaina lia e ia i le malanga i le tae au la sotofi a e toi tasi le nofoa ma a fuafua e fia malanga i le aso to ona ai po le aso saa e le mawhai ona ua le aise awa noa waa. O le au whaingaruenga le New Zealand le whaingaruenga i lungo malanga fitu ma le fitu waru fitu o lo o te i le aso tofi ma le aso. E le o iai se vaenga o whaailoa i tangata na whaale tonu whainga malanga ni tupe e te tongi atu ia i latou a wā malanga o le a le whataun uina. O le whaalawelawe tau taawale lea na whito ai e se pasi ma se taawale i le awauli o le asolua le ua whaamaonia mai i li poti o le pepe na manu atinga aina mama liwai ina ua whito ai le taawale ma se pasi ata mai tia onga o lo ofa au wau su suenga i lea whaalawelawe ma lo o ngā lulue le matanga luenga wa onga e whesoa soani malango lango i tamaiti sa ilungo le pasi i le taimi o le whaalawelawe.
E silia ma le tolu se fulumalie I manga whaipa na mawail masini poeata a Andy Bruce mai le Elevated Media. Faalie Bruce ua lewa na ia tuli mataaina le tele o malie I le ngatai fale aile ia o le kirisimasi na ia whaonga aina lana masini poeata po o le drone I le taiao la solua e mai tau waile au whaingo malie I le ataimi na ia ise suinga tele I le tete leo malie pe ona faalie Bruce ua tele I malie pito I la popoa ua lata mai utai le alo. Na loka ina se tau le ale alua se fuluvalu tau sanga I kala estete ina ua ia ngao ia se taavale ma tau mawhai e ngao I si taavale lua na feto ai malana taavale. Na vili ina e tangata leo ina ua feto ai ni taavale se tolu I le awala I Queen Elizabeth Drive sa tau mawhai ai lea tau le ale ai ngao I taavale na ia tau mawhai e toso I fafo ave taavale o ia taavale mana sola ese ina ua ia whaalongo ina taavale leo na maua muli lea tau le ale I Papa Nui Road a o tau mawhai e ngao I nisi taavale se tolu na maua nifuala au whaasai nei tutono lana taavale pei ona lipotia. I taalonga, ua whaalawi loa le malolo li taia o Kelly Brazier o le Black Fern mai le lakapia New Zealand ai tau mawhai e avea mawhai a onga o le taalonga mulimuli lea a Brazier talu mai le sifuluvalu tau sanga o taalo lakapi e tulanga ese le taalo a Brazier mo le awa tamaita a New Zealand mai whaase fulufa taalonga sa taalo ai mo le Black Ferns e whaaluona manuma alo e taalonga o le ipo le lalolangi o Brazier foi o le tamaita ilona lua ua whaafa ona taalo mo le ipo le lalolangi I le tausanga taluai I Engelani. E whaaluona manumalo I le ipo le lalolangi mo le auta I toa fitua tamaitai pine auro I le Olimpika ma taalonga a malo le taupulenga. Tala fōia mai le si ufofonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao.
Ua whaeloa mai ala official a tine mu ma whalawalawe tutupu whaafuasei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fulu luanga e le tasi le awoli, i le aso wharai le aso se fulu ma le tolu o Februari. Ona o lea tūlanga, o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala aue o mai, o le whautuanga mo le to'atele i a whae tete, o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai ei ni mu, tautua nā, ngā sesenga o mea taumafa, ia aua le tūla fua ia, mana tua a whai e tūlai mai se mu, ia vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi, a siasiane le i tūlau o le fireandemergency.nz, moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. Maro whaftai ia mantuane ia whai moena le vaenga tine muni usile le so. O le teimi le urus fulu minute o te leiva. O le tatou porkalame o le tala la urunga le vai aso ia le ua se atu le sfuru tasi le tau nei. O le afo le sfuru o porkalame o le asi singa. Ia le suia ingana le tatou porkalame. Ia le ata le tau ia mai ane le sfuru. Mai ano. Te loai o le tatou ainga i au kilani maisi tuoni usile nau mel pa ua Wellington. Yeah. Ai mana I foi whaelo atu i lato. Ia o vaenga le tele na whangotel pa ua le na liki ai le vai la fo I tai Wellington. Yeah. I le more point. Ia, pe o le tu ale na o le mlewa alele. Ua tu atu le mlewa alele le te saunoi. Ia, matuala popo ala valpa ua i na ia ai le o le tauan whangotaina. Ia, ai, marisi tūlanga wa e peo me fona na maua o te latu ngā utina. Au ki lani vasanteni. O lai tali mai whapeo te latu ma leo so pahua. Ia, ai leise o sonawe. E leise mea. Ale leise mafu anga le. O whaiatu lea, wa i o tō. Ia, e whai foi o le tō nau atu le pahua. Ia, o mātou o lai no nofo I lalo. E mau te le whao ngai no fo le pahua. Ia, ma fua I sea. Ia, o le whainga tāfo ia, e matua I... Matua whewhea mātou tūlafono, ma mātou foi o le tūlafono. E amana ia foi tūlafono o le ngata I whale ma. Tūlanga e peo nei mai ei. E le o se, a whapea e whete fia tau mawhali pāua malanga atu lilo. Ia, mo. Tātou ole, tātou ta whaule mtawhanga. Ia, e paule nao le awanoa e mwhai ei ona. Ona ualu te tofu ma tau ai mai iutai. E whai papikiu. A se upu o le whai mai e amai. Le aila. Ya whamaru rua tua ia te o tau. A foi me foi e le foi skula ia au mai. Hio fata tani pe va pe. Lo kula ia la le se me. Ya fa pena la vale ola al metau. Lo e pe foringa mai o le tu lang fa le tonu tau ni sila neve ine. Ya, le weekend. Ya. Lo te vai tu wale na ta ua mai foi se vai ngole. O telefo ana ni tai au le vaenga folio la pita inga I o pere nei su enga len fai I Mount Wanganui. Wanganui. Ya, ona le tūlanga o le solo. Fa penala le vai fo il tala le sau mai I vaenga le Hawke's Bay, Hastings nei. Ya, lawa ave ye la pita inga ale Hawke's Bay City Council. Ina ia vaenga le ayo la tau le fia o e camp area ia. Ya, mo. Ya, ina ia tu ua le no fuanga. Ya, ona tūlanga e pe ona ia le lolo wal tau. Ya, la fopo pole la tau ni so longa ma tūlanga whapena. Ya, e munguso te tupu melen tupu ngai o I tauranga. Ya, mana ia fo I whapena wa e fo I nai e fo I niso vai e niso tato tunu e fia telefoni vaenga le o le o fo I le te tavale mta fao tu le vaenga fa tu fal ie ya. Ya, la pita ia pe auto. Ya, nga foi ma tal no tu vaenga ia. Ya, e fa mana tu langa lo no winga. Ya, ele no tatou le fa malu le foi la va ia tu le sipito o tatou New Zealand ia o le ia timunga. Ya, sa o le ia moni. Tau tuana ma tatou ia vaenga ia pe ona watule la pita inga. E le so enga le lo mia I lunga le ala ata le o le news talk set pi. Ya. Na faia le company le zero. Na fsilingi ai la ia tangata fai pisini sila I te ni usila. A le mauai e pe amal fitu lima tangata na fsilingi ia tu se lau pasene ele o mole numela na pasene ya. Mai se lau pasene o tangata na fsilingi ia le ana pisini sila iti. Fitu lima pasene o tangata toi ala fua ila to pisini si tau sangalen tene.
Mafua mai mafua anga te tele mo le stress. Lua le tūlanga tau se leni. O le o nei vaenga ia na toia ala fua I pisinisi la I te la toina ia o fia susuenga. A le tau te lo le temile, lo whanga solo peona ta loka ma ta puni le tele o pisinisi. Ia, e mo langona o le tangata vai pisinisi e le mo I le leik. Ia, o le tūlanga tau se leni, lea ia whai nei la tau tele o pili totongi. Ai a tau ngata le oka o me whaonga le pisinisi, ai le o mai fu tangata whaatau o whaonga. Ia, te le whai. O le tūlanga le nai o te rofo il mena na laiona mafuna le whainta to business. Yeah, mo. Awai e le wha amu ia tanga whame amu ia le la ainga le whame lat business. Na, sa. Amu ia le la ainga. E wa ai fo le whatari o le. Ai te loa la. Le tinga ina la le. O le mafau fau. Ia, ai te loe tufu e se whawhetai newa I tau ua sau I lunga tala o me whamai o malosi o tele stress. Au la, so ta tele whalongo iei. E ono I lele ei o ni suenga mani to mai sa mawhai o na awe I fautuanga. Ia e peo le vaenga lea. E te iau o whai atua mariu lea. Whamai ole mai oso. E tasi al tale. Ai lilo, e se a vaenga uma. Ai mana, e o tūlanga lea. Ai le ole a whoiringo, le amata mai le COVID-19. Saua ia, pe o si o suifuanga, o tau suifuanga. O taimi na COVID-19 le saua o mal taimi ne utele el suinga. Ia lisi me o tau ngata suifuanga. E vai ni le tele o fale o loa, ma fale I tutonu I poli rua ai. E lo ta puni le business. Tau ngata le rent o fale. Sa. O te lo lisi me na, e le tele ntanga tai whanga ina le business. E lisi tupe mai maua tongi, lau whenga luenga tongi le rent ma mea umala. Mantua fo e whapena la vale si la fio la tau fia I le whatawilinga o nei meo porkiki. A tatou wawa ai nei tu fo e le tele o le poloketi le whai pei lava la poloketi me tau whale. A waila I nei porua le tele o whale e whai. Sa ilo manatu. Ai e tala noa I whaingo whale. Na leo e wa ai e lau whanua fo e whaatua e whai poloketi e whauinis whalfou. Ale tūlanga le o vai ei. O sua ese whaltuai. Ai tu iei whalfou. O na whisiri le lo mafo. O tali ei lale mana onga o tangata e fia mana o mia telo whale. E a whapea mei o wai. Lau fo iei le fit ngalo le malo whapea. O tuai o vatu whale nei le tai onas fulu. Tai se lau tausanga. Ala nei lo mafo. Pe tau mo fie pe a koe renovate le whale. Nei lo le whau le whalfou. Ia na otu leo ai ave fale e ai na tutunga ila ele fai o fale fo ne e fai ti ele lisi fa tali o lato le mana mia fale wale mai atanga teito ai te lona ai vai nele finga fo fale le ne o fale tu ai sai aso yo te le yo le sa tu el fale tis na ai pe o le vai la vanga e fai o fale e tolu fale o fi le tu el fale tas pe o le sina me le tala I fale tu ai ai fa fale fo ia wai te lunga wa le tonga ta fo ila material se o fai fai e me se la to inga fa malama yo faunga ia o nei fa longo tu tala no ale si ainga a wa a fo ye lo pe yo le na le mutia a faunga fo o le ini mutia fo to o le artificial mutia lo to le va to yo ainga na sa vale ai pe la tu longa na lo no winga o le tonga ta fo yo o fa malama le o faunga te minei ia wal tala no angale au nei I longa dol pa o le si mai fale tu ai ia so ia le ta vai le tele o fale ia sa fainga tana no foi tanga tau no le maluru fale fo yo fau nei sa ngale so fa tele o matua alu le fa ma fana wa ia momi to tonu fa ma fana ma o le tula fo no fo we e te tau ona I se hit pampi fale o ma e pe waso ia e mo ia le vanga fo le o le ta fo le afi ia se fa nga fo isi ai sa ia ona so fo maloloina wa tele fo fa mai o le fale le o le o mo lo tele le me o le pese limu ia le lenga le o ia o fa mai ia wa a faina le mana va oi ia o tu podcast ia le la o tam faina ia fo ia mo fa fitout ia pe tu longa le o tatu va ai tua ia ai o le office business ia fai mari wa te vai foi si ngari I le wo nganui wanga nui
Ia po over full mon tu tau sanga o tau tua I le atunu I le fale pai. Ia mo le pai e ngale pei kui fo le fai. Ia nau vai atu fa tau du business. O no stu lang fa pena le ngata soi fo maloloina. Ia o le lava fo le malosi la fo fai fo I lalo le. O tau fo ia tau sanga mo le matua. Ia a lo tau tua ia tarsia o business la itina le. Ia fia nei tu langa peona ia le. E wala business le o le vana ide ia tatou pulua le sirungali asia le sai I Kennesquik. Ia. Ia lo fa tau. Kennesquik. Le sirungali asia le fa le fruit shop le na ye. O ia. Le fa tenen tau tua tatou ide ia. E lava vai sirungali o te la puspiso ko tau. Ai te lo. E tangata tatou pitonu nei o matua mai tau le rungali ia la tu suafa. No winga o tangata ia fai mo la tu le. E wa te la tu lo o fesi dia fa mai. O mai oi. E pa vele o ma. E o lo fa Sāmoa. Al fai tala e maria fo io ngal tinana. E umana tau mai tai to mai lefto ala tu ale sala to o ka pusa pisu mai. Tau. Tu sai fia ta o tul mari. Bel mari o tu I. E fa no tatou o mali liu tangata e a fia va ngale o ta o tul mari. Mo lot pus pisu. E se la wa pus pisu. Ya esa. Ya lo fa la o tau tua. Ala fatu ya me ala fa fale maka. Ya le nga upu tomuli ya fatano fatu se ngari malo se fua. Ya misfo ya etsep ya malo faftai. Ya maluia tele tai ola tasta to pese. E ona tato apatu le fa so longo ta longo super kapi le amata ne le fiafi. Super kapi lua felus fu mo ono. Si fon la mua lua fu fitu minuto lo toe ona tale a ole tu la skulu. Ale anga lo fa Sāmoa so. Agora se for mais, mas ela ka ko mo ia ka ko ngana I duma so. Fala mo fala yerkes. Hey tama, hey teke, so ia le fa fete. Tau fa lo ando ma pai male fa ai teke. Ngana, tau tala, ai ma la to tama, to bona, alo la kia tawata le anga. Uai no ani ngai au funga. Ai nei vai na si vai vai sau fa tonga no poto le ai se fa tonga e poto tana ole ama fata mana tua ta ua tele le ngata e pode fa na o se na tana ole uma e a fiesta le ai le ngata I-O-U Whanongo whanea I e ka kōre whangau Umu whaukuanga ku sao mai makua E o ngā mo e mau le numanga I di e e kua wha Ngā la mōnu La mangana Sāmoa o le suia e ulo whaku E o ngā mo e mau le aso I luma Ao ao whakongu Uskari o whako o wha E whaano alo tangata O manino Se sui ngau le tūpulanga I le rei o mai whaka si mamala Ia tato le fa tamala Hey tama hey teke so ia le fa fete tau fa lo ando ma pai male fa ai teke ngana tau tala ai ma la to tama to bona alo la kia tawata le anga Upo le lo fai kusa o akulapa Leo sei que sole a ma singa fa kuanga ya ki oi ma u le ka o langa Fai le mu fai la singa sawa Awe ke ko la lo uso akangaka O baile wala yo ka ko fa o kanga Ai mo oi ma u le fa la fani Ka ki sawa ko ai le ka ka ma o le lang Hey tama hey teke so ia le fa fete tau fa lo ando ma pai ma le fa ai teke Ngana tau tala ai ma la to tama to bona alo la kia tawata le anga Hey tama hey teke so ia le fa fete tau fa lo ando ma pai ma le fa ai teke Ngana tau tala ai ma la to tama to bona alo la kia tawata le anga Hey tama hey teke
fete fete tau whaalo alo ma whai male wha ai tete ngana tau tala ai ngā malato tama tau wola alo laki e tangata leanga o ele no e Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumua i Wellington. Malo whaftai ia whawhiwhianga le tai au. O le whasolonga le o taronga le superakapil ni tau sanga ia o le la amata nane le fiafi le fitu le fiafi. E ta alo ele au le Highlanders ma le Crusaders taronga le e whai i le lo. Ia o na so ele le pōna ne le Warriors ma le Reds. O le aso tai au a whai le fiafi le Fiji and Drua ma le Mona Pacifica. Fitu le fiafi le Blues ma le Chiefs i tai au lea. E o le Force ma le Brumbies i le afo le iwa le pō. Ia pio tālonga nei 5 o le whai unga le vai so nei. E lua tālonga nei, tolu tālonga tai au. Ia le pai le au e sampini tau sanga nei. O fiti le whai tālonga le Mona Pacifica. Ia le malanga se tato au i fiti. E o tai au la fo le wha. A wha peo fo ringa i o le tauru weekend whai unga le vai so e timu. E o inga la la no fo matanga te whale matamata tālo. Ai ala, ia e o to te le ta whao mau e ta alo, ia. To e matamata muri le ta alonga. Peo o le wama na ia le mate tu ino ta alonga ia peo na ia pre-season games a whai. Ia le ala wa fitau i a mata lava au i e la loi. E su e fo ia le la tauta mi sanga i la lo. Ia Highlanders ma Crusader. Ia leo oi le panga le Auckland Blue. Ia na kalma fos. O le Blues, ten me la se i te vea tulis. O le Blues ta alma Chiefs. Ia ma Chiefs. Ia o le whewhi fitu. Ia, mana ia. Ia, na whai au kilani, ia, talo whai i si au le Blues. Ia, o e matamata ni ta alonga ia sau o le Olimpika. Le tali maloa ia Italia. Na Milani Cortino. Lea. Ia, al mana i o tālunga i e sau i pō. Tama i whaase e leisa. Ia. Taminei la, ia o le whai o pine, o le taminei o le whanga solo le tamilusanga. Whatoa umane so lufu lua Februari. Ia ai o le ua sili taminei no weis furwhana pine. E fitu auro lua siliva. Ia 5 apa mea, lua Italia e ono auro lua siliva, valu apa mea sfuruono atoa pine. Amerika tūlanga tolu, 4 euro, fitu ia siliva tolu apa mea, sfurwhana pine. Sia mani lewa 4 euro, tolu siliva, lua apa mea, iwa pine. Ia o New Zealand le tūlanga sfurfitu. Ia tasi siliva, tasi apa mea, ia waluana pine. Ia lo whanga solo mai ia fiafi umalava. Ia se fole mana i o le ta longa o no le ata mamai o tangata ta alo, o whaia onga, e maise o tangata na fausia malai. Wa ese uma malai tele ta alonga fai esa. Tota ofo fo ile ata mai o tangata so. Tango fio malai. Ele ta mai tupe a. E fai e. E mantua foi a vai nei lai malai fai. A mesa malai fai fafo. Sole. O te fai actor fanga tasinga o le isa male. Ia a o la tau fo ali a o na manu ai fo tangata ta alo le se ta mai manu ale. E matua ngau po ngai vi vai ane fa fonga le tunu. Ia fa fele pa u mai lunga pe a o ni na lele ange i lunga le fa se. Ia ai e se fo fia e o la tau. Ia tunu ia tele le sa. Ale mana ia le ia ta tangata a New Zealand ia tau vai ta longa le. Ne foi tangata Australia. E se te mi ai sa Australia. La loi ia pitu nu Australia tau na isa. Ia ele se ata le fa fonga mai ne tatou. Au fa fonga Australia po fe tonu pitu nu Australia. O tatou ia le amo tino la lo South Island. Ia le telefone nga solo ia la tou ia fa pene vol terminei. La foi tele la tou le o la lo Queenstown. Pero si te mi mana ia ne o la mo ia la e sama ala e la vai. O lo tu i le monga aisa le tatou le alu o kila. La aisa. Ele se le mase. O le se. Me auto matala la. Ya ono ulo ile i le vela le ko vela le tau. Aisa. Ya ale pe folinga le longa na ta otomai ya le ya e tau te le fa pe fo ya me o tato foi tio le tau. O swing al ta vidinga la langi ma tu langa le o ye ya el vas pacifica.
Ia ai pe o le ala vai mo ana I lao e fai fufuanga ainga. Mo. Ia ai malo le tatou atunu le folele fa ngai no sama ni vai tau. Awale o vai tu wa lau siu fo ila o talo ia. Oi. Ia wale au male pa sami o le sa. Pa ona ro fa ono no anga le wa fa fi me tono talo nga I lau ru. Ia. Ona ini tatu ainga yo fa tau mo I lau ru au I tangata I le ai ru. Ai te ro. To tia ru ta la lau ru o tas. Ia. Ala tu ai fai mamango al fai ngol tu nga me va pe. O le mela le tate I loa a ti dai. Ele ma faina fa tau wina ni fale o loa fo I fa tainga me o ia. Tele I loa la pe fa tanga I business ni usila na to fa tau wina la ru au ele kom ele ni commercial fo I fa tainga o ia. Ele ma faina alu au tala o fe o sau ave fa ia. Ele ma fa isa. A tele lo pola mo fa tau la ru au I fale o loa ia. Ma ne o lo si. Awa afa pe fa tainga ale o la tu ne ma fusi ru au fa mai tangata asia le ma ia. Lima su sene lau au. Ale ufa tau la tau ti lua ta la lau au. Al matua le fitau ia. Ole o fa longo mai o faiti o tau so I tong tai valu. Sfuta la e va tunga e va do valu a. Ya o fa pele fa no talo fai. Ya o fa pele ia pa wali o tulanga wo ia na ia fa tau au. Ya. Awa foi no so tu I. Awa pista longa mena terminate. O ese na fai ofu ngaru au alo me fatu stusa fa mai o isi da tulan ofu. Ia mo. O isi da tulan ofu. E na via le tangata na ofu al me tawa. O fai au na vatulola ia le. Vatulola ia le e tau sami. E pau al me tawa al fa pe me fa tai tele al fai Ia. Ai oni to sa to fata tale to vileto. La sa to fo atule. Ya wa to fa fo me to ye. To te ver o le of soni to fo. To fo na wi le o se me. O le tani malo sa mo ta vanga si o me mafale ta o le. A fa va malo ya le la fo ringa mai e amata ile aso mo mua ana so lu fu to a perila. E o la so lu me. Lu fu to a perila o so lu me. Ia fōringa mai o le tau sa ili se 2 miliona e talimalo o Sāmoa. Ia e tatorunga e lope o toi ua ngale leina I pisinisi wa e pea male valu sela wafe le ua. O whal malo. O ia o fo il malo. Te ilo ai toi mou he stupe. Wa e tasi le ta alonga wa ilonga I Sāmoa la langi. Pea fu e lakpi ia taimine I o le liki le sta alonga wa ilo ai. Ia e talusia ua o le fa pe le valu se ono se lau le valu se lau tangata e wa I Sāmoa. I tausanga nei. Nufu tolu me. Tele na tanga tau ta fa nga hotels. Yo. O le telefone na tama ai ngol dato. Ai moni lo so nonga walanga tulanga lele. Ile sisi. Na amata na to tau watu sisi. E pe tai to volo pulo I na yalo mfa na wi wa tawa vele le fu al tato. Ele ai se masi ele au sisi ele fo ya tuman pini euro. Pini si liva pini apa mea. Ia ai mesoni matati au mawhaina nato ta peina. Ai whātu matati a fō. Ia o le tūranga whaila leo tau na matai tūina fo I whainga mālo newa I tau. Ia te sisi le titi atu runga sisi. Ia visi miliona tāla e amatai. Lai tele tupel mālo le tat whalongo tu le lawai. Tele ia whetuna ingo polo ketel mālo rai. Ia e pe wale si mele tauna malo si ia se whainga malo pe nei malo si au ta alu wana nga e tele ia mantua vai le whaila la tali malo ia nusi ia Australia ile I pola langi lu ai pola langi liki tau zanga nei o le uni tau zanga le a o le olimpeka o na tua tu lua tolu lua ia vai whainga Australia tasina mea mana ia whainga malo le nei Sāmoa pe a whafonga mai ma ne foi uma lima tau sanga wa fo fu status stadium fatu vai ai si me tunu fa foi fatu si stadium foi la poto pe fale le Wellington de suiso olengo le tu mo sponsor e tau si na nei ya matile sui ele ngol tatu fale pion failo talo fatu heni taito malo la vali o inga fe ta fale tango ele mafuta ma Alaska ya mise ya mafo
Mai e sili atu le whaanga le spinach. Spinach. E whai ai le luau. Wa e tofo le... Le aira. Wa tofo ai la. Oi, sot. Sa au le ia. A ola le te mi le te maulu au le winter. Ia. Li liu lai whaanga lau o la au le whai luau. Sot. O le matua me le ia. Ato le lewa na e tau mo sami ai le ta ua mai. Sa i wha mo tatu li tio sa whai i te horo. Ia. Sa uni ai la stasio tomali i ole. Ia le whainga o le vaenga lea. No tofo ai la. So le matou tofo. O kase mana ia. Tu se lea le whainga. Ia, le ai ma se nga pa me usui le lau le la au le whaonga. Sol. E oi. O i whare te teino, o meni o kuka. Ia. Si au le lau ai ton. Tori o me o kuka e le se whapea. Ia whapea le whainga o kuka lea. A le ana luta tau mai te mene o mau sa li le recipe ma me whai. Ino whapea. Ia o le whainga le whai sua whai. Ai mwhai tato sui a whai whainga o sua whai. Na. Na la o mau foi la le vai ngatau. Ia. Awai e pe o ranga le. O vai tu fo i le si Asia. E lo i New Zealand. O pe ia setu. Le la o pe ia wa la to fria la vai ngana. Wa vi fo la au ia wa fi le va spovi ai kuka ai tau. Fa pe sa le masania na la to fa nga la utar. Ya le pe wa Awai le ngale o le melo o le turanga le YouTube le o tele na sala lau solo atu ai ma ina pe le se lu au Sāmoa a pe holu au mai si tu no la si anta mana ia oi tu ia iso se la la o melo lau pele ta tonua lau pele o matuale le fai o fuelu au ele sa ola wai le ia se panga tamalo lau pele soli e wa vai wa sacrifice povi Sakai so se to inga ku ka fai lo pili. Le fa te ia fo ia ses. Tau fa te. Ya le to se furu mi luta tano se furu e mana tu pe o le wa se me ta o le lam fa fo por le yas. O tato tau tua tau na le lima le fifi. Ya o ste mi le uri ya so mai fo ile so atasi ya tato te to lua ya ai half time o le programa le tasi le dai. O me ya. Ya. Ma no lon sai. Ia, o mantua fo o le aso nei umia. Ia, moni. Ia, tātou te whelo e pēa i le uli, ma le fiafi. Ia, le nā. Ia, o na toi whaate tele ale, o tātou tala si sa wuli tama polani. Ia, ngā i ei, o tātou aso whamaru le iei. Ia, o le tautua ia, tautua lua, le tātou watunu uli whaafonga tāpua i mei moto. A whapea o lau, tau mawhana sua whai ale. Tau samani sua whai, to ina ma lo matua, ya ave mal toast mal to pena e fai sua fai o tata no sua fai o so fi sua fai se sa o le ia ta mana o le sua fai mal toast e pa leni le ia anga e tu lo la se fale o lo la ma o fai pula ia na sua fai ta ai fa tai ta to no yo e ta to no pe afers furu por kana me le se singa sfutasi ta to por kana me tala la bolunga ai ta fe toi tau i fo stai me ia so ta to ye pe ne mo le tu ya ai fa so fo mo nite ya so fo mo nite mi la ta sta to pe se vai fo im tau rungal por kala me le atal ta ya fa tai lava
Ai ona masoe tupua La utalie walelei Malule vayomea masei Sio tatu nunei sa taufao E fili e tele mainu mamao Tupua tamasese le alofi Tupua tamasese le berenice Tupua tamasese o le toa Tupua tamasese na sa o le toa I Sāmoa Le tausanga e te siva te silua Si anani e wato e fuli tua O mailo i le te siva te sifa La ala amali e mailo a New Zealand Sa paile na pule ma le sawa Ai whaatau te eo tātua Te poeloa tā isi matupua Whaapale pui pui ta I ona masina Oia masese a e lailoa I le kama whainga le maua Sāmoa Oia o denge I ua paakalangoa E le apula koa Oia uki la e lule mingao Sāmoa le le na ua ka amao E lule poa koa malea whesai Songa le konga amao Whaatulo se mawhia sa o loto Sa whaabutu mai I vai moto Tapu eloa ta isi matupua Whaapale pui pui ta I ono masina Ta isi nele soni o le isi toa Sa ole polonga mo Sāmoa Tui malea li I whano ma whaumuina Sa pau pau tuaina o tupua Tupua te masese le alofi Tupua te masese le berenice Tupua te masese o le toa Tupua te masese na sa o le toa I Sāmoa Le tausanga e te sivalua iwa Absolut se fulu mele valo te sema Na masoea I o le toa o Sāmoa Ua tangata valei nai o tupua A o ia la unga tu I ona tangata Ai whanai na loa la vai le kovana Lo utunu e fifi le mu Ia manu via Sāmoa na I ana toe upu Tupua te masese le alofi Tupua te masese le berenice Tupua te masese o le toa Tupua te masese na sa o le toa I Sāmoa Kia le makali e le vala E kusala va pe pa apolau E kusa pe pa apolau E kusa pe pa apolau Pe pa sala e fala lau Chia upoe upunga e pai mai ai Sāmoa e ia ko le kai Le kari I langi soka ko E whaikari ala wangi o sila Tupua te masese le alofi Tupua te masese le berenice Tupua te masese o le toa Tupua te masese na sa o le toa I Sāmoa
Ai fa fianga nei tai au le tautua le sifonga le mo le ufa minute o te nei le tula fulu fa talo fa tu mtoi fa manuia tu nei aso fa malu malu le tulu ya tina ya penina ya malainga lo tele atu fa tai ma foe sunga misilifi ma lo lava ya tina ya lupe ya manuia tele tai au fa tai tele tatu pa anga ma wolo fa fonga le tatu tu le tai ne le aso fa really a wai ka lena o Februari to e lua vai aso ato toa na mai a voile o Februari na lua sifuru valua sol masina nei. Ia, ona se ia tule o tātou le masina o mati, to ia le vai aso fou, ia ma le vai aso na tua na umale o le masina o Februari. O mati, ia e lima o na sa, faila si umi o le masina o mati, tolu sifurtasi o naso. O le masina o perila, e ono o na sa. O le masina o me, ia, e lima o nā sa. Ala na winga la, o le a tau te anga, ia i tonu o le fōlaunga, o le le tau sanga, e le umi a ai umafo. E ia le ta mā Sāmoa, sa watu ai talafou, le na tau fia i whamsinonga o nau, sa wanga na ia whaia inisi, ia le tau o me voi o wha apolonga, slaves. E nena laud vaso nele i ungolon whasalanga. E ne tau sanga sa ngalua le tangata nei o i o se li ofisa i whalepui pui. E peta iane na maua i sa i linga uinga whapolonga nei e whaia inis tangata. Le laua laure unga le whaamsinonga sifuru ono tau sanga le whalepui pui. Sifuru ono tau sanga i le whalepui pui. Ia, le mahalo lava lon sai. Mnuia tāpenanga o le aso whai unga le vai aso. O le proklame a tātou lea o le tala laurunga le vai aso. Ia o nei afa o le se fulu. O nei le se fulu matasi to e whasau atu. A o le afa o le se fulu. Ia o le tātou proklame le se singa. Ia le wha uauna i whawhiwhianga o whipese. So i whiloi nei Jamie. Ma nei le malu o le taumana tuaso i Sāmoa e. Timu lo le aso ma nei a le moe ia. Ma nei o le pā o le timu lungo apa le whale. Ia po le whale o po le afolau. Ia almana ia la moe o la ua ia imeta fuafi afi ele mkuka na nei foi moe ala o man foi me ai fa tele tamatia o almena le o le timu il watu ele mkuka ele ai ni me mata fa saka le ai ni meta fuafi wa tupu e fio lolo ala pa pe o le tama po le teni o le ainga le watu ele mkuka va ai me ia ai afa pe o le maupaolo le ua watu i le mkuka ai le aini me vapea. A we ta fio lai. O le la tar sfulua nei le ise me ai sto ina masilo matua. Ai ngatar naso i fuanga. E le te mia ua tele ai nga wela tu o ngā umu tono fale. O ngā umu wila, o ngā umu kesi, karosini. So soani te mi fape nei. Leo te tala no i Sāmoa. Ia o le nei atunu. Ia tongi al pawa e o lale o ngā umu e se me la pe lua e o ngā mkesi a inga i wha o ngā. Ia manuia tele rene yaso, ia wha unga lawa i alwa yaso e pisi tātou i fuafuanga. Wha le a inga e ka le sia mwha la puptonga. Wha whiwhianga mea taulanga tangaloa e na wawanu minute u te. Ned Svolu, good morning ta lofa lava. O le si ufafonga le neo le lau mua manuia ngā luenga le tino. Via foi nei whanau ia onga lea so ma le tāpua inga matua ia inga.
lava male fale tua. Fale tua matapsi ole pantua lena. Sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua. A ole tautua ile tule o ole fa amoe moema. Le aumanga tama ole lilo maiaba. Pande ina tai fale tai te po ole fa ana e ile tele o fingota ilona lititai e alo ane alova sinai amore tani mafutanga e ai lava se popole ina ne i e mole mana Sini tolong moliwila Vai te la usabali Ileo leo tua ili ole sa Ya elu fale se mauta Mota tua ima Si ile vi ina ona ole tau singa lea tua Fale tua matapsi ole pantua lena. Sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua. Ole tautua ile tule o ole pa amae moema. Le amama tama ole lila maiaba. Fale tua matapsi ole pantua lena. Sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua. Ole tautua ile tule o ole pa amoe moema. Le amama tama ole lilo maiaba.
Le va fo mai fa fianga su filo yo nei tu la tai au yo fa tim wala tau tau nei Wellington e mana tu le na o so longa le fu fuanga manga luenga yo le sa valo ia mai la official vai tau timu le so o le asa nei le fa ia ta longa le All Stars yo nei tangata o politi ma tangata mau yo la to au la lua ia ta alo e pole au le va le imta mai ta ali imali tamaitai faila Hamilton la sanei tasi wena ta longa le fa ngol vai aso sa vo lungo televise ele o vai tule polisi mai ia au lua ya mata la le afor tolu a mata sa lungo Sky TV ya ta longa le tu pa tamaitai asanei sina ta longa le pio no faila tu ole mai ta tu talo le tau ya lo fatu ya wena fu vai ya ma lo lava le mafuta mai ya ma duia tele le nei tu la tai au ma fu fuanga o fenga yai toi fitu minuti lo toi on tale o le tu la pole afalo se fulu
e le va le company le arateri le o suia nele ingoa ta o le veka o venga o veka o le e taula ini usila le terminei la lo se wafu le lo le motu saute o le ufu e malanga stemila ta mai initia o le famo me le va ani ave e talepe tu lo ia mo te fa nga o na u mea ma mea umala ye le va e fausia inisi o loa o initia le la ave ale fesilingia le saonga le mu le va ani mo le fainga malanga e le ute lo to tele na yalum fa na o le Pacifica ma Sāmoa le nga lu no va o lo fesilingia le saonga le mu le va am fa na fo lau atu ni usila initia i o ngā samia la u ya mo utou o le amalanga ai fa pe ini alo Sāmoa o le amalanga le va le ya mata i tū le mata ala le tō whainga malanga e mauti noa o le va o le utou ya o ngai ni usila e le wha angoto ina la le va ape o le tele uisi va a le mele fai o le ave le va initia e wha ngā o na ua mea ma le tele o mea o ngala iei e fausia utato lo initia o le tele o tangata e fausia ia o loa fau mo ni mea tuai e lela e ave le va nei ya ma lola va le tai au le nei o le asforeile so le va ave o le vai aso e le wote ata tau po le afa le masina o le masina le nei o Februari ia ta pena tatou le masina o mati to e whamena tau tui mātua umalava o le ua ea tau whanau le University of Victoria. O le aso anawhina maulawa no e whasoa ma le sunga whaalinga leota ia o le University of Victoria. Ia o teimi ale nei o ta whaiatu le tala. E te tauna i eilo walo te le University le whilo inga mua ma le University. A le vai aso fōu le aso fua i leona o le fiafi. Anga i le valu le fiafi. E whai ele whilo inga le University ma whanau Pasifika ma mātua Pasifika. Ia whaamino ane lo taimi le nā e te awai e ti la fia fo leo langa wha University. Ia le ngata i leo le wha masani i le vaenga o le team po le vaenga lea ale Pasifika. Ia le whaianga luenga lango mo na i alo ma whanau o le aia University. Ni tausanga, ia ma le tele o tausanga ia e ia ua ieiso si walo. Ya, la tato atu le whawhiwhianga o le meitai. Talofa, si ufufonga o le lau mua. Awala valesa ilinga ole poto masani
Balo whawhitai, mana tō leo se mai tātou i le tātou teimi leo awhatonu le sfulu, awhasfulu e leo steimi tātou o le teimi ala lalangi i o New Zealand lava i leo awhasfulu wa pena Sāmoa. Ia le whailoa mai e leo ngā uputo muri watale lima i Australia, ia mālo lava i Australia i Sifo, Western Australia. Ia lo whātou fo sunga lalo ngā whau, whamanu i o elu, whawhitai lava. Ia, o le taimi hapitone, o le porkalame o le asesinga, e le whangaloina o lo o uifo i lu itau leo langa elei mai o tino, ma lu itau le neso i fuang. Porkalame sauni e le sunga le to ina mana lo pensione, Reverend Elton Risati son ete, i ausi mai lord whafonga. Fatalo vatu le nganga whaaloalo i le mamalu sawo o le au whafonga le nefotai o fau. Talo va yo taupa ia o sa ma whaingata whaalitala le lei. Whaale anganu ma whaalmaloa te nane le mamalu lau tele le au whafonga talo whalava. Whamaloa soi fo maua ma lau tau langi matafi. A talo foi le mamalu nai o tato matua tausi te mam tina matutua. Te nane nisi o whatau tolia o no whata whangasi. Ne malu foi o ngutia i whanoa noanga, no pe lenga motusia il malanga al maliu maleoti. Fa malole so i fua manuia, fa aftaile on sa i male whatoa toa. I le whenga iai ma maftianga malui tau so i whanga whanei on po. Tato whatu tua matali tonu pealo si le fia le tua, ma tali mai lo na lofa mo i tatou, pai mai ana whamanuianga, tu samalo na finangaloanga le lei. Al si fonga ne la moi Wellington malana porkalame masani ia Friday te tasi mai sfulu li taiao e o li sfulu maletasi o le atatu tapu ai le tua i le leino vi atu i le li mai e fai pesenga i lo swafa le siliese i ta watu li taiao lo walofa i ta watu fo il po lo famaoni e o tatu talo le tua siliese o le punava i o le ola o matou ola ai. O le uta awhi mawina i matou i o aoanga le lei. Ma fōa i mai o manuia matalasi i matou te tiu ai le ola nei. O lo alofa ma lo wha maoni le liu. O maluti ai lo matou ola anang o fie. Ua whae fo i o matou mata o le whātua tua le nei taio. E si tia la matou vi inga. O le matou whawhitai ma le whamanu i lo swafa ma malu. O no le matalasi o lo walofa, ma lo whamaoni e meise o au whamanuianga ma o lo matou wola. O lo matou wola li tino o le mawhauwhau e meise le angang. Whawhitai o matou o lia manuia le nei vaenga o le matou malanga tau amata o le nei foi tau sanga.
Aftai mo lau fa malo longa mana mo mato ma. Ea lai tong fitinga o vai la ua ngama ua nanga le lei. Sau nia au na fo ma. Aftai mo le poto ma le ata mai. Wa e fa mea lofa inai I lantou. Mo le fantino ina o lantou tiute. Matou fa aftai foi mo fisa mtanga luenga e se umo le malo. Palapa putonga nga o lotu mai kale siam tanga teito tas. Malato ngā luenga le lei uma ufaya. E lea unoa mo le manuia lau tele. E meise le manuia o tangata o lo manao mia le soswani. Matou fa aftai mo le tele ma le matalasi. O manuia ma mea lofa le tino le mafau ma le nganga o matou mau mfaunga. E au ina matou via mfa manui nai lo swafa e lea unoa. After silio no lo matou fa le tanga. O sao ni ala le soi fo pa io lo walo Yesu Kristo. E ala lo na popo nga fa msia lo na maliu mo lo na toi tu mo malo. O na fio ai le langi ma le uina mai o le mana o le anganga pa ia. Lo tau to lo ina lo matou vai vai. Fa to toi nai foi lo matou fa o le tanga. E ala le fa tu tu ma le salamo fa mau. Ia tu mau lo swafa le tu tol taspa ia le vi inga. Ma le whawhatai, ma le whamanu e whawawau. Amene. Tato pese le vi inga o le tua. Oh,
soto mta po tolu o te feita wina ma vai po fitu fa ngata mai vai po sefulu fa fonga mai o fionga pa ia le tua futalai mai le o le li o mutu ava ia tu le popo nga o no o lo ia pito o fa long foi lo lanto walanga o no e pule fa sa wai ai lanto o wi lo foi lo lanto tinga o le nei o luifo o te la vea mai ante lanto o lima o pito o ave nai lanto le nu le lei ma le lautele o le nu o tafe il swa susu ma le meli o le nu o le mea iai sa kanana sa he tim sa amri sa periche sa hivi sa ye puse o le nei fauta o mai ante au le langa o whanonga Israelu o vai tu lava il sawanga o lo fa sawa ai kupito ya te lanto o le nei na sawia o te awina to ya farao ina ia au mai lo nu o le whanonga Israelu mai ai kupito pa manuia le tu le tanto faitau o le tanto whanongolongo ia na fiong pa ia ia tu mau ia te ia no vi inga whaavau amen. La mau se matua mai tusi na faita wina o le soto matau pe tolu a lona fai upo val o lo iai upu whape nei on fatalai mai leo le li o matua vai atu le popo ngā o nu o lo iai pito o whalongo foi lo lanto walanga o no e pule whasa wai ai lanto o ilolo lanto tinga o le nei o luifo te la vei mai i ante lanto ai lima o ai kupito o le fitalenga le nei le tua ya mose na fitalai mai ai mai tutonu le lau tala na mumu e le wha matia e tusa ma le wha linga nei e loi le maunga horepa le hana to e se ai mose ona se vai e tusa ma le wha tununga mai le wha linga ona o sale le ele o pa ia le lau whanua a wawa fio ai le li le tua pa ia ma le mamalu ona fitalai mai leo le li o omtu awa i atu le popo ngā lo nu o lo i aikupito o whalongo fo i lo lanto walanga ono e pule whasa wai ai lanto o i lo alo lanto tinga o le nei o luifo te lave mai i ai lanto o fia whanta waina le nei launga lef talenga o no lo manta winaini winga pa ia o le tua i le whawhenga iai maona tangata ai meisi i teimi whainga tau leo langa mua o le atua sila i le tangata po ngā tia o le maftia po o le sila whanga alofa le atua i ona tangata o le tasi leo winga pa ia o lo tanto utua o lo sila mai ona whafonga i le au noa mana sila fiai mea uma e meise lava o lo sila ma le alofa i maftianga ona tangata i le lalolangi tau el fanta o tom tapo su lima fai upo tolu o lo i mea uma lava whafonga o le ali o lo matua sila i a mi o le anga mai a mi o le lei sila le atua i whainga Sāmoa ma le whapolonga ina lo nanu i pule ngā wharao o ai kupito sa i ngalue ai loa mo se awala e whasau ina ai la tau na whapelao na whai ele atua i ona tangata e pei ona whamauma wina i tala o le tuspa ia sila le atua i tau le lea sa i tā tani elu Santa Raka o me sako ma abteniko a o whanta awhea i lanto i Pampalonia i lalo pulanga sa wane pukanesa na la vea i le atua ia i lanto o sila whanga lava lea le atua na ia sila ai e ala ia Yesu Keriso mala na ngā luenga i le lalolangi so se mea sa ia whiawhio ai ai sa ia sila ma ia sila fia popo ngāma maftianga o tangata mga lue ai mo lo lato wha maloloina sa ia whapena foi ona sila ma o atu e pei ona tāua e manteio o sila atu ia le motu o tangata ona maliua e leo ia le maunga o nofo ai lalo fitalai mai ma o ia te lanto o lana la unga i lunga o le maunga
le lua o le tua whaafonga i le leo o on tangata o mawhitia. Pai mai lana whatalenga ia mo se o whaalongo i lo lato o langa. O le ngata ina sila le tua, a o whaafonga fo i le tua. Na matua whaasanga wharau e whaatinga ina tangata Israel. Ngā luenga ma mafa malitinga, ma whaawhainga tā mea uma mo i lato, o nao le alanga o le oi ma le fia mau o se mapsanga. Ke iao na whaafonga ina i lato e le tua. Na whaafonga le ali i le leo o le tamaititi i le vao per sepa. Lea na whesea i ai a karamala na tama. Ke iao ina uma le whangwai. Na aluai leo a kara o nofo mau mai. Na te lefia vai le oti o na tama. Hoi meili tala. O whaafonga ina foi le tua, le leo le tama. Na wala au mai leo le angelu o le tua, ia a kara au te fefe. Na wau whaafonga ina le tua le leo le tama. I le mea o iai o ia. I nā tūla ia i nā tango i le tama. A wā o te whaia o ia. O te punga o le nu te tele. O le whaafonga lava lea le tua. Na ia whaafonga i ala le soifua pa ia. O lo nālo Iesu Keriso i le larolang. Na ia whaafonga i le leo le oi. Ma le mapu i ti ngā o tangata. Sāmana o mielo na whasosoani. A o whaia lana ngā luenga i le larolang. Na ia la ngona le alanga, ale tangata ua ulu i tinoina e te moni. Lea na nofo i tunga mau te kapoli. Na ia wha malo lo i anteia. Le ai oi el fafine suria foinie. Mola na tamateine, ina ia tuli fafo te moni sa i anteia. A toa male tele o isi tala. Ua wha maumawina, o mautino ai. Sa whafonga ina i lato uma, ele ali. Tolu. O le tua na te sila fia. O ui loa foi, lo lanto tinga. O le nao na sila le ali. O le nao na whaafonga foi. A o na sila fia. Lo na winga. O anto tole mautino le tūlanga pangatia o iailu na nu. O iela ngona ina foi whaatasi mai lanto. O lanto maftianga. Pe leo le nā, le tu ai ngā i loa. O lo vitalai whāta tau i aile tua. E pei o le tā ua le perfeta. A wau au nei, o au i loa manatu. O manatu ai i ante o tau. O manatu i le manuia, aile o le māleia. O lo vitalai mai aile ali. E fōa i nātu i ante o tau. Le i unga i aile whāmoe moe. Le whalinga fo ina i loa Ioane, i le moto o pātamo. O tusi e kale si e fitu ma le keriso tau tu. O lo mau ai upunei i e tusi teitas. E pei una tusi le kale si e semurana. O au iloa au ngā luenga. Ma lou popo ngā, ma lou motiva. O le kale si e feso. O au iloa au ngā luenga. Ma lou tinga, ma lou onsa. I oi o le upumoni. O le ali ilo tanto utua. O lo whaafonga manino. O lo sila tutoa. Na te loa le leifo i tātou te totas, mō tātou tangata. E le ai se mea e whāne nefu pe au aoa i lana sila whangati. O tātou pōponga, o tātou mawhitianga o ngase ngase, o mai o le tino, o mai o le mawhawhau. O whāno noanga, ma le loifu whonga malingi. O tātou popolenga, o mea whawhatiata mai. Malui tau tātou te tauivi ai. I le tino le mawhawhau e meise le anganga. I le whea ngai ma whawhita auli, le olanga, ma le soifuanga whanei on po. I le o lilo, i le sila whanga le atua. O tātou mawhitianga. O tātou vai vainga fo i ma o tātou toilang. Ma i tu aso pōng sao le tātou wola whantu tua. Ma i le vaenga muli o le matua. O le nei. O o luifo. O te lawe ai mai i ante lanto, ai lima o i kupito. O le tua ua fio ifo, na te lawe ai. O whasa o loto o le tangata mai no noanga, o le angasala. O le no fwa i le tua, a wanga lue le tua, mo se ngā ngā lofa, e lawe i ai le tangata. O le nao na misi a lofa le tua mo tanto, a ua ia fio ifo, whaola i ai tanto. O ana tu e se o na paia,
ma ona mamalu fa le tua ai fio I foi mutangata I le lalolangi le ai kupito o lo fa polonga I nai le tangata e lana lava angsala Ioe le winga moni lea o le tua soifua lo tanto fa manatu ina pea il fioifo le tua e ale no nalo pele o Yesu Kristo e la vea I tanto tangatanga sala o maua tanto fa moi le ola fo ma le ola fa vau pe o la Ioane a wau fa pe lava na lofa mai le tua I na lulangi o ia mai elo na tali I totas ne ele fanu stasi e fantu tua ia te ai maua ia le ola fa vau ia le tua le vi inga amen Io tanto tutalo Matu te vima whaftai lau fiole tuolo matu te ma. Ona wale au nona e silsila ma whafonga. Ma e sil fio matu maftianga uma. A meise ue fio ifu. E la vea I matu. Ma whaola I matu ma yo matu poponga. A meise o leanga sala. Whaftai lau alofa. Ma lau wanga le lei mo I matu. Matu tutalo mo lau whanau maftia. Ono fatavanga ngasi o le tino ma le mafofa so se no fa e la to mo le on sa lo tele ma le fatu tu lango malui nai o la to tonga tinga e ala I tau whainga ma tau tinga o saunia pa malo lo nai la to angale le la ufio pa yatu ya yo a fa malo lo mo la fa na popo ngaina talo mo tamam tina matu tu uma a whenga iai lanto ti ngā malu tau le soi fua matua. Se e wha malu sia I lanto o iatu lo file mu yo lanto loto. Lanto mafau fau manganga. Tauto lua I nai lanto. Wha manuia le ali ie. Wha mafan whana I lanto umalava. O ongo tia I whano noanga. O no pe lenga o maftanga motu sia ni maliu maleote. Ne I tafi sea I lao pong saa. Fa mese nai la to il mal malamba o to tu malu o lo mato o li Yesu Kristo talo mo nisi uma sai sei tie fa le pui pui e ia nga fa salanga I tupu el salamo mo se ola to e fota ina mo I la to a manu nga luenga le uma o faia mo tangata o lo sai sei tie I maftiang talo mo I la to o ia mana onga fa bito I tino o mafo fau mai ze la to Paul vai o ngungu malongo no o e pili o nisi afianga fa pena na I tuma wailo o lofa so swani pa manuia nga luenga le leu faia mo I la to talo mo tamaiti mantu oti fino oti la to tani la to sawa ine so se tuinga sawa o e mo solo maleni me no foi to tele o tangata popo nga tie na lang pa manuia to mfainga le lei uma saunia mo I la tou fa la tonga whainga ma lo me kāsia. So swani mo le whale lei o la tou o lang. Talo mo le lalolangi o lo fitawai pēr, o le tō tele o a fia ma whai nai o langa le ali e, o e mau se file mu, ma se nofu le lei o tangata. Talo mo whai o ma lo le lalolangi. Whātuputele ina whainga ma lo le lei uma. Pūlei le lofa wha maoni ma le ame tonu. Amnuia whainga malo I New Zealand nei, mai se foilo matu tunu I Sāmoa. Amnuia lau fio I kale sia Kirisiano au le nalulangi. Ana ngā luenga wha misionari, mo le whaola ina o tangata. Amnuia o matu wainga, ma whatanga matua mwhanau, a vai le alofa, a tia I le whatutua I lau fio. Amnuia lau whafonga le nei aso. Talo mo o whamnuianga mo le ofisa whasara lau, si fongo le lo mua ma na ngā ruenga le nei. Mai se lona tawati nai, I manuia I nisi tangata ma mau se vi inga mo lau fio. Na tō malanga whātasi ma lau fio. Tai tō lua lo mato wola vai vai. Thea ngai pēr malu tau SS o leo langa whanei an pō. Nisi au mato tutalo ta ma, tui nātu ma le loto whawhitai. Mato wole ma vala watu le whatu tua. E ala le swafo Yesu Kristo lo mato wole whaola. Amen. Tato pese vi ingo le tua.
ia tu whaftai lau sungal ventuana whenga ia man tanto whafoina o tanto msini nevo taia ai ala tanto porkalame mal samlinga a malo lava whaftai whamanuia le tua iau tau whiau manganuenga a be fwele malu lau whafonga le taiao iai pēl manuia mal file mo le tua mai se maftia i manuia le anga yatu i lumanai mai se whai ungo le nei vai aso i le alofa maleanga le leio le tua tato whai uli tatalo tu maumai e o manto lunga malunga lau whanau popo ngā tia uma i le lalolangi le alofa tu no tele o lau fio le tua o lo manto tama le alofa silisili ese o Yesu Keriso lo manto wali i ma le whaola ma o pe i manto le mawhitanga mawhanwhana ma lau lava nganga pa ia nei se ia o le whawawau e whawawau lava. Amen. Amen. Sili le sasala i tu e fa o Sāmoa e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tau sala
ula falawa avea talua yo esunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe asia mea etafea la upua tau no fonene tau wai so se sili ne la lele male fuaro sangumu ete faata patima etuli usisu talalala afio oe ae aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua talalala afio oe ae aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua. Fifi lava e toi whaatalo whātul nei tae ao, ma lo lava le soifua ia tau umalava, o lo mwhai o na whaafonga mai bea i le tautua ale si ufonga lau mua e pol Sāmoa Capital Radio, ilo na ofisa autua i Porirua, i Wellingtone. Talo lava o pol kalame o talala walunga o mai aso bea masani ai, i aso wharaile taitasi. Talo ato ma le fionga le li pule af masanga te alu moresi, whalau loni si o vaenga ta ua le au unanga si ufonga lau mwelinga te lea, whaalau tele ni si o mta upusala walunga i tala fōu. Ia ma mea fo i sa tupu i tono Wellingtone, ia ma New Zealand, i le nei vai aso. Malo sai fo lau fionga af masanga ta alo falava. Ia, tau fo i wha malo, wha tai fo ia sa uline mani tai au, wha talo fo fo i wha whiolo ia tu le mamalu tato o wha fonga masani a si ufonga la mua. O le ua sui mai le tau le nei aso wharaile, ia le ua palasi ti munga nei aso. Mo tō malanga mai Wellingtone. O le fo i e vai e tu le fuafuanga mo tai au e malurut Wellingtone. Ia o le vai e tu le ile te ta longa soka ma le fo i nei porua. Ia sauni lele la i e talwhengai. Sa o le ia mana ia. Ai o lo i nei whasisilanga e fifa ilo am sa. Alea, te tatano fo ni se vaenga i e le tanoanga tato whamoe mo le tato whelo inga i am whatsinga fo i manisi o tato au whafonga len whamoe mo le Hutt Valley. Ia o le mawhai o na whatau no i le vai aso nei. Ia an tau whaile i le vai aso fo ia le awa noa le whale le tawanga i tato au le Dow's Art Museum i le Tolsfulu Lanes Road i lau Hutt. O le la e whamoe le e tu e whaia ina i le e silva yaso le la sa nei alva yaso tuntua saulina ia na le stofi na ia o taftafa al falelea e ia ma le night market ai la to i mani fo i tafa o ia ma tato fata sele na e vai fo i le fo i vai ngole o le Hutt Valley e filo e fata sima tato fa fonga pe al fa mo fa no no le fa mo molne e tele ina fai review matano tu longa telefoni ai mana ia le review a tatu fafsanga ai e fo inim ta fo lele ma ale fita no ia o le ia mato mfaiana fa tatu one on one petal no fafsanga ia ona fa mani ina fo le pe fa mani no ni se vaenga o lo fa le tonu i fo lele fo fuanga po ma fo fo stasi ia vaenga la na ngai ia ma watule fa ili lau mo sound sei fa te ni so fale nei ia ma tu se le tesel fa ili le acoustic o se fale ia nga ia ma o mo fa pi ingo masini e le fa ngalwenga wai le nga ilunga ta social media e le ia so se me ai ala bo lo o ma le fa ngalwenga fa pi ia masini ma me mo tu langa ngalwenga nei. O le asotofi lana on toe wha mautu atu. O le asotofi i le aso lua se fulu ono o Februari. Sa o le vai aso asotofi muli muli o le masina nei lua se fulu ono o Februari ia maka i lau kālena. Po le atele a paka i le afiafi. Ona o le whafsanga i le situ le whalefole le town hall. I oi i tatono le o Lower Hutt. Ia i tele i o paka i nā whapena malunga la wala wai.
O le ala a whaiona o atu le taimina ua FEB le isi tongi o paka o taawale i lunga o le awal tele ia ma le ituna le paka le le Hutt City Council. Nai toi whaafonga mai fo. Ia mai alo na ia on tawa ai lole o tātou hanga i oi Macedoni, pe on tauta no atu. Ia manei fo i le ia tātou o whaafonga i Macedoni whaina vili mai. Ia i se o sila fia se whale talawhea ngai se whaatinga whaapea. Mai la talata fo i meo loto tele e tātou o whanulong. I efso tai mai, o na tātou tanole whatulanga se aso talawhea ngai mo uto. Ia nā se asit fo le i o le tātou au whainga luenga i nā tātou talata noa. E leila wa e tanga i le whalele i le dau sia le wa e sila fo i e le tele o le. Mana atonu le si vaenga le wa e la talata i le pulenga nu. E o mala e fale mana i telo fale inga la ia i la o vai. Ia mai mana i o na fo i le asu mai ma le vai fo i le vai puna. Io e sa o le. Ia batu fo i nama batu mo lau. Lau paelo i ki mai. Ki mai i na wa lai free temine e le o. Isi temi te o tia te lo hata tau ia temine o life sa fua. Ia, wa te ki vai fo i ina i le. Ia paipalna. Mana ia. Ia ma le ua whaafonga fo i tātou. Mana ia, mana ia le whamoe le na ia i tu au ina to le. O le petition po le talsanga fo le ina ia tanga ina malo e whaafaingo fia visa mo moto le Pasifika. Ia me sea Sāmoa ma fiti e peo la tōna le na ia mana i tonga. Ia pe leo umana lango e pale mia o Sāmoa ma fiti. Le whamboe moe o le talsanga tu inatu. Mana ia whaftai fo ia tonu nao umana whaimel whaftai a sauno whaftai le a fionga i ana nai o pe o iele na taula mo fo i nei Wellington o le whamoe moe. Ia, o le ana pita au e tel talo tato le tio. O le ema te vai e tā ua mo tangata Sāmoa. Tele o tala e mau e mātou e talo sanga e whai visa wai e maliu tūlanga whapea. Ai umana maliu e le o maisesi. E o le ala wa a wala tu whapea le si talo sanga wa te tonu ai au tana no fo i malo i e wa malo. Ia e vai me lo sa vali atu Sāmoa. Ia tonu la whai se fofanga me si le wa tali mai fo i le si matai o le atunu. Ia wa wasamana ia Wednesday Peters. Ia, alone loi whairo whaiwa i e o le tausanga fo ni o le pālota mana ia ai mo musi whai unga talawhia ngai fo. Ia ai de i o le pālota il masina o November. Ai mana ia wawa ai fo i sautala no fo i nisi o malo le atunu sa iai. Ia wha malusi e whai asina vevela o le lai le aso leo. Ia tonu isi o atu ele i sa uni e ia watu se whangu vai ia sawa pemo e o whangu vai o isi o whaisina vevela o le la ia o vaenga ia wawa ai tātou lumana i pia au ni me whapea mana ia lo waluma amelo whamatu wai le rope i timu pe la ia lai te lotu sa uni ia ma ailo ato e avelo whangu vai a wai le voi pisi tangata ia e whaia fufuango mene ia ele o ieni si o e pe o vaenga whapea tato ngā lue whātasi e te pena o ia o te lo meini. Ia na whaingo fia ila ia. Ia o te loe mana i alwa wa e fo i la unga na whai e sui o atunu. Ia mai la tōfo. Ia a mese fo i au politicians. Ia ma whawhiwhianga le Pacific fo le Health Service i la Hutt Valley. Te ale o siva i o meu. O leo whainga o la tu whilo i el whai unga luat mana ia te le tau nanga le mu o me lumo le pale mene e le ngata le whai o tu i o tangata o whawhiwhia vo tangata. O me o tau whasiva ele manager ele pule tumaita ele ia Candice ele ia wau wasa la e pisa whale tonu le au wau wasa. Ia na hip operation. Siva. Ia ina maula lewa no talo ia wawa samane ia mapu al mata. Ia ma avelo male invite lo avo le avele invitation e sauni mai fasta noanga stemi mumua. Ia fatal tano e vole ne tausanga. Ia atonu e mo e foi fasili e po fevo e tausanga tato o le petition. Pa stemi tano e lungo tato la leo. Ia o titalo tono le Sāmoa uma ia fasalaunga i le vaenga ia wale sa whaonga telefoni ma o telefoni umai sa whaonga al tatou whasalonga masanga wai
Peo ana ma ke sila ia sa tu mul fa sala ngol tato no mai I le ata I lo ngol Facebook. Ia o le telefoni le sa tu lo mai o le speaker fa sala mai lo ngol o le tasi ono tesi male tasi fa mo ina I mo fo ina ta ngata fa lo ngol tato o na ngai le aso. Mana ia o le vaenga le atolo e mai tau mo inis. E tele o mo meo company fasala la we fe o ia mo solo mo meo o musini ma au tato ia o le o amo mo e u ala utanga lo telefoni. Le sila vaenga le ona investi e pe tu o tu per le tu fa tau I telefoni le. Ina ia a faila fa salonga fa people puenga o la watu to I manino lele ata kilia lele ia pe o vaenga na vai tato I work smarter no harder tinga ina fo ya mo me speaker la me fai technology fo ia na fai nga alwen ia me na le to te mai mo ai fo I to tele ya nisi fo yo o nanga Sāmoa o televise o le tio e fa pena mai nei New Zealand mo motor Pacific eu te lo foi o to lo faia fa sala longo fa fonga mai eu te tonu na foi sa fa nga o to eu isia fa nga ma credit to ze to fa tai mai peta wala to eu fa sala longo ne awala mai si fonga lo mo willing to ni pol Sāmoa Capital Radio e wal tu langa na te lo ya u e tau na nga lo mai lo fa sala lo awa ele ma faina inter tanga te Amerika po Hawaii po Australia ai ni me te telefo I mo Sāmoa ina fa sala lo stasi ia tato pi ia tia ia te selme ia fai ia o le fasalonga ni ia wala mai tūlanga na almea foli e lelei ina ia maua le awa noe sila ilma malo le atunu po fea le vaenga le ke lope o iai ia na iai ia manea la le wae e le awa noa mari le aso le pe o mari a te ia vaenga ia o lo le ina ila wutina le o fai le inga wenga le ai tiu tu foi ne mutas ia nana ba na ia to o nanga aftai ya o pasia to ngal wenga le so le aftai o pasia ui ai le velo la ia na sa tu ai no speaker a to no e le fa fonga mai po le o ye o ke sila suisala o ia le la anga fa male tato youth program tu so le o lo ina New Zealand o le tauanga I le University of Victoria. Yo le la wala fo e tam fa fa ma popo le ngana sa le polkalamia tupulang televo. Awa e le ngane lua. Ia mai fi lolo fo I faingo bene o le va ona su ia to. Pa fa ye mene ia wa le stasi le walo ta si salam sem. Yo le tau nei la ingo lona anko no fo onga nei faingo fie o na fa ye pe malanga mai nei. O nana wei o lesi la tangata le o tatou team le ngā lue whātasi ma Savalina ma ana I tō whaalongo mai stei mo ta watu pe po ila le tangata lea. Ia an mesili I tō te wai ai lunga wata. Wai e po e tua I whaasalonga ma latu e mātou tangata ia. O le leina e mane fo le whaitinonga ngā ruenga wa le tiu te atu ia tūfua I matasi. Ia mawhasota I mai o tō ma watu la tō ia whamatalanga o le vaenga ma le vaenga. E ma fa longo fo le audio visite mi e mo le o le video ia pe o tulanga na nei fa sallo tersia ia va be mo se tali o le sa vale le o tato petition o tel tonua ale leva va semana e fa se folsanga ele o palota ia na palota e lo le onisi o tato awai pe o sona finangalo na le na ia le toi valu ma sina falfanga palota ia le na ina ia to le ale mau na ele mata opule ai le fail fenga palot no fa longo mai lan sa no nga ye si va nga na fa lan tala ele tali tonu ya pe fa fena fa si office Sāmoa ta si le tu la tala le office fe nga mata opuni no fa pele ava pele na fa fongo la la me o no fa sa taulona elu fa le palemia la ele mele tu pu Sāmoa fa ero si swing ya atato ele mele tu puni o la e ona tanga te apply le visa ai o so le mo agent ele o le ofisa ia fai o le taungata ia ma le mautinoa o le si mea a umana fai lau tau sanga a sa wale tali le ai to e ngau mo lau tupe le te tal fea ngai na ta wala le fai e mai saina ua amatalona fa o ngā ia lunga o le so ta inga fa te kono losi le e fai anga ia lau tau sanga
ia wa matua I whaingata ia wai le o tangata umam whaina whaonga ia le tu ai ngā whainga le whaonga le te konolosi le mai whaile ngana whaperitania o istanga te malama le tu ai ngana e tala noi whatala noi mita upu nei le leila o le whainga o le ngana na ia atili ale amna i o lau o le mea nau te o fwoi a pe whawhiana whaia tu ai ngā luenga ai le tauna fi na o lo ye fo mo ta tangata Pasifika I tono o nanga ne o la to ho tauna so so ani o na ilm ta upu ma fi na o le o fitau ile mele ba ya la to mo Pasifika ya pe ta no so e le ta to Treaty of Friendship o te le lo la po le ale fa ile le fa winganga New Zealand o le Treaty of Friendship e te tawa na SCA se fainga o Sāmoa ile vano no fo ile o si motu ia ana na whai au le tuti te ura pol mele mo le tuti o waitang. Tālu sia ia peane sa sanga tālu sia ia wawena mawose ona o le fo isa moli potina istanga te fiu e vili I Sāmoa e fiu e vili le ofisa ia ele mwhai out fo ia e loka o le mela na whai eisi ia e usu fo ile le tae au a whaatalitali e le taimi pi e lama le taimi e usu atu e tangata whai ngā luenga ia ona o atu le tala noi le tangata le po le security leva ia le whaituto au ia na whaawile le tangata le skulaki se itu lo voi le mata upon anga il tangata le au whai ngā luenga le ua usu atu o yo si ungali ine na o mai e lamta upe ia whaitutua ia ina ia ma tadia ia ina alfesili ai le o whai e totono le ofisa pe o le whainga tāna la ua ia le tōlanga ia le whainga o le fo te fia malama po le tonu ale vano no fo le malo Sāmoa I whainga malo tona I malo New Zealand pe o le mea na nau ina ia whaade le tūlanga lea po le mea e wa pe tua ia wa pe na I te o wawena o atu mutanga te Sāmoa o ale New Zealand no fo mai whainga luenga I Sāmoa e wai o te loa a visa free lo ia lo inga ngal sau musua ngal luenga maua ngal luenga ia le to fo Sāmoa a tono le stulanga na o no ia pe a tato ia a ver fa tuanga ile ngalua a va samana ia le la ia male va ver na maustali te velo po la me to po pe militari le ia me to sa voli fo tato le se voli lo file mo se voli le fam ia le famo e moele e va e tu e pe o le tatalanga o se app ia po se app fo le launch le so mania dos fulle mo poi e le o le apple o le fo o le tato fa penga ma te lia le tanonga mo le tato mta upune I le tato ngana Sāmoa app na fa wa senga mai e o atato ele vainga le o mo meo o fa lu penga ia le lo va ia tu le o mai nga luenga o Julius to o le alo Tafa Max to ia o le is a programmer o le o va ia tu sa o te le mo le tu si vala au e te tala ile le fo le apile mo le falupenga o te lo se mea o ngā tele I tangata uma o te lo la to fo le matai ma le apilongo lana o le alo le ia titilo po sa ia atono vaenga nai te umwhai so sani fo ia la to uma le fo ia whai upo la to pe au mo si I me va pena a le la e wha mo le sulima se I yestemi ai le o le sulima ona whaatala no ato le o Julius I le tato pol kalame nei ia pe o le alo I fo yo Tafa Max to ia maana yo Tafa mo leva fo yo na ele komiti whaatono le tato si fongo lau mua a le lau te wawa e tupenga lue whaatasi le stangata le I tua le whangaluenga e ma whaatili e sera yo soa e sera ia stasi fo le nei le lau mua sa whaia onga foi sa pule a onga mai tele foi ona taula mua I te ingo vaenga ne mta uptau Sāmoa e mana e pia mo saba noe matala noe mai whatala noe tatu le tio ali o la lusuli mo Februari a tonu le la o se whai malesi o la le toi pole ngā luenga lea o le o whai la o ngā luenga le la kolosi e se la ma lau mo la ulisi o me te una nga I le apir si fongo la mua pe na umalon tato apile o le ngan Sāmoa
Na matale na e tal tanoi va nga ye mana il fal pinga wa ya lo si matai ya le ua. Ale o tali mai i le vai nga le. Va vela no mana va ma venga le fai ni. Ia o le solus fuli mo februari na tala i nei porua. Ia o poriru fo i sole le lo atwele vai nga mana ia. El po kalame le a tupulanga talavo pe na esa no ai amsanga le. Le wa fa tau tai ke sila suisal. Mi mana ia la fa tano le head girl le Wellington Girls College ah. Ia atonu langa lele mo ta ole su le ngo se. Ia le o amata pe o to inga o nga venga le fai ke sile fa so ta ia alum fa na fo ia onga. E me sia ta to alfa na Sāmoa. Im fa ta no tu lungo ta to por kalame. O le sile va nga o levon tam fa il ta to le tio fa penale tele o le tio nei New Zealand. Ina ia maua le ia nganga o le tupulanga tala vo i la to nga venga fa sala. Ia e fiwa e tam fa ia pi va mawala nga esiale tele fa nga ia Facebook ma me fa pena. E a tonu le ia e por kalame fa pena am fa na mo mai ni o le tupulanga tala vo ia. Ia ma whalongo longo e futa to i o ngā rengo whianga i malato wa whape heke o i loinga o iewa i te matia onga ma fwoi te ta iere i ngā renga wha prefect. Ia mai tato whalongo longo fwoi i lui tau whianga i malato. Ia po a fwoi fisoswani ia ma tam fwoi fisoswani i lato wa o ia i alot fwoi ngā renga i tūlanga o onga. Malo, tai ia. Tanga im ta pun neva ya so va tu ato no le go fifia Wellington e wale be over ato fola e le tau pule no e fai ti o le fa pa u pe fai ti ti ato ia ona o te lo pe la ve o mai mo to i o ma to fa pa u ia le tau fai fa pa u Rachel au fai business ai te va ato ia lo lunga Rachel au o tanga te lau tele pe o le va ngana le si tau manele mai o le pule no ma to fatala no se tau fa mam lamba le mata o pule awai e un to tele tanga tele to palote le si temi pe alu lunga la to palote ole tu langa le e mo si le fie le malo le tno o official malo ma ngal vengal malo ele to ngela to ritz e te tau o te loa mea foi na lai pe fai ma pispisa mai le pule no au kilani. O te tau o na charge le malo i la to reisi fale me ia ngā ruenga fai. Ia pe o la ele mai muna to le malo le ai. Ma to le tau tua mo le tunu ele ni mea le inga pe fongi ma to reisi. La na ve to mta to e kalesia. Lo inga a charge lo Rachel malo ia charge lo ma Rachel e kalesia. Ai pe o le termineo lai tango fia ia mai sine ai kamai tupela to au te tone o ai termina wai i tinga ina lo tangata ia le i fai la fonga ia matalona wa wai po i lai fo i ti fu i mea ne i matal sangai ai pe o tūlanga na o lai wa ia ia tam fai sosoani pisinisi o le tūlanga na o te tonu fo i wa finau i ila o fai pisinisi tamo ta te lele fai ngo pisinisi tonu Wellington. Ia, o lai tamo fai e to e revive pe tamo fai fa o lola ile te tonu Wellington. Ia mo mia la ia wala fa pe fa tango fie. Ia ma fa fie fo ie o lo iei fale pisinisi na no fai pe i. Ia la umau e tau fo ne fie nau ile pule no. Ia fa tango fie mo le tau o loa. Ia. Ua le si vaenga na lena le otanga te fa tau. O le tau mo tau le o loa. Ai tauna vai umoi vaenga e tau fie le rent, tau fie ma le tau o loa. E watu lo mta ta fa tau fie laiva e tu e. Ai leanga le fa sa o le rent, ai alu longa le tau o loa. Ia nā tili alenti le to enis. Ai pe o laiva ai e le numero nana mai e pe le va le tolsfulu, toltala, ma le fata la na ono si ai le. Ia foi le rent pe alu longa. I mo meo Rachel Lumanai. Total la fis folo pe total la lo lima le differentiate o la to mo me se ngana o le commission ma isi ina ia tato residence ai tangata no ia se tato talia ali mata o putono alia sa mata le no e foi manitel pole no ne will o polo ele so luol va so nei o le na va ai mai ta o e se taimi ona
maua mai la i o le tūlanga ana tala noa i le vaenga le tau o le tiaki. O le ngona o le tiaki wai. O le ewa suia le Wellington Water. I o le alana tala noa o le ala a wha tūlanga ngā lue whaatasi le pule ngā nua o Wellingtone, o Inei, o Lower Hutt, Upper Hutt. Ia na wha tūlanga lola i le whainga o pili o menei e ma le toa i ngā rates. Ia na wha iloa mai lole e tātou. A monei ai a pōrua. O le wawa e atu o tu le masino iulai peo no i tā ua. La watu lau pili e se le pili o le vai. E se le pili a o le whale. O le lau whanua. E mai lana ia wa ai fo e lisi se fululua luas futau sanga lumanai. E ua na whai ma le mita fo le fua le vai whaunga. Tai pe o na ia isio le latua ngai o ka piti. La o ia le la toa mita o vai. Ia mai si nu tai pe o kilani mai si vaenga na. O le vo lan tau wa ai tātou e whatala norm tā upuna ia ai whamai whaisinga tau tāle te mine. Au te loa a whailo lau mita e matua i fua le lau whaonga. Ia te mine, e te leo popole a walai alwa le vai a sina le vai pe a mamba le ai tau o na tau mwhai e sefe le vai a tonu e whaingo fia e fo. O ele te mine whaile pol kalame whapena a porua. Te le i o tangata na o siaki o maula tau vai. To e atum tangata whainga luenga na tau fia e porua. Siaki o maa paipa vo e vipi i whale o hainga matango e mo e suia washi a se o nei to e liki le vai. Ia tonu mena whai fo ne so ni tātou i tātou a meo e alala i vai po ani vai o mama po tonu o whanta ele. Ia po le whale na i hanua le vai. Ia na whai ele se ngā luenga se whai fo na vai. Ia fo i to lo wai meo whale o i o meo whale ui. Wale ele taimi te whalangutu pe le sina le meo le tane o le. Ia tasina vai. A tonu tulanga tonu ana i tauna whai ngā luenga wai. E whai lo le mita al tangata. Na i lo lola i te leo lau pili. Na su to alu lo le mto i su e fata pitoni le. Al te lina i te o ke au la. Wa te mantu ale si matanonga mani tau whai atu. Whai la mani mita o tau paipai alu lalo wa o na ala te le na mamai. O le tonu a wale i tole e le polka la me tatanuai. Le na mele li poti pe amale e o le fase fulu pasene la no wa i sau. De vai la le lo wale i tone wa la e mama so loi paipai lalo a. Ya le tinga intanga te peia. Ala mai maula lo le ia. Moni. Malo, sa se fai sina malo lo popo ia na toi foi mai le fa awau le vaenga lo na lua. Tai.
tātou maua mai. Ia, toi whaawa watu le talala walunga nei vai aso. O lea ua wawe atu le vaso fōu wa msanga o lea e a mateo na wha mamalu loa ia le se lau se 10 kilomita i le itu lai lunga o le transmission kali. Ana ia, lina se ia wha tūra whono ina ima sao ia i tangata e whio ai, o lewa na whio ai, tai se lau se 10 li. Pea o lunga. O le wana maua sala. E te mo mono o lo la fa pea o se lau se 10 a lefta o vai tu nei, lefta o vai me siri la le mo se sala le termina. Alei atonu wa talfea ngai fo ia le si vaenga le o ala tele New Zealand. E male o wala e ftau ia male tūlanga na. Wa nala na fa fai a wala fa pe. Fa mai ia vave fe ia fe o i tangata. Ia mane la le utu lunga male se lau sfulu o le se lau sfulu. Ia o isi fo ia mana o e tu mau pe le metasi. Ia le me siri le o una va i mo tūlanga o whaana lawe onu tupu i ia e le tele ni lai male ia le sa o le wala le o tau whai e wha alo i lunga wa le wa i atu. Sa whai le a fo i le whiutanga ina fo i matangata ma fasidi ia i o la tau fo i sa ringo fina ngalo. Ia a iwa su lua ia pasene o mo taru sanga o submission i lua o ron tasi, lua a whemalon su tasi. Na mana na o si, ia o la le tua inga tali na te vai tu tu anga numero ia si i loa o le ropo le mele na tua ia le vai vai wa le na vai al me sili ia mo to le fe o ia so uma ia ni tanga te mai malanga mai fe o i te horo pata vai un par mo le ven ia na la fa ngo fie to taimi ia mai le to sul tu la fono e pe fa pe o le va na fe ro se la se futu Sa o le leia. Ia o More Point, la le mea ua o iaile. Ia, mo te ne wa pe o to ia Wellington ele. Pe na sa fono le foi le puleno o Andrew Little. Ia male mo foi na fiutanga i male malo tu lango le tau, ma vai pe fa fiane se so soni le malo le vaenga le. O i tonu sa tau no foi ia Andrew Little. Ai tanga i fale o mai tono la mo o le ia mo official malo. O to tele o to le fa nga i le vaenga le tau tele sto sa so soni ia. Sa o le. E wai mo ia tangata umalele no foi fale la tala. Ia o lo na tumbu officer ia e fai tau wafe tangata la whainga luenga i o tangata o malo. Tau la na tele fu si sao le malo so ni mo tele o la fonga mato le te Wellington. Ia on sa ia o to e vai o to masui. O le sa ia le folsanga le malo le vai so nei. Mo meo a onga ia le whaatunga a onga whaapionia onga whaapitoa. Na e mo meo o a for your specialist schools. E whaapitoa mo muna onga whaapitoa. I along whanau vole mo ai. Mo disabled kids po la tole e o la to. Le o le ato to le to lango le sui fo manu. Loina whana naumba ia ma vaenga ia. O le lau papa i e toi whaatu tia onga i Aukilani. Ia ma Palmerston North. E anga i alum whanau whaapea. Aneu te mantua i aso ala sa i Salisbury Girls School e loi na soni. Ia i lunga e ofo le Kelton Boys le na ia mole au la vale no i nga pe sa e whai whapena. Ia lo ia na isi a onga na o tam whai e o ia. Ia i tu ina i alum whanau ia. Ale mena i New Zealand. Na whai a onga ia. Ana toi mana na o isi whai ngā malo e sui. Ina ia mainstream o maita a onga. Ai ola e o ele e mana o whapitoa. Ai tu o ele a onga fo ele le e ista maiti. Ia te ola e hape ia la e normal. Ola vai sa mana ia le swinga na ia. Ia tonu le o mai ne ful whainga malo le va pele. Ta o toi whaisisi a onga whapitoa e. Ia tonu ia i mafu ang talwhenga i le ful si isi olo fisa onga whatano stay mo moana. Whamanino la i o le vaeng, ai pe e leo a waifu inisi wai. O le la toi wha isia tu isia inai ta maitia. A le sa o wha tasia maa o nga fo ia tātou nomo. Ia a le wha naulonga sa iei. Ia watu malato teacher 8. Ia whaia o nga fo le so ni to ina ta maiti wha pia. Ai ule tu isia inai ta maitia whainia o.
Mane lan fina o le si professional ona saulan fina. Ma yo fa la vol melia a fa nei la specialist school. A uma nei la filme o later mitina. Elise specialist society. E tau na ola mai te tono me masani uma le aonga sawa o la e nomo la a. Ai le nofo i nofo nga va pesa o le tono e sala langi le o mai. Ai tono e na manevol fina o to nga mauna. Mai ele mai o la fatasi ma tai ai. Pe soi fonga masani. Ma no manei. O le wa pe sa mata wa tu fo o le o ile fai tau ngalo na lo le pili fo ile le o pili o mo me o ta longa fai tu pe lungo so ta inga fa te konolosi. A le vai ya tu pe fa no fo itala fo o fa salanga o tangata ia pe mo lianga o tangata ia wa maua nele maua tu pe yo fa nga se tu pe mani fo il famisino le fa nga solo nei lus fu tangata le o mo lia ma te lia fo ai o tangata nei e le fo ringa mai o le network o charities e ono la e mo me o fala tonga fa pe nei le tu pe fu tato e kalesia e ma incorporate society so isi va nga ia tangata nei tau le tongi ni la fonga ma me fa pe ia ale na to e le ava no e fa ia la tonga luenga e fo ringa mai o la to le o ma fa ia la to tal sanga ma fa tu langa isi va nga o la to charities ai mo ina tu pe ia mai camping e ma tau liu tupe ia, o le mau o le malo, e fase furu pasene o tupe mo i masinia, e tau na toi alu i community fai mo tūlanga o tālonga, o ani tau sanga mo mia malo, e voi tangata lau tele. O le mena na wha wai tupe lea, na tu le malo. A leo mo wai, o toi wha tutu a sita mai ngā ruenga, o le au whai ngā ruenga, na watu leo tau sanga, watu le tupe. Ai so e neile, o isi e leini ka whai ngā ruenga. O le matua i pepelo ma le tōsulu ma le tolu tesi ma le 2 miliona le tupele na le ua maua ne na maua i tarusanga le moni ia ma whainga pio pio le laua whanga solo ele wha amsinonga na tau nei mai wa ipo whea nga i la tau ai o isi lai 23 people lana i lusu tolu lana apie o kilani le district court o kilani ia ane ropo fe anga ye isi a tonu fo ye nisi o tatou la lo nei al mesili le wa amata na mawala to nei awai o tolanga na ye o masini poko ye tonu i tupe mo na tau na lo sel fast food pasene to alu i tau sanga lono winga e fi wa si tau sanga li si tupe mo ya o lo wi tangata la va pe o le no fo la to fa ya la to fa ya tam le milo ele tupe ala to ya le o tu na tangata vo ye pele tu pe manga wela tu pe ale ai lo via pe mane tu tal pe se vole masa ni no pa no mo ya mane pa a mo lo le ta me tu vo pe se na Samuel ne ya so sa sanga ye le vai nga le o le utelo tele yo tala fo ia mai fa fo le tau te fa longo ai ye le vai nga le ne fital no ai le mta pule o tala mai atu no i fa fo Ioi, o tele ia mo meo o tala se a. Ia. O lai wha pia oi, o le sa o ia me e te vai ei. Ia alfa la vela o tele le tau wha se le te vai ei ne a le ma. Ai le whai ala la o su enga po o tonu a le te whai tau ei me le mai wha longo ai. Ia wha pia o e nai ki e lau Facebook, po lau YouTube, mai ti tilo tua, ale me whai, o istemi, e te alu siaki. Oi ene nei fa la putonga. E ta pela al vainga le tau. Sa ele me ta o le New Zealand News Happy nei New Zealand. A wole to ia. E o solo le tangata le fa le News Hub. E na fa pela le tangata. O mane e fo la tala e sa mo New Zealand. Ia e alo a mo tala o le Radio New Zealand o le TV and said boy I see sources le le nei. Na lo ia tu ina fa la na yeta mai swinga la titi. Tu e mana yata. Ia na tō tele lo tanga te anga ia, o mea le o maua nei, o lala te ia o tele fu tanga te anga i lana page. Po lana, e rei sana ngā luenga o whai. Na le alua o mai, whapi e mana iata. E o wha lave nai maua, e le si ata na e whape ana i ma
ma le pale mio New Zealand te mi foi na fero I lunga I le waitangi te ia le te mina le na po ele atalna ia o to inga wa inga na o faina sui e technology e fase si e tangata ato no mele ta una mata I tuina e a inga tato uma a misa tato e so mai tala va fasa lo e siaki po sa ol fa mo le mai le fa ta wai mato e mai o le wale te fai e te alu va I tonu ale de si pe vilin lumera mai po la lengu mela al fa tonga le tango le viti e wa na tali mai pe moni le na pe le sa le ai to vai ava pe o na te tele na alu le New Zealand hub ale news hub e siri le tango e se mo telefoni wa sa le ele o moni me na te vai e na o tala so na mai na no foleto te sui me ma va tu e te mai fa vivi ai oi mai tawana tau I loa lele se senga o moata moni e mata ye e whawele AI ia mata fo ye whao ngai si o le whale velave o teknolosi o to e titi atu tu sa o se a o le si a whale lele wa ai watili ala o fatasi ai ni nefua ai le ai pe o tūlanga na i Malaya mai tau o le vainga na o le New Zealand News Hub a voto e alu e le o mundi le mena I o lo lang langoina I le sa avea ma ko vana faltupe fa leo New Zealand ia Dawn Brash le fai unga le fainga malo e fai seilo I longa I le tali atu le taimi fo ile ale al faltupe le taimi o le COVID-19 fol maleiva Io desa fai fol sanga al minsta tupe taunto e fai de lazy review ele fa nga fainga fai unga le Reserve Bank I lalo le fainga malo le taimi o le COVID ia matupe ia na talatu ma le swinga fo e pasene tulu I tupe ala FEB mai se tauna mai e fa momonga ma poani le sona inai e awa o inai tatou ale la fai tonu al tau sanga fai le palo tel fai ngo November wala mana mai le dipoti ia mai le dipoti ai le po setembro la mana fai ia setembro october November lo no winga ola e si sa I po la se me tau tu ia le fai nga malo le pola na le anga le tulango tatou I tamao ainga la fa se a ia le la voi le tai le tuanga I le taimi la mena le fai le tausanga mo po le tausanga lona luo le fai nga malo lo tula in mai a le fatali se o mo le tausanga muli to ama ia la ia a le voi sa fai le si sa linga mo o la na pe na le ia le vai a pe fa le Governor Reserve Bank ia pe vermeltala le minister tu pele nei le ai e sana su nga to fa si longa ia va nga I fa pitole fi anga ia fi ia na mai lole si to ti lo ia ai pela na o mai el vai nga na pela le pi e pi ia o to ina le sa e mo fo e sa o le tala fe nga ile taimi e to e mai no mata o pole nei taimi e si tato va io me ani o por kiki e sa le e to e mai lungo e wai o le taimi na fai le si di poti mo e tūlanga e si ale mena i le COVID o le taimi mo le o tupo se me fa pe le lalulangi atoa o ai ala le malo i le awala se feia mo nei tangata i o tātou na maua e Jacinta o le tala te puni lo ma tātou ala wa o mai tonu ma malanga mai fa sa ma tangata na fewa ia ai tau fai mai tupe ave fa o lai pisi ni se tangata wa o le fai ngā ruenga ia lai tutongi ia atonu le temi nana fifi o mata to ai mulmula ne leo amata tau fasiri ia ana le fai na me o te lo to nga tele wa ye sinu ele fai tu langa na New Zealand ia tele o le mali liu tangata to tele o ngā ruenga o le ngā ruenga me le ni tongi o ia tato ia o le sa fa sa wina to tele o to ifua awa na le pui ia fo le tu langa o ngā ruenga ia o le ana mo tongi o tangata o le temi nei la ia o le tata no I se tapol kalame o le au amata maua fai fa masinonga matapu nia ni se o ngā ruenga le sa o ai tala fo mai tupe a wala mai COVID ia o le vaenga nai le o
o le se le tau tua ia mena le malo le fa mauni sa ngata no sa o le ia o la na mai o le alofa o le sosoani ia mai na fai na le ia le au le mafuanga na ni fa vai mo tangata New Zealand ia o le si tangata na lua ia faila na ia fa vai company ele company fai mal tau sang ia o lo le temi to mai tu pe mal sia ki tu ele ia mas business va pe na ia ia sa o le mon ia o te loa ia tala o mai ni tala wai tele ne muli tala fo io la langi venga malo I fafo ia mai se foi venga malo I le United States o saina matulanga fa pena mani ia le mali fo ilva va ia tu o le fai la mtanga masina neina na expire pe o mai le e fenga fo le na fai le va America malusia e tapuni pe fa tapula ai le ngausi o metau nuclear e la tan no polale si me la I wale o mal termine un to le ia le mele tu pul va wow o lo pisialu si e falta o ma Ukraine pisialu e America ia lu so fa ista mai no ia le fa longa town tangata ma ia le tau vai pola se wale fai ale la o el manatu o la o ia me se America e tau na sa mai ton mo saina e o fa ta si se fenga nga fo e vai a pe le la o tali le malo saina le fitau ma to le to amata o levon to ia ina se to titi ma to le ta to vai me fa ole me la to la me pe foi tau mta ku ia amai Iran o Korea I matu o la ye mai si no le fi fai fo ni la to nuclear arms ale fa sa e wa ai fo ni me tau fa pena tangata nei ia o la fo la ye mal malo si anga Italia to pe au fo ia la to malo tele ni ia fa la vele no fo lusi ia fo la ia ni Ukraine e wa na vatsen me tau nuclear fa pa to nuna ia o le mau to tele tangata a fia ia male la langi pe o de fai tele a pe o le tūlanga na ele se tato vai la po fea nga ele a se me tau o na wha maa popo le si tonu I e wai a tato wai no I nuclear la vo I intia I pe o la tōna la vea I me nei I sala e lu te lola no fo mo si me nuclear I o falani pe o nu na la tato a tonu a ia whai ngungu ala tō me tau ai le loa Moni le ia masala te to sale le power o le vai le tau te pole le mita ia me se fo le el tise no le tau te va to lava il fala tonga le consumer New Zealand ia lava lo la to mai la to la ta inga ia fo tuanga fo ia pe va ai le to langa o le si ti o le tau le el tise le taimi male taimi o lai fa vai la to pe a male 5% to si ti ele tau le tise le fa nga ta to le pa le fa nga ai fa popo lungo le si sulu % le ne si ti ai le to sa nga vai lo luinga la leva il sul fitu % ma le lo afe lo sufa ai le vota le no le malo to fa le si mole kes mai le so soni ta to le mauna le mai tau fai to nga fina ngai ia lai te la fina ngo va pe le ai le tar fe ngai le me na fai o lai te le si a wala fai o lai va ia e fai nga malo le leipa mo le green I renewable energy mai fa ngale la fai mo meo solar panel te lo ma fai ona tofu e fale i le no ta to le tele la lai fai ni solar panel le to mo mia ia o mena va vai te Australia o le telo fale Australia la o fai solar panel wa mane le telo lai si va ngo lato ia wa ia saina o jino Europa pe o mena lai o lai a le ta o ta to e fai si va ngo ia e la ngai e le mo le I susu nga a pe a fai ta o tu tala mai le amatanga mai fina ngani ele se mita wo e foto e fai le liquefied natural gas e wai e la fa mai o la tele no mai fa fo la fa no fa inga te fa le o I le motu matu va pela ia se ta to vai po fela nga I le fina ngani a multanga ta e molo na ia ainga
Tasial me mana e une e lunga le pit. Ia, wa le o mana si sulua, fa popo Malesi lima, e leto mana fa longa tu la lunga Malesi. Ia lai e saule tala atono to ye Malesi tanga ne fu tau sang. Ia, wale, pena ta, ia sufi tu te sema 5% na si ti aile kesi lava lato i ne tau sa. Fa popo le fululua pasene len si ti ole il tisi. Tua mafatia ta. Ia, o tu la. Ile la tau sa. Te de lola i nei tangata i whaonga le kesi a tonu o tau nai tau na. Wili mai foi po la tau wa i le tau nai whaonga i o tau le. Ai peo le tūlanga na ia tam whai whai titia le whaonga o kesi. Wa i le teimi ta si koko mai me ai lo le. O le ki so o le aso. Sa, ia vai me whai i stangata. E oanga i oi le mall pe a. Em to i tape ale paola to le. O whaonga le paola e ola le mole e lai te mau e male whangawai ia me whapena e tau ngofia. E tau ngofia ia ta tape ala il tisel fale ala e mola u ta whao ma ia tono i siwa inga ta ua ia masanga ile nei fo ia so ia pangalai se simia mai fo ile siwa inga le wa atu fo ile fo whango ile le uto ave ese ale Health New Zealand po le wa inga so fo malolo inai mo me o paka ia i Yoi, mai te lele fufanga nai. Sa tau wa ele Health New Zealand e si ilunga ia tong yo paka ia market rate. O le tala nai whai. Mai tau lia o Wellington e ala tau tasi le tula e whata la le lea voi le lau mita. Ia o isi taimi e ono tala, isi vaenga ang. Ia an tamu whaila ia o le whane mai. Ia o whatasi ma rates na. Ia vai tu ia le fitau il ma fo to te le tanga la la pe fa u tu tu la vai ngana ele o sa o me fa pe ta to va ina ia se feita to le ele fo i le ia va pe o la mai se su to ai nga tu ngal fa ma ia ai lui o le ste mi la le lui asi ton tal pi ia la tele ala le la mta le ai mania o le si vai nga le tu punta no vo i manita Wahad wa ilungal ta alol tato au le nix. Ne au le tu parta mai ta. E soka wa le fai ho ta longa i le paka i nei po rola so sa. E mai le wa to u tele na fa nga mai la kapi vo i le paka le i. E wa pisia mal tato wala ia ai mau mai te mi ta longa mto i. Ne mo se paka i lunga fa le te le ale tu langa na. Alvaing mulmuli le fio istala sabrina pe ona failo at fo inisi uta por kalame. Ole la to fatu langa i tato failo tu mo tato am tango tato por kalame. Pe na failo at ya ole o to la fo mo mafutanga fa fe o fatu langa tato failo tu. Ele foi la fasisila to ai mala vale. Ele o failo tu tato tu no la talata mai nei litio. Ia me fai ona le stala mai lo swafa fa mo le pe fia a waile le fa mo le mo le fai no tato lot fa ai ngal tai au e le numero na o le o fa tolu valu lima lua i va fa tolu valu lima lua i fa ia na le to e lo swafa ia malo numero ia na vala au to lo se si lo fa ngal renga ia fa tu langa la ia e la vei so se fai fe au o la tona maftanga fai fe au e mo to fo e le tona maftanga fai fe au mai to telefo o to le e ton io la no le mal fa lo e fo ina ia fa tu langa lo la io tu masino mati ia fa aru lo ta to lisi io le pokala me al termine ia lo a fai to a o le si fongo no mota to sa uninga lo tu ta au Malo e nisi wa to luana i fai fe au ia o mona a maiola swafa e tu tono le lisilia eu te lola a mata voia ia la ol fai ngol lotul masino fo a pel tu ranga na ele tapenanga le foi vaenga mo fa fonga ngale tinu ya malo faftai a tono vaenga na lewa tapena il pokala me o tala lo longa nei va yaso ia e fulfa mo faftai tele la fionga msanga mo le pokala me ia alfa mo to e mo fultato pokala masani nei ilas faraile ole asau ile taim masani ia emanuia lavanga luenga ole fai ungal vayaso faftai laval fafonga mai to fasu fo
manongi Maavea mau o te auanga I roku malo ae mai sere o tua mo matai Olo o awhia I taito Maavea mauna no Alala tai ai Le whitaringa I le tangasa Suai rana au anga O ole maafea ngaina I le susu Whatalofo le tātua tunu le whai ula nei vai aso le isi wha o poponga o tana mai Sāmoa usi mai ei lau whaafonga. O a whamaunia mai le whionga le te tai o le atunu o le whionga le laulu le mani tōpala te Valforce Schmidt o le ua mai o na pāsia le kāpeneta le se ma le valu tese ma le 5 miliona tā la o le isi fisoswani wha o popo lea pe foi o na whia le te tausanga o mawai e fisoswani atuai moa onga te tasi po le One Government Grant le masani o na whamni e nei a onga e ka le sia o a onga tu maoti whapena whi a onga le malo ai tai moel mtanga luenga o a onga maanga nuu ai whapena whi mafono whaavai te tono I tu malo e iei lawa onga le a whaamatu sao iei se leni e le ui atu le fono whaavai le na sau nole whionga le pāremia o na iei lava mafua anga tā ua I le nātura fwoi oi whaanga yoi e lātou au o nanga. O le whanau nou te ingo na malo, e na I mawhai o na whaamnia I na whanau e anga I a onga, a waso lātou lumana I manuia. E ei komito a onga I le telo a onga o whaalau I lo manino le laule na male atoa, o le ai lalo o man whaaman malunga whono whaavai lātou nei, whaatase mapule a onga, e le vāwha whengai ei I le whaasoi no le nei se leni, mai ua fauto I na fu ele malo e se isi whainga whaavae, e tau fie ele toi whiun sa ini ngā tupe komiti o a onga, o na o le a wha lea o ngā ele nganga moni, na fuai o na whi nau le malo, e wha o onga fua uma wha nau lea tino. E le fauto I na fu ele malo le whia leo ni sao ngā mea ai, po ni whawhanga mo aso whia onga, po sa isi le wha moe moa onga uma, o wa o leisi lea amo ma le whaafafolo tui nā tui tau au o mātua, ma whaavai vai ai le tele o mātua 5 vai, e tui nā tua lātou whanau I a onga. O lo whanga solo le whaato toi no whinga whaavai uma le malo, e ne whaatulanga ina leo le whawhanga ina fua whanau I a onga uma. So no foi le whionga o le pālemia, o le atoi whaopopo ina foi a onga a matai le atunu, e a veo se whaavai papa, e whaaton fola wole ola o ino whanau mai lava I le mua se ia o atu I le whaai unga o a onga māwala lunga. O le mtanga luenga o a onga maanga nuu, o le a whaasa fua ina lea se leni I tusa maleta iala, wa whaatu langa ina I le malo, ma whaasoa atu I ofisa fono whaavae, mo le wāwhenga iei ma onga te itasi, e te tonu oi tu malo SSA lea tunu. A o lo mai le whainga palo tala I tite le tu malo vai singano numero lua. Na whaulu le tangi a le whionga I a motua poa a seve heni a whereti papalii. E whaasanga I le o whaulu le suafa I la te toi tau wā. Le whionga wālasi lua pito whanua tā fito sele. Pei tai wa toi whaui tua le tangi a le whionga I a motua poa. O le tangi a le whionga a motua poa e whaasanga I le suia le JPP I a wālasi. O tūlanga tau I Montanga, me o na silafia e to o 5 sui o leitu malo, sa tau wā I le whainga palo te tele, e awhia I mai la ua I e to lua, pei tae na manu malo mai motu pua, sa avea o se sui tuto tasi, au le whionga wālasi sa tau wā o le sui vāng whaupo whai le SUP. Pei tae o le toi whai o le whainga palo tala I titi, wa tau vai le whionga motu poa I le vaenga whaupo whai a le whātua tui le tua Sāmoa o tasi. Ai wa sui atu le vaenga whaupo whai e tau vai wālasi I lalo le tanga vai le JPP. O le lola pālota leitu malo e awhe tolu se 5 I lātou na restala
e awhio anga e tolu e au fia i whangasā, papa sā taua, ma sā taua. E whasfumel tolu tau sanga o le matua se li Sāmoa, e na te umia se tusifolau New Zealand a e lalam papa au i Ausitalia, na taunu mai le wawea o le asolulu le whainga malanga a le waa le FEB, ma tau fia e le official tute na wa maua e wha atal malai wa lele, ni ta mai whangu se ono, o loo wa iai te tonu marijuana wa uma o na mili wha ala potopoto wa mango, o nisio mea whaitino e wha o ngā ina i whaala au wha saina, a to ai manita wa i pepa o waila au, e le whatanga ina fo i te tonu le atu noo, ai lalo o malawa le lisio whaala au wha saina, le ta ua le wha Peritania le paraphernalia, a to ai ma pepa ta ai te pa ai lua, ma wa tau fie ne leo lea le i mosu e su enga. Wa mai whala wiloe le fionga a le pālemia i le whelo inga malau tustala, le whamatu watu le silia i le valu se la wafeta la, e ve soa swani ai i le asosi sisi o mea mamafa Sāmoa, i le tāpenanga tali ngā mālo, a le ausi si a Sāmoa, mo le tauwanga whaavao mālo le o le awhia mai i Sāmoa mo se taimi mō mua, au se atunu mō mua fo i le Pasifika. Peita iwa wha i loa le fionga le presidente o le asosio tālonga a Sāmoa, tua o pepe a siata Jerry Warlock, o le wha moe le nei ele lai titi, o lo mana mia se le ne 2 miliona tālai tāpen ai, mai elo ne talitununga, e siri atu le tupe o le a maua mai le 2 miliona tālai le Sāmoa, e lana tari ngā mālo le nei le silia le onu se lau o tangata malanga mai o auta a alo malato au ofisa. O le a whaman via ina i nisi o tātou au whai pisenese, ai meise la fo i a tātou whalitani mālo. Whai loto au pepe, e le ngata e fitu se futmaleono atu nuu i e whaantasi mai alato au ta alo, ai o le a iei fo i male au mātamata e se atu le fo i numere silia maleono se lau le au ta alo, e tāpua ia alato suita alo i ta longa. O le porkalame o le aso lua se futmale lima e te tala alo iai, ai amtaina tau vanga i le aso lua se futmale fitu. O tala fauia, anga leile tua le whai unga le vai aso si o tātou atinu, fasoi fuia. Talo falava o le whapoponga o talafou mai le sifofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua si itia le numero o tangata e le o ni Maori, ua resitala ia o onga ona o le fia malamalama i le winga tonu o le whea ngainga o le Waitangi. Whaalia se whaala potopotonga mo mata upo le Waitangi i whangarei, e whaapea ua whaatoluina le hawha inga o e na resitala i le tausanga taluai, e fia awai i mafutanga whaala o onga whaitele, e whaailoa atuai i tangata le winga moni o le te tiriti. O le awheiva se lau walu lima na whaavaya i le whaala potopotonga mo le poloketi o le project Waitangi i whangarei na amataia o onga mo tangata e le o ni Maori i a malamalama i le whengainga o le Waitangi. Ua iai ni popolenga i le toi ono iai o ni solonga palapala i le motu i mātu, mai ti munga mamafa i le aso ma le whai unga o le vai aso, o le ono i le afiafia nā nei o le aiai pitonu o Bay of Plenty, o Potiki, Tairafiti, ma le tu i mātu o Tōlanga Bay, i lapata inga lanu moli o ti munga mamafa, Bay ona lipotia e le ofiso va ai tau, o pitonu ia nā afia i solonga palapala, o lo ovalo iai ti munga mamafa, ma ni popolenga mo lolonga matawhenga. Na mawhaiona whaasau mai soifu o tamaiti e toa wha sailungo se pasina mu i lei i aukilani i le tae awa na nei la lipotia i leo o le pasi sai Pariki Road na matua whaaleanga ina uma i le mu mana whaamaunia mai i leo e le ai se soifua na mau ai. Ua si itia le numero o whale whaatawai vapes i tutono tamai whale o loa Port Dairies,
whaapea I pamupenisini. Ua avea ma alofanga I whaatau whaasoli tula fono ai vapes o lo o tapu le whaatau ngai lalo le tula fono. Mana maua esu enga o le tele o whale whaatau ai vapes e pito nuu pito I maula lalo tupe maua. Whaalia ele sui mai le University o Massey leo lo o su eina lea mataa upu e whaapea e le ofeso soani lea vaenga I le tau whaititi o le numero tangata e ulaina le vape ai mai se ai I whanau matupulanga talavou. O tu la fono whaatonu mo vapes o lo iai le taimi nei e na o whale o loa whaapitua mo vapes po o SVR e whaatanga le whaatau atu o flavor vapes ese. Ma se iwanga nae o atu le fitus furupa sene tupe maua a se whale o loa e maua mai vapes o na whatoanga wa alea e aveama SVR o dairies, supermarketi ma pamupenisini e leanga wa ai whaatau sa o loto vapes. Se iwanga nai flavor o le mint, menthol, maisi e tai tutusa le flavor ma le tobacco. E tai whaafolinga o ni folinga o se tangata, na lia ai lunga o I unga o se whaata na whai ai se tangata na la vele ta avale, pei ona lipotia e le New Zealand Medical Journal, o se whaata ita inga le leilea o le pareidolia, po o ni waainga ese e ono waai ai ni folinga po o ni ata, I lunga o ni waainga ese, ai mai se fo I mai whaalawe whaafua sei. E waai ai o tātou mata, ni ata ese I ni waainga e le tatau na waai ai ni folinga o se tangata maisi, o le silia male lua se fulutau sangata luaina whaatauina atua I se tina I Florida, se sanuisi whai le sisi, whaatau atu I le lua se fuluvalu a feta la tupe Amerika, ona o se ata sa ilunga o lana sanuisi, e whaafolinga e peo le atau le tinapa I o Maria. Ua talia le pisa a le fuafuanga a le te whatuora e le whataunui nai le fuafuanga a le malo na fuafua I umia whaatuma o tino fuanga e pakai tawa le whale mai mo le taimi nei ai te tawana awan I toi fo I e whataunuina le fuafuanga I le lumanai o lo otu ua I e Flurford Simons le minister le soifua malo loina ia Simeon Brown I le fuafuanga sa tau mawhai ai ina ia mawai polo fiti a le malo mai I le au whaingaluenga a whale mai whaapea tanga ngase. O lo wala au le pisa a I le soifua malolo ina New Zealand ina ia whaata atia ese lea mata upu ma ia awan I toi whaatala noa ina I le lumanai. O Paul Davison o se whamasina ua malolo li taia, ua filifilia na te taitaina le suesuenga I le solo ngā palapala I Mount Maunganui, lea na malili waitangata e toa ono, o lea suesuenga e ese mai I suesuenga ale malo, lea na whamaonia mai ana nafi, o lo fuafua e whamai aina lea suesuenga I le onga totono le tausanga nei. E to olua tangata whaatau na whaate ia ina ua watu I le AA, e talosanga inisiua o la taavale, ai whato ai loa I suinga fōu o polisi mo inisiua. Lea na whaafau I le tausanga nei, o le tamaitai suafa ia Niki, na whaalilo na le fia I lunga le Radio New Zealand, o na ua whaalua ma le afa le taimi e si iti ai le tau po le vali o lana taavale o le Subaru. Ua luas furfa tausanga, ina ua toi whaafau polisi o inisiua I le tausanga nei. Saunoa le isi tina, o le tau po le vali o lana taavale Subaru Forester lua afe ma le tolu, na pa ui le 5% le tausanga taluai, ai ua whaatolu te simaleono fitu taimi, ua si iti ai I le tausanga nei, I le iwa afe iwa se lau tala, e se 10% silia tuaina I lo le tau na ia tutongia, mo le taavale I le se fulutasi tausanga taluai. Ta ua Ruby, e afe tolu se lau tala ua pa ua I le value o lana taavale, mai le ono afe iwa se lau tala, taluai polisi ua toi whaafou a lana inisiua. Whaalia Karen Stevens o le e suesueina mata uputau tupe ma inisiua e whaapea, e tele whaaseana wha o ato e whaatatau inisiua, ma le toa tele o tangata lato tele silafia ua whaititia tau o inisiua o lato taavale se iwanga na ua la vevea. E silia male toa lua se fulu tangata ua molia I molianga e silia male 5 se lau, ona o tua inga o le lato mawalea o le silia male tolu te si male 2 miliona tā la, o tupe ele isa o le whaonga aina, mai masini poka, whaalia le suir matanga luenga mo mata upo le loto I fali, e whaapea o molianga pito siri leo na tele, lea e maua le fesota inga o whaala potopotonga la I tipo o charities, ele I whaamao ni le whaonga anga o tupe, na lato maua I tupe mai masini poka e silia male 3 miliona tā la. Na saunoa Vicky Scott, o le whaatonoa le matanga luenga mata alonga whai tupe e whaapea, e ono whaala potopotonga po o charities na whaia I ai suesuenga o se vaenga o le
Operation Indigo o le tulafono o taalonga whaitupe New Zealand e te tau ia ila ato e whaia masini poka o na tuina atu le lei titi fo ma le fase fulupasene o ala ato tupe mama i tangata lau tele o le aso iwa o aperila e toi wala awina i le mata upu i luma le wha masinonga. Ua whaalila ngona whaanoa noa o se tasi o le pāsese al ea New Zealand ina ua whaale tonu lana whainga malanga o no le te e al au whainga luenga ale ea New Zealand na ia whaailoa e le kamupani waalele e ia lana booking na whai e malanga mai ai i New Zealand mai tonga mana whaate ia ina ua longo ina ia ua le whaatanu ina le whainga malanga pe ua tolo po e au noa ma se whaailoa atu i se tustusinga po o se e-maili na moli maulia na ia vilina le laina telefoni ale kamupani a Italiane wha pea sala fo atu le emaili i le pōla solulu e whaailoa ia suinga peitai na te le i mawaina na whautuaina lia e ia i le malanga i le tae au la so tofi a e toi tasi le no foa ma a fuafua e fia malanga i le aso to ona ai po le aso sa e le mawhai ona ua le ai se awa noa waa. O le au whaingaruenga le New Zealand le whaingaruenga i lungo malanga fitu ma le fitu waru fitu o lo o te i le aso tofi ma le aso. E le o iei se vaenga o whaailoa i tangata na whaale tonu whainga malanga ni tupe e te tongi atu ia i latou a wā malanga o le a le whataun uina. O le whaalawelawe tau taawale lea na whito ai e se pasi ma se taawale i le awauli o le asolua le ua whaamaonia mai i li poti o le pepe na manu atinga aina mama liwai ina ua whito ai le taawale ma se pasi ata mai tia onga o lo o whaau wau su e suenga i lea whaalawelawe ma lo o ngā lulue le matanga luenga wa onga e whesoa soani malangolango i tamaiti sa i lungo le pasi i le taimi o le whaalawelawe. E silia ma le tolu se fulumalie i manga whaiba na mawa ili masini poeata a Andy Bruce mai le Elevated Media. Whaalie Bruce ua lewa na ia tuli mataaina le tele o malie i le ngatai whale a ele ia o le kirisimasi na ia whaonga aina lana masini poeata po o le drone i le tae au la solua e mai tau waile au whainga o malie i le ataimi. Na ia se suinga tele i le tete leo malie pe ona whaalie Bruce ua tele i malie pito i la popoa ua la talata mai utai le alo. Na loka ina se tau le ale alua se fuluvalu tau sanga i kala estete ina ua ia ngao ia se taavale ma tau mawhai e ngao i si taavale lua na feto ai malana taavale. Na vili ina e tangata leo ina ua feto ai ni taavale se tolu i le awala i Queen Elizabeth Drive sa tau mawhai ai lea tau le ale ai ngao i taavale. Na ia tau mawhai e toso i fafo ave taavale o ia taavale mana sola ese ina ua ia whaalongo ina taavale a leo na maua muli lea tau le ale a i Papa Nui Road a o tau mawhai e ngao i nisi taavale se tolu na maua nifuala au whaasai nei tutono lana taavale pei ona li potia. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vae ngau le awauli. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Ua whaafua tonu mai maunga
Sasa isi sifo Lemeko isi la mosa Maleka koliko Oh, Fotu, oh, Sāmoa Oh, Sia Uingoa Oh, Letina Pele wala uniloa Ia na fuafuanga Safaia male poto Ua faia ia u Whianga inga uleono Solo i totonu Ola umai moanga E te maia O malu malusa O fale lomo Ua fai mata pasa Iwa alo Ia lo fala Ua siri lava pinau I mea taurunga Ua mana nangi a tele o na wharesa Ua whaafua tonu mai mauna Sasa isi sifo Le meko isi la mosa Maleka kodiko O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se leni le mai cash al DigiSound li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com e la fo ai sau top up al DigiSound. E la fo ai fo i sau tupe le mai cash al DigiSound li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O ni si whamtalanga whafsota i le o lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. O lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Sekia DigiSound. Mau peni na mau ti falau la fala
Taloa ole alofa, ia oe la upaa. Amuia ni siolo fia fia I le ola. E mawani wofa a tauna ule mafuta. E leilo a masalo salo pese vale le ala. Taloa ole alofa, ia oe la upaa. Te moni e aita, ua ele ke a mai. A whai ua mō koni lea, sau se I tau tala mai. E lea o ngaro I tama e so lagu. E tinga ai lo ula tama se a a whai lava ua umasau se I whai mai. Awa o le whaiva, o tamale I o le whetalai.
musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Wa fatonu lava le tula se fulma le lua o le tautua le se fonga la mua ia fa awina se pa ile tula lima ile fia na nei to fa felo to fa tal fatu ta te tunu ia le taimi o le aso por nei vai ngole uli ia ila to umalava o lo nga lua nei taimi ai mai se na i matua i tonu ainga o maota malawa o maota ngase fea lava se no fuanga o lo e mai mo mai ai tula inga fia o le langi fa felo in fatalo fatu nei taimi o le aso fea ngai to tele fia o mga luenga nisi lai malolo mai nei taimi o nisi o nai lunga awala fea fio ai ia wanga luenga i tonu tawaleafi ia le au kiliva meli o le au lau pasese ia o pasi o loli o le a lava le tawaleafi o lo enga luen nei taimi fatalo fatu le tautua le sifonga lau mua ma pespesenga o musika o faafiafianga se filoi awa lava le taito lo ino lo tau pa ia ma lo tau malu le fa wase mai le tatou au nang nei ia suien fo pe ono tau mafuta mai ai ma le sunga li ao tu fe fiso ma le tau le la ia le fo wa se mai awa le fa wino le tatou tautua se pa ia le tu la lima i le fia na nei stem fo i fa tasmai le ftalinga sidi la ei simona se montafa ia wa fo ile fa wino le tatou tautua ia se pa ia lava ia le taimi fa mai ai nai o le o te ala fantasi te fa malom te fa talo fatu ia o le tulanga lo ia le tau pe ona fa fonga ia le tau na leila o le tulanga lava le na lo ia le tau le taimi nei i Porirua i Wellington i New Zealand ia o le taimi ua fa timu a wa o le nei taimi ia a o lo to al savili ia lo no winga o le tuta ua mo fainga malanga ia wa Wellington lava ia e amatalo o nang yang i marisavili sa wai male timunga ia ona fa pa lu fesasi fo ile ia fuanga i lato le a sauni malanga i valele ia wa Wellington ia e matangia loa pe ia ini savili tau malolosi ia ile laumua ia ona mai tau ona ye lo le tu langa fa pena ia wa tolo po fainga malanga valele ia nei time ia lo mo pe ile awa ia timunga nisi taimi ia le taimi ua lao fie ia ai ua mase se ai male awala tu na sa ngale mu lunga awala ta te tinu finga so lo i fe of manga luenga ia mai se la to lo mafuta mai tonu ainga ma lo lava le fa fo mai mai le tau le se fonga la mo Wellington wa to luas full val minuti on tale o le tu la etasi fa fianga pespenga nei taimi ia ma lo lava le ngalu lue o le utatu ia nga luenga muli ma tu nei New Zealand ia pe o le aso nei tele ma na mai ai nga luenga ia ma lo le fa ingol va yaso pe ona ia ta ia o ma sa ia ai fa ma lo lava nga lue nei fa na wa onga foi fa ma lo fo ia la tau nisi o fa na le sa pe le sa fo le sa nga investe ia wa ia proclame le tau amatai na wa onga nei va yaso ma le nei tau sanga ia fa ma lo fo ia la tau pa o fa fianga pe pese ya ma fai mali le uli a o le se lunch ma futa mai musika fa fianga ma pese senga ya e te ya wa ma on nai pe ama na ya tata musika
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le launua.
Sāmoa mai New Zealand. Lolo
to pele utuli to maita unuti pala le pelu fan ule sema ule hilo le lufa mlingi ya yulu imata wa ufana wa umatua ai ule unga wa esawana iti ota inutili find a phone be your man hang out your love so tell her in 99 oh long I saw hey but no ile anga I wanna look cool tantunga it's sausia hey ile unga ai tau pinile sawa ina otina Sāmoa solile tu la fono aletua Seva aina Tautia Oh inaitina Epasia Ia taufinile sawa ina otina Ua masofa ile batapu imaletua Sitama Mole mole, ulabalina, lisawa itina. Na pausia eletua oletina, ile vinto mai, ile tuma, vai ile mapautua. Oh. Aina ele atwa tu se tautaina ise aina ele aitina malielo utama tu uilo sawa ai tau finele sawa ina utina Sāmoa solile tu la fono aletua seva aina tautia Oh, inaitina, epasia. Ia taufinele sawa ina otina. Ua masofa ile batapu imaletua. Sitama, mole mole, ulabalina, lisawa itina. Sāmoa solile tu la fono aletua Seva aina Tautia Oh inaitina Tiu whangmare la whepese le Pacific Love Band Male pese tau finei le saua inga o tina Te lewa tātonu lava le tu la tasi Ia whamalo atu i la tau ia sa malo lo mai ngā luenga i le awa uli le tu la sifulu ma le lua Lea ua toi anga ia tau whaamaea ia lātou ngā luenga ma nawa le tonu ia malo lava nātu na ua maua le whaasiringa malosi i na ua mae ai tau maftanga ia po le taimi ia sa whaiei lau lunch ia na ua maua le malosi toi whaoi ngā luenga whaamalosi ia ele o toi umi fo ia maea ia ngā luenga o le na yaso ia ai o le tapo inga mau tonu ainga lava i nai mātua ia ele mawhai o na whaangaloina o tau manatu o lo o moa pe o tau le fia ia o le malosi le tino ia maise ia o le maftanga fia ma mawhanau ia mamoa ia lava o tau le whaasiringa malosi ia pe aewa ia atu ia o le talatano maise au whanau ia atu o i taimi uma, maso uma ia o le tau maftanga i le ngata fo i tutonu ainga tutonu ainga whapea tutonu mo o tangata mātua Fatalofa ia ila tau o ngā lurue mai ai, ia mawa aina i o tātou matua tausi tono mo tau tangata mātua, po o tono mo tanga se ngase, ia malo e le whaingo fiau tau ngā luenga,
ia e mure atu fa malo ia ona lau tau tau tua ma lau tau au nanga ma tau ngā luenga le lei ia peila vanai fai na iau tau mātua moi iau tau ngā luenga e ala le vainga o nei mātua tau si tonu moto tangata mātua tasi ni minute te nei le tuna tasi fa watu fa fia fianga vipese afar tasi ia e proklame pu lava e tuina atu le afar tasi ia ona tātou mafuta i lea si ipa i lava le tulae e lima i le fia na nei o le afar tolu proklame a tupulanga talavau ia le fa fo ina le tamaitai ia ke sila lam sam ia o na
Senga vivinga le kolisi fafai fiau I mo le kalisia katoliko ina waiva minuti o te enele tula tasi olo tato mafuta pea lunga le tautua le sifonga la mua I le tasi ono tesi ma le tasi famo a pea lunga tato upenga tafailangi o le Facebook o le tato YouTube ma le tato website na ia o le www.samoacapitalradio.co.nz het fatalo fatu ia ila tau olo whaalongo longo mai lunga le tato website ma lo lava le on sa inga luenga telefo I ona nae mafuta mai so o se vaenga langi whaonga mai lunga le website le sifonga la mua. Pa malo ia ila tau lo o whaso ina le tātou o nanga I lunga le Facebook I lea taimi ma lea taimi o lea aso ma lea aso o lau soani fo ina ma lau lango le nei tau tua e ala I le whaso ina o le tātou Facebook ia e mai moa iai e le ngātou oe maseu a inga whaapea o ia o tangata te masani ai o au paanga o tangata o nuu tangata o e kalesia pe a fa pe na o na to te friend lungo Facebook fa pe e te lo fanga lungo fa tasi e te lo le friend lungo Facebook lungo inga il me na ava pe te lo fa talo fa ile aso maso uma malua tala noa malua feo ai malua ai fa tasi malua tala noa malua ta alo fa tasi ai te rua le friend lunga Facebook lona winga e le o se wo voile le mafana lua fainga wo e yei me na fale to wai tangata va pena e tangata va pena o le mana ia o feo inga voile le ai ele o ai lunga Facebook ma tu ai le lo ai le si po a me ali si le fa lunga Facebook ia ai leisi me o iai na mea ia wa mo me o penga te failangi e mo mea le lalo langi io mo mea e fai pala ma foi ma ate mo ia ai manuia ia fo fa nei ia uli ma nei nei taimi o le aso ia iso o se vaenga lalo langi o le tato o pa anga mai Amerika ia fa malo lava na ua ma ufia te tasi a mato New Zealand ya msalo po le vaenga le Amerika la mafuta mai po ua te ale fa te ale lima le fiafi Nisio State o Amerika le mafuta mai ai ia tato woma pa anga fa taitele lava le mafuta mai ava pe fo yo le taimi mua le nei wa e mai mo mai ai lungo le tato YouTube por si fonga le la mua ia mana ia lu tango e like ia pe share ia I lungo le Facebook a fa pe le YouTube ia mana ia lu tango subscribe ia fa pe te subscribe le YouTube por si fonga la mua ia o le taimi ai alu atu tatu fa sisilanga ia o kometia lo mo ina ia pe a siasi mai mo lungo le Facebook le si fonga la mua ia I Wellington is fulu minuti te nei le tu la tasi o le sfraile ia ia o le aso e pe o se aso foi le fa uma ia inga tangata i uma sani mai o nga luenga Iles Friday. Pe ma sania ia o Iles Friday fai me fia mai lava le tai au le taimi ama tenga luenga se ia pa ia mai le taimi ma na vai nga luenga. Io. Ia wa le wo Iles Friday. Tangata ia ma sani ona mai anga luenga Iles Friday. Tangata e mai anga luenga le stone nai. Ia e mo ia e pe o la ia se aso le tu ni mata i fa o mai nga luenga. Ia fa pela nai le o te le lima fa tai tele lava nati vo ia sunga nati e tele na mai mo mai lungo le YouTube ia mai mo mai o Amerika ia o la fenga I fi au manga luenga fa tai tele lava ia atonu lo nga I fa fianga pespesenga ia pe a fai o nai fenga I fi au manga luenga talo fatu le uso ya Pasco cap malo Pasco ia malo lava le on sa wa o e fenga luenga po nai te fata amilo solo ia I ma o Pasco talo fatu le falatua ia fenga o sila ia wale la ua tu to ingo ina to atire nai mai mo mai ia ai pe na o Paulo si vaenga le fa talo fa mai ma tala no mai ni taimi ia ai a fai o nai te fainga luenga mai mo mai tono fa fainga fa talo fa tu fo ile le so Eli Rope ia o tele lavo taimi e mai mo mai ai ma la to fainga luenga ia I le tatu tua ia so umalama o lava se falfainga luenga o lo mafuta mai nei taimi o lo pa o ai I te tono o le tau falfainga luenga po te tono o le tau company le tau tua si fonga la mua ele ngata le tio po le Nike po le nafu ki le Facebook a seisi po le Nike le YouTube a seisi
Whaatalo whātu, ia ma whailo mai po whele whale whainga luenga nai tau te mafuta mai ai, nai tau te whaalongolongo mai ai. Ia, whaatalo whātu se se alefoni, tama leo alefoni se ole. Ia, ole le fwela o mai tamai fwe langa mai ilunga mo meo supalakapi. Ia, mo le sila fia, ole hurricanes lava ia, o lea ua whai unga le inu lakapi a New Zealand. Ia, e malo loli le vai aso ni nei. Ia, po le supalakapi, ia, o le ua malo loli le hurricanes le vai aso ni nei. Se i mata atu tamo le hurricanes. Ia, i au ia o le a ta alo le whai unga le vai aso nei, le ta alo na nei, a mata na nei, ta eao, ia, ma le, ia, ta alonga, le hurricanes. Ia, o lea e pai le solo. O leu te mawa ia tu ile foi le whanga solonga o ta alonga le hurricanes. Sole. E pai nei, so o ta alonga e lua e pe tolu to e pai, so ista alonga, so omrista alonga e tasi to e pai. Sole. Wo ova pai ali le hurricanes le amatanga o le supalakapi ali, ia ele se meo iai. Ia awai, e o tu fo ile o ngā tono o le tamsanga, ia. Ala o le mal tama ia le matangi lunga o le número 10. Ya, ai se o le fia na nei temi fo proclame la poi fatini tal no atu ile i talonga il fa un le vayaso. Ya mai se o le vayaso nei le a matai nai ia le tamisanga o le super la kapi ia le o ia ia au New Zealand ma au Australia. Se fulu ole minuto te nei le tula tasi tato oi musika ma pesenga fa fianga su filoi nei taimi ia awala fo il fa mai le tato tino ia manuia lau oi lava lo ngalu nei taimi so se ngaluenga o lo e ngalu ai fa talo fatu ia le la avatu tato fa fianga ia tato tel no a ye se vaenga ia ete si la fia ia o nga mo tato umalava se mea o nga ia mala mai tolu valulima lo fatasi ia e te tal no mai ia po afo ini vaenga e taua mo oe ia mau patato umalava ai o te vini mai fa pe ia e te fia ia pai mala fa ne e sa to inga vini na Soli, lo maru ya pupa i mane ngoka paule fam. Iso tia lo lupele, siba mai. Pui le
sua mai o le ta ai o le tanifa wa mata na feai o le tanifa le nei o le asanga na usua tia o le motu sanga e fai mala bamba i le avai folama ale atu safata oye we te fefe o le tanifa e tele ia e fai tetene e malebe sua mai o le ta ai o le tanifa wa mata na feai Vinga ia le fianga nu suatia ina ua lua se fululu minute o te anei le tasi ia o le afo le tasi ona avatu le poklame ia e pei ona tanoa toi le fianga na nai pati mua au ioi ia fa mo e pei ona fatonui nai le aso lulu nei leana tatou awa ia tue i le aso ia le aso nei tai le mua mo tole malo ia ele umi se proclame pena o le 5 minute le umi ia o le tatou toe mafuta fo ilea ia ai ona po mana ia le mai tamata tu fo ia na po inisi fo yo ata na tu ina mai inisi o wo ma pa anga le fa mo o le fa fianga le foi pese la wi lo langi le sai Sāmoa le UP40 le no na fatonui nei Wellington ne ana po ia po ana na file fia fi sawa ia na po oka to vai tu le tumu a o le tu mana ia o le mana ia o le tau le afiafi pa pe sole fe tau le ma le taimile na mana vai nga luenga na fi ia o mai ainga sauni mata pena ia ona o lo le o le mana ia vai nga le ia te waia mo nei tangata ia fainga luenga ia wai le se taimi fo ile o to tele o la to ile se taimi e le mafuta le iai ia mai se o le tinama tama ia ai o se tu le la o mai tau na po ia o le tele o fo le o nai tama ia manai tina ia po tina malon to lua po tama malon to lua na nga itai ia nafi ia mama tamata il fa mo le ia mama wai fia wai e ngadwe e fo ile ngadwe nga mai ale so nga fu e tau le stona ia pe o le ua mau le ava noa lea e o e foi le se fai se break ana na file fiafi ina uma na vanga luenga ia mama wai fia wai le mana ia o na mai tau atu le tumu tai Wellington e i fa fia nga le UP40 le pona po te fa longo to ai le tai no pese isole pe ia le fa longo foi le la le mana ia na e si le fia uma la tau na wai fa mo le UP40 ana po oka se manaia fai o le manaia o le tau i le le fiafi ia mfa solo mai an po ia malu fo so le lo para so fa longo tatou Wellington le po na po so le wa ese lo fa longo le no fa longo i le po ia na po o po vevela na po io tau le se mo le vevela ia ai te le lo ia o po le sa va ai sa fa longo i le tau na po a la wa na va ai na po ma la fa longo o fa ia si vevela na po ia o fitau le fo i mo le fa fianga na fa pe na sa au wai ai il fa mo na na po le fa fianga le UP40 tai Wellington ia ma na ia tele na e o e fa fo i se break la to ia mai nga wenga ia na lan to fia wa te lo to te lo la to no po le to usu ne tai o fa nga wenga ia ai ma na ia o le wa usu ai usu le so muli ia o le nga wenga ne va yaso ia mai fa fianga le sai ia po ia te tonu la tatou po kala me tau tua ia Sāmoa o tau fia ia ile po na po ia mai fa fianga pe ono tau awa ia te le awa ia tu ia te le mata ia na u nei va nga sa tu ni ai ia te fa pe se si wala na o le awa ona o le lava tau la tike nei e fe o lo fa ia si me le tono le ato ia ai malo lava ia te tau mane ia tele le ole mo e foi se fasiringa malo si la tau e tu le inga wenga le yaso fatalo va tu sunga ro peti mai lata alo mafuta mai nai Queensland Australia ia malo lava le fa
Mafuta mai ropeti, manuia fo inga luenga o lo whenga iai. Leifoni, usia meis, lino, malo meis. Ia manuia fo inga luenga o lo whenga iai mautou inai Amerika Samoa. Ia ma fuafuanga le nei a uli. Wa mali tau i Amerika Samoa meis. Ia fa pena fo Australia, wa mali tau i Australia ropeti. Luas furona minuti te nei le tuna tasi, le si fonga la mua Wellington fa fianga, ia umolo tato pese lea. Ia o na tu ina tu lero proclame ia e pei on fa ilo atu ia ile afa ole tasi. Ia fa lo loma ia iau tau au.
Sei fo manuia lau fionga nai talo falava? Ia, tai manuia tu fui a malole on sa i nei tai au. Alo. Pelo e tu i le ala fai mai o le pa ia mana mamalu o tatou o tunu ui whanunga le lei le nei tai au talo si o lo whapea on tau fai manuia i tatou le alo whamaleanga le lei o le atua. Ia, moni malo fo le soifua ta tonu a ua tau feo lolo le pisi le jai. Ia, o le alava ua pule lofa le atua ua aso solo tu lava in tau whai titia i le pisi ua fo i whai unga vai aso. Ia, malo. Ia, vatu ela vanoa e stay me ona ofisili atu lea e se whaenga o FESA noa ai. Ia, ai tatu tonu e utau nu tatu au malanga iau kilani le nau mai pea. Ia, o lea ua tau nu manuia le whainga malanga. Sa fui se taimi ia whai atu se tala. Ia, a o la o tau nu manuia ia sa o ese atu ma Wellington e le valu i le po ia o le aso lava lea. Talo fai, ia, malo. Sia mai sau noanga le titi ele i o le tūlanga o le uawe nil tatou se ngā lima. O le ala le si vahenga le whata lima. O le alfa anga so longa o le tūlanga lea. Ia, e lua ia options. Pe lua ni avanoa em whaiona o na uia ilm ta upu. O le avanoa mua. Ia, a whai e langolango ina e le whainga malo o lo ia i nei whatasi ma le national ma le act. Ia e mawhai lava o na whaatonuina ia le minister ina ia apalai le policy o lo ia i nei. Le o lo whao ngā isi atunu e ono sfuru. Ta sila na avanoa. Ai le o ia i se manatu telo le komiti e whaia lea tūlanga o le langona lava o mafuli ai ia le komiti e mai se lau fōi ia le whiunga ia anai. O le whanga solo pēa i ala wha palemene. O le ala wha palemene la ia ave i le select committee. O le komiti la lea. Ia e avatu ai le first reading ia por faitaunga mo se pili ona pasia lea au mai i le select committee o nala e mawaila manoa o submissions ia po o fautuanga ia avatu mai ia tumoto o Pasifika o inae silia tulona malosi silia tulona malosi pe afa pe pasia tātou te le mana o fo ile e tu au noa i le discretion fo ile a minister wai e o mai malo sui sui a mai le whainga malo e se fo ile minister tu lai mai e ma whai ona sui ai se whai unga lai whai lungo se policy pe tai o whai unga e muli tai i whainga wha palemene o laela a fia i le tu la fono tu la fono lava ia se vanga na o to eta tala fo il palemene ia ona mfaile ona suia o lona winga ole langona lava o ia terminate ia una ipea ia mau se tali mautu mai to tono al palemene ia uma le process lea aele isuia fainga malo lo iai ole langona male naunga le na lo iai ina ia file first reading alu le second reading complete le process le select committee aele i faia fainga palota ia o vaenga na lua options na lua malo o le ala le umile la tatu fatali ai aele i mole ni tonu nei tausanga o te tonu lava ia e whalangolango lava fo i le langolango fo i lea o le ai tonu e vave ai ona alu i le select committee i le first reading o lea ua maita wina e langolango e le tele o pati o lo iai i le tua ngai mana ia ai o pati o lo faia le coalition por fainga malo le taimile nei o le national le pati e mana o mia lava lo lato tutu mai langolango o le fa moe lana
o lo o tau mawhai fo ile a wala tu ia Winston. O le o Sāmoa mai le act o le itu ai ngā taitai fo ile e mafuli loa ia se vaenga ia ona le mawhai loa ia le act ona toi tui tō tasi awa pe o le a mafuli ia le tō tele le o le fisiti tonu ala i le vave e whaalango lava la i le ua au mai le tali manino Winston i le aso lea mana ia le tali na au mai e le i alo lava le tali na au mai sa tu sao mai lava o le anga lue ina ia whaia le suinga lea o lo omana o mia i tutonu o le panemene ia o le tali o te tautonu ele se tali fo ile fa por kiki po se tali fa ole leanga o la sa fe ngai matangata la sa tu ilu mo tangata ia ma au mai sa o la valona langona e o vola le taimile nei ia na sa noanga sa fa ia taimi o mavai pa ta se fo i ma le asolea o lo consistent lava lana mau ele tar fe ngai le va nga le ole ese oni fainga e fai isi tangata ia ese el fainga le o fai isi atunu esa na ise fina ngana o tau committee e o mai i fafo ia e Winston manisi fai pule o nisi fai i fafo le taimine na vatu el petition le ai sa manino lava ia le vaenga e o mai fafo o Winston ia ma sui o lana vaenga fa fai pitai sa to tele la to sa o ane fo i le aso sui mai vaenga ta itasi pe o sui vaenga fa fai maoli sui le labor sa o ane fa fo mana na o e faini la to sa uanga ia sa fa ui mai lava ma tar sanga mai ni avanoa e fa ini la to tala lango ai pita yani o umon fata tiel por kalame e sa fanga ta un tu na ilang o taimi e uti na sa sila fo ima ila to sa awe ya tu ai ele i uma ta to speakers sa fa tu langa ona wa vave no o mai i Winston sa fo force fulua ia e tau nuu mai ia ua koe toe quarters fulurua ia a sa to tele ia sui o vaenga whaupwhai sa iai ma watu fo i tala no atu ma a watu fo i latu langona i le langolango i na ele mta upu ia o isi fo i sa maa na o lava e pe mwhai on whaini latu tala e a fo i whailoa mai e latu langolango o mana ia la ia ma tu ele no lo fiona nai si vai ngoi fisa no ai le tato tunu ma fa lolo ia aftai Sāmoa ia lo ia u fa fonga nei tai singi male tai to lo fo ile la mangi o tum pula tupuma tu au ina ainga ia to ole manino to ole ava ole polo pa ma ole polo to finga ia tainane fo i ole polo le foi pa ia o Sāmoa mai tai sama tu manu o se ia pa ia fan ta wilo ai malo e avele nei avanoa e failo fatova ma sui o committee mai au kilani fa per committee Wellington nei ia mai se non fo ile tai le fionga ia anae lupe matsila ia anae e momoli tuai sa matu nganga al fafta itele Sāmoa i laulango le mta upu pe ona sa fita tunga iai ele ngatai committee ia ai fa pe foi ia le pa ia o le tato o tunu o le memoni lava sa auto si ile fala si ngata ia afifio atu maliu atu susu atu le pa ia le whainga luenga sa tato tu fatasi ona o loto finangalo ina ia maua se ai ma se malo ia awale mata upu e pe ona fina wina nei mo mori atu le matou faafetaitele faamālō le finau
whaamalo le lango. O le whaafitai mua, whaafitai ai ia lau whainga ruenga. Ua le tuina lava i lalo o tau pa ia mau tau mamalu. Ia ai o tau sāva vali lava. Ina ia manuia le whamoe moe. Whapita o ngawha le whaafitai i le sunga to ina. Ia malaki moe ava. Ua tūmātila lo to o le tala le lei tonu le loto a o le palemene. Ia amu ia fo. Amu ia lava oe sa le fefe lava ia le momoli no le fe au whale nganga. Ia au whalo longo mai tonu o le palemene. Ia mai sa ia i le aso. Ia whamanuia le atua i lau sunga to ina. Whamanuia le atua i le pa ia lau whaingaruenga le atua sa langolango ina le whamoe moe. Whamanuia le atua pa ia o Sāmoa tupu matamali i sa awa ia tu i le aso. Ia langona lava le whatau waa. Ia ai ua taritonu ia le fionga ia anaia meise o komiti sa ngāru lue. Le ai le utu au no ina lo tau langolango. Le lava ua amatal tato ngā luenga i le tūlanga ua manino ai lo tau langolango. Ia o le awha apea fui o na maalosi ai ma wha maalosi atili ai. Ia le una ina o le neima tā upu. O le mātou tala lea Sāmoa o le anganga o le whaafitai atu. Nei pēr mai ua mātou sola ngungu ina ua maea ia le momoli ina ma le tau au ina atu o le mau. Mātou tue fo ia tu pēr se i whaafitaia ia lau lango ma lau tū mālosi tā tātou tutu whaatasia i le aso. Nei o lea lava ua i le manuia mea uma. Ia o lea sa mātou talatu whaamanuia tele lava le atua. Whaafitai muli, whaafitai lau fionga whamsanga, whaafitai pa ia lau whainga ruenga si ufonga le lau mua. Mā lo tau tu atu nuu. Ua whaatope tope lava o na tātou ngā lulue i lea whaamoe moe. Ai ua mai tau wina lo tau tū mālosi. Ina ia si la fia o tātou atu nuu. Ia le aunga ma le au tū o le nei whaamoe moe. Whaamanuia tele le atua i le pa ia o le au whainga luenga, lau fionga le li pule, e mai se le pa ia o lau whasara lau o si ufonga le lau mua. Whaafitai tele lau tau whita i tunga, tau tua ina o le tātou o tunu. Whaamanuia tele le atua i a te utou. Ia o le nasa mātou talatu, le o tau nu manuia le whainga malanga i au kilani, le aise whaalavelave na tupu, ia tātou ave lea iuta. Maua se vi inga o le atua. Ia ona o mea umatatou te whaia. Manuia le nei aso ma le alo atu i le sāpati, ia soifua ia. Haftai tele nai, ia alufungia fo i le atua, whamoe moe statou tunu, umale anga ia tulumanai. Ia tātou no pēr manuia ngā luenga o whinga le aso, ma le whaingula vai aso, wha soifua. Ia soifua ia. Soifua na fionga nai pati mua au, o le sui o le Pacific Justice.
file mupe ole lupe ole foanga aya tamai pe ole ngata lua motu le vai ole sena oitalo fai Sāmoa lea li isa fai mapu se toia ina fusiua aile peleue Malayo na mata tumu ilamo aile fue fue Muma eva miolea tulia olua maile fatoa talule fafinele mafau fau ua ai fua ole laa siali I ole mata ua ata masosoro wata ua nei ole ti apolo ata muepo okea te uala wamioe Antamulo matavalea Aele se isu epea O se fua o se la au aina O se la au faasaina Leo la mai ua malapanga Talu oe e malo tautala Atamu e po fea e a oi Wale te uala wami oe Ole ola ngale nei Ua sili o na whaingata Ole loto tele Ole fetuta ita iala Ya file ole lupe ole foanga aya tamai me ole mata aya tamai me ole mata Whawhiawhianga o pesepesenga sui whiwhiloi nei taimi o lea uri na wato e 5 minuti o na tālea o le tūlai lua le tautua whaau o pēr le sifonga lau mua I lunga o le tasi o ono tesi ma le tasi whamo pēr le tātou o nanga I lunga o pengata whailangi o le Facebook o le tātou YouTube ia ma le tātou website na to a te le nisi o tātou paanga o lo mafuta mwhaalongolongo mai ai I so o se tafa o le larolangi ia I le tātou website na le www.samoacapitalradio.co.nz to e whaamalom to e whaatalo whātu nei taimi e iei lama le manatu ia o lo so longa manuia ia ngā luenga ma fuafuanga o le nei aso e le ngāta I tono whale whai ngā luenga o lunga le awala le awavita avale e whaapea fo I le tapo inga mau tono mauta malawa nei mtua tausi nei mātua mātutua ia o lo o mai mo mai lunga o le TV le nei taimi ia I lo au le tele le nei au li ia whaatalo whātu mālo le tapua I mātua ia nei tina ma nei tama mātua ia o lo o whaalongolongo mai ma mafuta mai ai ia I le nei taimi mai se fo I tono mo tangase ngase mo to tangata mātua whaatalo fo I tono o to ese Whea lava se whale pui pui na e te mafuta mai ai nei taimi
ia mawhai au ngā luenga, ia whaatalo whātu le si whonga lau mua ia te auto umalava. Ia e whiwhia lava o lea ua manga tātou ofisa, ia psilainga siri la Simona Simon Tafa, ia ua fo ile ngā lue, wawa atu, se ipa ila fo ile tu la 5 i le fia na nei. O tala whātu lau psilainga siri la ma lo lava le, ma losi mai nei a uli. Ia, whaatalo whātu lau sunga au lei. Nei foi a uli. O sawa o musua e te wharawelave. O sawa la e te punou i o whapero. Ia, e wharawelave langa le te talo. Ia, on le alana na o le wharawelave mai e ia au. E ana o molau te talo ia e a mailunga ma whata. Ta whafsanga. Ia, sa. Le ue tau no mai o lau te puno, o lau te taro whaiatu le ie e pui taringa si la e leanga i mai no la wala. Tau no manua mai ngā ruenga. Ia, le lau tātou wheloa. Ia, mano lava le, mano le sopo. Ia, mano fo le tau a tai whia mga ruenga newa yaso. Ia, malo fo le au nanga i le tai au na li nāli tātou kulamel atal tai au, ia le fo ua e toe tau no mai. Ia, wāle wha uino le tātou nanga o le yaso. Ia, o le whamaloa fo ina mai whaftai le tunu, le fo i tūla leo. O le ua ta iei tonu ali teimi o tau mawhtanga leo uri. Ia, wa fo i whianga iei o fo i le tunu mga ruenga, ia, nānu whai mai, ia, whai sina, ia, break law, whai sta mawhtanga. Ia, o nei ta maa fo i tina mātua le sa e whamalo iei teimi o sola. Ia, ma ave fo iei le whatalo wha, ia, o la tau lava na o la e te talo mai. Ia, la fo wa matana fai fa malo stino le ut. Ia fai sa fa ma le taiao. Ia tau mafa le tau mafutanga te to ina male lo tu le uli ia le vai salo male. Ia le sua fai tau to sua fai le ut. Na tau ali swinga le uli. Ia swinga. Ai tau ul vai ngale afta ngi sila nei ma tu tos. Ia. Man tu fo i wa ma tu la to. Wale o to e tau mafa vo le tele wale to tele se la to tau sami. Ia ai ma le ia fesidi ai. O le hale tau maftanga, o le ase mea ai te fia tau sami ai lau lunch, ia po le fia fifua na nei tina. Fuala ia i kuka le tangata le no fale. Ia i le nai matua tau sila tau. Ia awhai mai ia wala vase, po se ase ia. Si ia le whaasua, na nei. Ia e ino ira ufuala au na nei. Ia na nola ia tangata le va ia nai matua tau si. Tu sala na fai tu silo matua pese wala vase ia stas. Ai sa mali o le tau ia na lu fa tau mai o le falo loa. Ia le se me ia yo me le uma me uma. Ia. O to o ringa la fatele me tau ia. Ma le ia la vol fisini na matua. O le tau mafana tamam tina. Ia. O le moi. Ia vai foi mantua foi ele o toi ni malala foi e tunu ele ia fa. E tunu ele ia foi ele fa vai su. Ala ia o toi nga onga umu ia so dei. Ia. La uma faina na krio ele ia foi ele pi fa hambu foi ele. Ia te. Ia foi wa ele stanga te no fo fa ele vai su no fo la ia le wa na fili ave se ngoli ia pe o le pe taman na le na manong na velo i tu pa wan me ia fa ma tu i tonu e na vai e bulo taman na ta fel pepe na vai atu lo na ia le o ka fiola ai se tau sami na tau mafana fi tau sami na vana yo tatu tu ama tu o vai ne fali au sau pasimela ta vale o sai malau ni Malau foi. Tama mu foi. Ia, te rola si lai. Ia. Wa ta ore alna na matu na fila ana i le back and save. Ia. A vatu lo saka lo le vai male ani. Awe aloi lo male fa alifai. Ia an pora. Ia mata lo le pi fori na tata men na fila fiafi itai. Ia ma fa solo ia le fasi ale na vatu na fi le freia. Back and save. Fatul pa lenio lo tau ma falmeno. Ia. Al me afa me alfo mai tasi. O to ai maso. O to ai polari ale fasino mai. Ustai le sivanga ta u la o tatu o nanga mele tatu. O tatu fola to ai le tu no meta o fo le tau nai tatu sa mari. O falo mai le tu no le fa tasi. O to ai fa spo masima. Ia le sol mo tasi le fa spo masima. Na le na maros. Olha. O ustai tu la fono fo mai. Ali na va ai tu Ia. Foi lo ai la tama faristo it. Ia. Mai solman hier kapis. Kapis le se le. Le sacrifice. Ia.
Anan tio tile sa ta fa pulo ka me lo ka pisi sa fata. O ta ai fata si me lo vas per massimo ma capisci ya. Fati. Ma ne te ne capisci. Ya na malaya ya mai pole alta mostanga pole afole kukana nei le fiafi. Te pena ia wa ia nei. Wa ola sfora ile ai. Ola uma wa na tering si lai. Ya. Wa umi sta tala ona ola. Ola wa le mau ya sfora ile. Ola sfora ile tau ona foi lele ona mafa tau mostanga. Mai se lava nai tanga tamati tua. Sorry. Nai tanga tai fainga luenga. Ya tsawa ona le lili tau mostanga ile sfora ile ai. Esa o te lilo pola mina ele fo mai no walo malau tala na vers no papia e la tu lo fata ita papia tamani o ta site lilo pola ai ona bere mai mo ma fo ma ine te oi o tso sa o le mane ya o mane fo tonga wa sa e ya nga mo le fa mana tu mo au no fani ya ma na va mai tama potina na finga lunga ma ara watu steak. Ini fa pia foi ama mafa o winga mafa e saka fasi po masima. Ne tawana yese va volele ele va pia fa to mafa le pia to na yo la sa. Ele lo mafa na le tete. Ele mafa ese to na mafa. Ya paleni le fa ele fa pia. Ola wa mai fa spovi ai sa me fa spo. Ya na. Le tete no ria. Afa ya o supo. Supo o fa ya supo sa mria. Yo fari talo por fari fa. Ya, na. Na vai le tau ngare le ya le. Le tamo tanga ta telefingalo. Ma fia fo tanta fa ngalo nga pe pa pe ola e ma na va me tinga ina. Wa le ro ta tu po amela tu po fa ngalo. Ya fa yo la sa wele o to fia o le melan tu. Ya le tau mai I le tapenanga po le kuka tanga ta le no fa fali. Matua manongia. Ya to e matua te ato ai le fia. Met o le mena o mantua te tala fai toa fa fai rai mel manonga kuka ya wa uma o le ai se fa no ma se ti nga nga be Waras Friday ai le tau nei se fa no ras fia o le aso fia ta wan ne aso le aso fia o le na le no so ta o vai fo tau so fia ya o fa pesole au to sa ni le ya wa ti le no o fa fia ala ti sa mo o fa no e ta to le fia mai no mo kema ya la tanta pese mai foi ya fa fo mai foi ta tu no fa ta lo fa tu sunga keleni tangoi manu ala vale nei ya uli kleni fa ta te la vale mafta mai ya sunga mais ya o le sunga ya sunga fa fenga inga ya ta po ino to paongo no fo inga ya manuia lava ya le nei aso mal fa ingol aso le sunga fa fenga fa afta tele lava le mafta mai tasi ya pese ma sa ni ona fa mo e tato ya sola o tato laiti o le pese le elena mai atu pese le va vasa mana ya tasi le pese lo ftenga si la e tele ni tato fa ngol ma na ya ai uso tanga tamata tu pese le so o mai lo ma si pese le atam ya yo pese ai tato fa ngol mana ya e tamo mo ya fa lo tata mana ya So la ileva e atamu wa so la ileva e atamu wa so wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi wala
la Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi awe atamu wa so la yeba awe atamu wa so la yeba atamu wa so la yeba wala Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi awe atamu wa so la yeba awe atamu wa so la yeba Ya la saufa fonga saufa ngolongo sidi la e le pese. Ah, fa ya tole mana ya. Ete tau ilo le to inga ki tara le pe ini mo le pese le. Ole o te lo al ki tara le masani le. Oh. Ai pe ya o te fa longo i ki le nai ini mai lo matua. Po a tono e pese ta e pe ole le ka le ta ui so le ki tu fa. Ki e pe le se ki foi le spagnolo per ki le tata il fa il le tato ar ki na tu fa pe tasia tu sa pele tu o io di me o mi pare ki tare te lo te o se la o fa long e to nga ki tara foi le te fa long o tu il wa le fa long to nga ta mo la puto poto le a ia le ti pese min kulingi pese min kulingi ia le ta mo le pese le la ngal pese le o te fa pese si o se foi pese Sāmoa le ai ole foi pese tu valu le foi pese le u su atu pese le atam ava ile mo le pese ia atam ia molo silfia tasi ole atunu ulea e lau te fa nga ina tu spa ia Sāmoa fa ila to rotu ia e foi lai pese e fa kasa ia e fa nga e tu wale lo pena e mata i se clip lungo Facebook na nafi ia o i fa mo le na fai i taile sa tai anai afa nai le foi sa interview mo ia o le pasi nano va ia tu sa le pasi o le pasi tu va ia nai usu mai pe Sāmoa nai no fo mai nai e malanga mai male fionga ia nai ia o le community tu va sa ola le la te fa longo bana fa pe ai oni nai tato foi tato so to kera ia le la sa o le tu va ai te no mau mo pe Sāmoa ia so mai tono pas ia e folinga mai ese e foi le e nei vaenga matai tu se tato ngana ai matua ai malama le ia ala lo foi afa se la to tau te malama fo olele a o ta o el pesele ia ele umale mali o fatu toia ai me se foi o le to inga me foi fa ile ta ono termine o le tele ia me foi fa ili fo yo yer ki por me pe ia fa ili da to litio le e foi le fa fia na ki tara so la le mane ia le fa long e se alo fa long i to inga ki tara ia ma foi le ile le fa nga hino tu langa we nei me fa ili ia walu le ai apa o mai na tama ia tama tu wai se esse al fa long tu mai lo la maleo ma tu apa le ni ma lo singol pes awe atamu
Pese ai en tatou whaalongo ia so lai tatou mātua. Mana e o foi whaasala lo matua na whaasala. Leo loto na sa ui. Ia, se e wha wala koko ava mai. Au e ata le la. Pai le puara la. Ia mai pese ana e se mana ia whaalongo. Me vai ulu la e pua. Ai te lo. No whaalongo le whaasala launga. Leo sa o si singa fu ale la sa. Ia. Le pe foringa mai la to fa ta ua ia fa ilia guitar ta va pese ta ua te lo na winga la to fa ta va pese fa ilia guitar ia mo ia an fa pera le wo guitar ta wo avela foi pese ta wo ta va ngare sa ole oi naska sta guitar e se guitar ia manu fa ya mata ta pese ja, maar sorry, of heb je het al maar ja, sorry, met auto zo, te maar voor tijd is het na toe wel post, maar het toe wel. Het is een feestje die ja. Tai mi o tātou iai le COVID. Ja. Le sā tātou whaatau tai a mai polkalami tai runga le Access Radio. Ja. Ia le tele ni whaatala noa ia nai sui tu walu, sui toke lau. Runga tātou li te o mai ala tau reporti le COVID. Ja. Le an tate tau mana tua mai ia pese ia a tumotu Pacific. Ja. Ia. Le o man tua walanga o lau sunga sa fia ngai male fatal no angal va. Le na matua ile o tanga tali matua le ia lau fatalo fa so se ngana. Ia se tali fota vala au leva mo. Ia. Amal ai vala au mai. Foi le ona e fatali le lungo le leina. Ona le foi le tala, foi tan no fa mo le lava le malu le tinu pe fia fa so mai tato pespesenga ya sola ya ona o tala ona le pesele so le eu foi tato le pesele au e atamu le fainga la le fai mai nei le pesele mau le so ya o so la ileva o mo leo o ina ya sola talo fa mala sole ele mena fare tono la telefoni e tauna na tawana a fa yo le te talo alo mai tato le ya o ma to mo le numero le time te vala o mai ai ma nga fa alo lava talo fa tu sunga fata manu en te ria lupe o manu afta tele lava le mafta mai ma tama le o tali voi talo tali ni la ta fa nga ne so wa ia o fa na luenga o ta fa talo fa tu le sunga po e fatu o lo mafuta mai ma eva mai le fale nga luenga ina i mele pone au i ma lo lava ai tele mele pone ya vai foi sta de fiama na especie ya ai fiama la mai ta tu fa so i mea ta u mo mea nga ya mo ta tu tu ma fa fonga
Tama o le vai aisa ina ua se fulu ma le 1 minute wa te nei le tūlai lua ia olo tātou mafuta i le tautua le sifonga le mua i lungo o penga te whailangi o le Facebook o le YouTube ia ma le tātou app le tātou website ia ma le tasi ono tesi ma le tasi whamo le sifonga le mua Wellington ia po le tātou frequency sinera i o lea e mai tau watu o le ua le whaalia le company wale le New Zealand le so wa le whaataunu ina na whainga malanga lea na fuafua mo au ki lani i Sāmoa ma le toi fo i mai le so les freile e mafua ona ua le lava ia au whainga luenga i lungo le walele ia ona o solo te lea na alu nei veaso tātou whailoa ia no tau ite ia i se afianga ia afia ia walele awale sa matal no tai am tu fuena ia lena ia walele mai tonga fiti ya le wa faina ya va peria e uana ya le nara wa e fonga ina mai tulanga na ya o se tulanga foi le e fa no foi le au fe malanga ya e tau foi ona malamalama i na tole tulanga e pe ona ye le su ingo ono le foi e fataua ia la ngono i na tole finga lo o te lo tangata uma ia na fa longo le tautua le fonga la mo man por kala mele nei vai so atoa o lai ua malama le lei e ono a fia whainga malanga le whaingo le nei vai aso lono winga la ua umana whaafso tai ia company ia sa tutongi la tau pasese ia po le ale le sila sanga mo la tau ia po le company wale le fo ia le New Zealand ia po nisi a fo le agent fo ia whemalanga inga na longo tua e tau ona vili ia po le ale tūlanga o le anga ia i le si ala sanga o le whainga malanga le nei vai aso mo le whaingo le vai aso ia wai te tau foi ona ia ni whamanu ianga mai le New Zealand e winga foi le tala e tau nei se soswani mai ai mese ala whapeo itale walu la turo polo kareme le vale ia le walu e se atumalota ainga nei Wellington ia no winga e tau ona ia foi la se mana ia lo ofisili o ofisili le ofisa ma
Awa le mata no tau le fa pena le wa sau la lo le o sau ia le polsili ma ua se felo inga mai la to le te ia ai ia o te tongi la o te tongi ia manisi vaenga o tau tua i tono vale to inga vaenga foi le wa ta o le o to tasi tangata pe lima nga luenga i watu mai le mafua mai ona wa vai ani se o fainga luenga ia e le fainga o fia nga luenga i tono vale wa tasi le nga luenga o le matua ta ua nga luenga ye mo lungo vale mantua o na tupul fa la lave pe ese fa ese tangata o na mi se soni lungo vale tu langa mana mi se forma ia ala e le forma i tangata ni ia o la tonga luenga ele tasi se vaenga e o ina i lato ia o ina se vaenga fa fo mai ia o ina se vaenga fo ile foi le wasanga le mu ma se vaenga fatine mu ia o ina o te ina o le te yo me tulanga le wa po la tona le o vaenga umana ia o ila to te mile foi la ko training sa o le e ora wa o ina fo to ina to mai le me tau firefighting se move o le tonu wa ta tu ai tonu ma le ia fangu vo ia pipi au taf tam ia le ia ni se fa ngai na fa ngai o fa ngalu nga pe al te mi se fa la ve ngole o va le ia le la wa fa ina ina fa ngamalanga ia en New Zealand vas ile aso le nei ia mo Sāmoa ia me se la to le la fa tali to no tu lo to yo mai la to le Sāmoa no inga wa o le tau no foi la fa ngamalanga pe fa pe o le na fu e malanga mai tai au po na nei pe to no ia mo nei la to le fu mo on fa la ve ia o matua i le fitau ia ma se la va pe o tai au fa la ia ma po ani fu ngata u le fa mo o mai ai ia mo no winga la o le sa ili fo lo Fiji Airway ia o le fia la tanga te fo le fa pe le na fa mo e fa la ai ngai sa we fai ia ina o le tau nu fainga malanga le tam foi na sa mai o pa ia Sāmoa le to yo yai ia e mo fa no la o li na wa le o na sa fainga malanga o lo fa pe sorry misi a toar me no fofu ai tonu na vai mai fa tali mai uma se o watu na faila vai ie tele na fa tali mai se o latu po ai e fa o tau ana e faila to su le se io sa mai ai no se no sa mai fa tu ma se tonga fa mai to te loto e te le tu tonga na ni sina lo tonga ni sa se la fa ya tu fa na wasi si lo matu posto ina le fito to no il fa moi na papa e pe malo io na wole saule fainga malanga le tu sau tai au o le wa ya tu le wole ona sau to fainga malanga lo fa mai le to e fai tonu to e tolo itua mo se fa tau nu le son fu fa moi se tau nu awone lo ke se me na mo le leo mai awone lo ke se me mo tau o le ma futo va lu to sa mo le sitalo mai to sa mo le sitalo mai o le to ina wa leva wa afula na tau tu le karesia na tu me mana se o rat ale wone o sa ana o fa na o te passes pa to muy ngata wala ya ole na mo fa mo mai le tenu ya au te loa tangata mama tatu pa anga na le muli tatu tu le fa mo e malanga le o tongi langa la tu pa se malanga le so ia matua mana malama le o mana fa pe mai oi talo fa tai si fonga la mua ya ole o man tala no le ofisa malanga le tongi pa se ya le oftu na ipolali sto no fa yai ya mal ta o lo fa longo mai ma futa mo tatu tu mo tu ai vai nga ta o mfe au ta o ia fa manatu o le tulanga na ia power mea ia te va ai power tulanga ia to va vai le pe fai to ia to no te o tu taia fa pe ore ia no vale le taia ia por vale le alu le so le sa ole ia ala la vai ia o le fu ma fu anga ia fu lingo ia le na tolo ia fa malanga ia awone o si o le ta vai te mino to mo lunga ta si te fa to le va bene a fia tangata si tani mo ta vala o ta to mo lunga si da ta lo fa vala mala so fu ta si ma si dia oi ma se fu leo
E whaatalo whako mawea tau sanga fōu. Manuia tau sanga fōu? Ia. Whako de whailo siria. Ia. Alo soifua maua. Soifua manuia mare, langi matafi tō pitonu. Ia, marole. Me sina manuia. Mai Sāmoa. Ia. Sai malanga leo. Pe maari e ia o. Ia. O kasi ere whai whala vela, e mana manamba nei kasi me. O ni makua, i o ka haka ia whakarikari e fia o mai le mere, o whai whala whakakasi au o ke o mai. Pea wa umar whamatala mai a whamasanga nei lalo i nā. Usa la o whapenga ka. O pea ale au. Sa kala na ngu hore. O pea ale au. Ia. O mai no kofi ai pini kasi per kofi. Malo leo. Sai malanga. Ah? Pe sai malanga wa foto atatu tu fero ile. Ia, sa mo luangi va so. Oi. Ia. Ia o meu fala vela. O da foi. Sa mo sa voi pe kasi mai eso. Oh. Ole falling mai ole la na mo sa mo timu. Ah. Ia o sa mo e o ko a le ia o ko i vela. Ia. O nasa kai na ai sa mo siria. Ele i le o faisi tau umi le titio le sa o ia fa ingo tau sanga. Ia la mkanga ia ngwa. Ia so skidu do ko ia. O le mo ko ave vela. Ia a kimuro. O ka. Ele makua kimua malini kimu. Ia o so ka fa pe so o ka o fia a me fa o le fa pe mai kasio ia ele o se mo e a o ha o fa ngo fo mo mo e o la si o mai o le mea o le fa ni si do ia o le vai atu le ua o la felu ai o le se malanga i le so le so le fa ilo mai ona ua le lava la fainga luenga i lungo le va le va o le fail te e ia le fail te le so te le fainga luenga i lungo le va ki nga ke de ku per va nga ia o ma ia lu vas ko lo mo wa fine o ma ke o ese mai o ki dangi de a fortifiku ka le ma wo va ia pa ma mai le fia fi i de si ni fina a le nga so kwa o le fo le ma me peila mele o wan e fai o kala me fo le ala ina o fa pena ia o le ma wa ko me nga fia ma o mai de ida so so ka ya ia o le fo le o ya so ia wa le la ba ku ka ko wa ko wa ya se ka ia fia va ia la ton ia sei tu fo ta sia va ai pe mate o le va ia la api ia no que sin a familia o foi mo sia o me ia o me sira na wa na la o sa uni fo ta po ila au ni to sang na amata na nei e ka aro ngangi yo ka aro ngangi ma ko mo ku sei da ia no ke le ma ko me le o e fa pe avo ya foi ma como que o sei de ruma olha le ka ko au nga ni lo mo ya le na le wa mata le wa tu e fo le se i e pai le verso nei ya se i mata tu wa tu pula tu lango ya ta alo ya ta lo mo mua ya au yo le pi le ta na ni ma ta ya va ia ka mai ki ho le ka uia ba ni ya o koi wa le ni ama i ka mai ki po po ku ni o koi ma ya le ai manguia po kala mi ya faftai leo ya manguia no fatu mo lua mo fana ya tatu pa ang masani su yo mai le motu sauti sili lai le sa malanga Sāmoa ya o lela o lela wa foi o le foi lai tau tal mai no te mia ia le a matana na tau fa le tonu ia le fio inga va le no le awa matanta wa ia mai le wa o meni o sote e amata le no fono futa itas te ia o vili mal fa no ia les vili mai wa to rua fa no ya wa tio fo ia e uma le simalanga sau ele a faia sau le simalanga toe
Awa pe au te vai a uma sa a po fata te nga po oi a. Sa mai mananga le Sāmoa sa malo lore. Ele tu la por a fai tu la o so le siva le le Australia. Na. E fa pena al finga lo vai ia na saula ia le fa mai. Ia o te moi Wellington le vale le la tu Wellington o ina le bana vai. Ia na. Ia na mo tau kia. E te le taimi a. Io e. Le fai ngofia la nga ruanga nai na tonic. Ia. No inga wa fa ina fo ina ia le company vale le New Zealand. Ia fai nga malanga wa le fatu. Male. Ia no inga te foi ni stupe te fa tu payment no foi tangata pe va pe le fatu ai o to tele ia va nga le. Ia te lo e po le na lo tu pe sa wa profit tau sang. Ia tau sang ma. Sa ole le. Le fai tau te se lau fai tau lunga te million. Mo ile le. Pero le ala na te tau ala. Ia. Ola fa ve per million tau sang fa le tongi tanga tfanga lu. Sa ole le. Na to nua. Ia ole o te ala fo le lua. Ma le tu o proclame te pulang televou. O le tu la o le afo le tolu le afia finei. Ia le fa tau tai le te maitai. Ia ke sila suisala. Ia e tal noa tu ai mal het ke o le kolisi o ia Wellington St. Mary's. I tai Wellington ia te maitai ia Havana. Nei la fa tolu. Ia e tu na tu por klame na atu pulanga televou. Ia se vai foi só de fianga le taimi ia a tala pele no e vala mai pe fia fa so mai in vai ngata tu tal no nei taimi o le uli. To luas ful 1 minute, no to luas ful 50 minute en tale o le tolu.
Whawhiwhianga mana pese ia ale papa o sina ina ua te se fulu iwa minute o na talo leo le tula tolu ia pe on whaino atu le afole tolu o le poklame a tupulanga taravau whafoina il tumetai ia ke sila si vai atu ia le whai ua le tumetai ia ke sila ia ma le head keo le alkolisi ia o fea St. Mary's. St. Mary's i tai Wellington ia o le porkalamena o le tupulanga. Ia mana ia foi matua e whamanato tui tupulanga e. So i foi litio e. E ma le ia po le YouTube, po le Facebook e. Foi le whalongolongo mai i le tulanga o whatandoanga whapenei. Ia, ke sila Suisala. Suisala. Ia. Matua o le alo lea o le tatou atunu lewa. Le alo lea lewa whaieta whafoina porkalame ia. O le fo i television silfia o le sa malanga mai Sāmoa. Ia e mana o mia la e tau e whanau ni Sāmoa tūlanga lea mese le ngata ngana. Ia al whasoa foi po le ale tu inga po le atu inga soifuanga le e soifua ila tau i Sāmoa ni mesa iai. Ia ale fo o mai nei le fo i suinga. Ia mana e whanau o telo tamai te tātou. Te whanau fiam Sāmoa. E ta selungu Sāmoa le tofisa. Sa ole le. O le sivainga tā ua le vainga le pukalami lea. Ia, ia sila le fa Sāmoa, te le fo ile ngana peltania. Ia tau ile la mo nei fa na ia na soifua ine. Ia, tupulanga taravau wa pe o ke sila le la ngafa male, le la ngafa male vaenga le ia o le faima tau sa mai ia nei fa na wa onga. Ia proklame le va yaso mo le va yaso mo le tau sang. Tu le fo le leo il pesi. Ia. Mo tu a le ia si fonga le. Il pesi. O va ia tu. Ia. O le wa matana na tau susuru mele la. Sa ori. Le na sau tale wha malu. Te mire na usau ai o uma nei le uri le o uma mapokalame ma o la tō te sau ai. A usau la e tū le ta vale i le vaenga a wara le i man Kevin. O a min champion. Walolo vai. O e lope te mai tau lo ngā wara le pionga le. Lolo vai. Ai e li malo si tele si timu. Lolo winga la upolo ka fo ini ala vai. Poloka lea vai. A o leo te vai atu nei. Ia pea ma le 2 minuta rua i leo a mai le lapata inga. Mo i tātou nei le North Island. O lea e tau mai le emo wila. Ia ma fai tili fa pea foi ma le maroso le pa ume o timunga stemi. Stemi le fiafi. Ia a me se foi o le fai unga le vaso. Ia o lea lawa mai a le fo pi mai e ma le fa foi lele ma le fa manatu ia me se foi a le foi mu. Ia mo tūlanga umai o no maua i se sosan. Lena mata no tu tai au lena avele le avea ia le ale City Council of Hawke's Bay. I vaenga ia sa le no fo le fai camp. Ina ia tu ua loa ia le onga ele mal vaenga la ia IOS. Ia ona o tūlanga i faiti tiani me tupu pea ona a malo si timunga o solonga o palpala. Pe o me foi le lena luotal noat fo ia Maunganui. Ia ele o mana o la Hawke's Bay tupu mele la lau fata apel camp le na. Ia mo terminei ia ono tūlanga pe fōringa mai o le e. Ia lapta ia malo se timunga e mo tātou. Ia. Tau ono talia lapta inga mai vaenga i o le vai tau. Ia au ni tu ele vaenga vale mai ele tupu ana mea. I ufa fiena fai tuao tsa inga tala le tau whanau sile ufa fiena la patai mai aere yani me tupu e mo ia timu ele le ai tau ono fata ua ia lapta inga. Ia wao tātou e Wellington pe o masani me foi lele ava pe o le fai mai e timu na nei ia e o atu na nei le timu ai o tātou e me foi lele o le silua sfulu fai tu la o lumana e to e sui mai le tau e no fai mai loria soli
Fai ato le wali o ta simsile la i te o ama. Ai me sale ai le me sale rino si dai. Ole tata no atu. Ya I lunga of shota inga le so ta man tu fo le media temni. E so ta I solo tu langa e mau ia nyamba wa uma ia. Vai nga uma la ta ile tunu. Ya, ta si se media voila le mo. A te nga media voila le mala fa mai. Mai ia ai lunga subscribe ta to YouTube la. Na. Ya, pero vai nga uma na ai man tu fo. Ya. A sauro le warning po le la ta inga moti munga tele no winga. So ese matsami. Na. Ta pena mau. Ta pena mau. Ana ia. So le te ro ele no fa vai tu le tala le na. Le saunga le fa mai u. Mo le mali le pe no fa tala ana le fa tau. Te le mali so le. O nga Samuel Lucila. Ia. Ia mantua la pe folding o mafana fan. Afana wa matana o mayuta. O na Australia e tele na la pata ia ile tele o mali o ifo yutai. Ta fanga ta ele ale la pe wa matafoi lana o mai o nga Samuel Lucila. Ia. Ya la pata ia wa o ele stanga ta tamuna pata ia nga mas lo sitele lo fa malu. Ta ele sa. Ta ia sirai. Te o foi wa alu so ta ele nga nei. Ya e vai si va au ya pe fai foi ya ive so atu hai va malu va vena pu mai o pe ate o ona la mo la tele mali. Sa ele me te puti. After ya sini la imo la pta ingal fa ingal mai aso. Ya e taua te le tato silfia le timu tato ilo. Yo tu langa ile tau fa ingal va so wa ya na ai foi ta pena yo fea ma fea. Ya ai aloa tu langa pe ona mai va tau male tano tau. Ya tau no sau ni tato al pui puinga. Ya wa tala no foi an po male si foi au so FMI. Ya o le la uma tuale le nei mas le longana o mali le sama fat le tai sama vai to ya o vai februari mati apelida ftam ala uso na ta no posibila e ta tonu ia tu sa e fori la ola sai ya la o mo foi io fa papa ki uta io sabia ya o ya to fia fa papa ki o matu i taunga tale so fo ya na ya o tu langa foi na o tau te fa titia ala woni na fa me fa papa ki e te vai inu la tu fala e to fa inu ya vai la ye no la papa ki ta o na fa ma ave fala a fa ye to te o se me toi ma la tu fala au wa ye ya tanga te fa pena sile la ye le no fala au me le ese no lango ai me ne ultina se me yo ye pe ngalo fala o te mama wa va to fala au la tu sala wa si dai le fenga ta tu sala wi tonu ta vale ta mala inga la fa mai wa va to fala au ya o ta mala ne fa mai ni hai pe ana ngalo tonu pot ya na hal vo estina ta pena mai fa la lista la tidate fa wa veo elu pata mai elu patina ana ni me ai fo yele ngalo ele lei la ta vale vale ale la fatto la vuoi lungo il passi la otto al metro vale sto io lungo il passi ti mai tu non le van voi la le aulut la eu uma ya ta male kali ala wala ta tina fa mai taina man wa va tu fala ala fa mai se pe ya na ngalo tu non pot fa me multina la sole ele fa tonu ta mai pusi le wa mana tua o mo me ona tina ma tala ya ma ta tu ta mai ta fu ta tu so so ni ngar winga tina ona ele winga lima la o tama lima e winga na tama pe lima la o fo ile la tina la wa alu amal mochino o le ta pena tina e tarasia la se tu ainga fa mo ngana ai le pe to nga to ina wo fa mai wo yo fora te pe ta va ve to matu ala wo to so la so fa to ta vale ala va tina ina to tini ran fa ta e fa to elan mo le sto tini elan me mata le sto di fa me tina to tini to o mo fe ala fa mai to le fo se to tini me
Ina tata pa se fa talo fa tu de sunga fili sep nem manao ya sunga wena afuvai ya ole sunga pari sina ya malo fa tele lava le mafta mai ya ma le sunga ya oina o man fa talo fa ya le faltua ya to fa filo ya fa tele lava ya le mafuta mai tai mi to es fulminote ona talo le ole tu la tolu sina ia le pese la tai na tu ya o pese tu ai ya i tai wali lia la o fa longo ele fia to ai nga te wa o paulo ta facilita ta pese wa ma fu anga le ona le fia a inga ile pa pe fa inga po ta ma bole ai nga foi ele fia ile fa ya va tu lo wa fa ya va lan ma fu anga ya ni le fia mas ma fa estas ya ma mantu foi o sola a batulo la wol fale ya polo to wol fale tawana la tua iloa tu la i mai o le tangata me le sai la tu sai no fa popo no inga la taurona la tu loa ya tu la e tu nga yoi fai on tiu te fa ya va ya ai le tai fo al fulu ala e mo ya faiava pe ala mo la toi ala wole na pisi mai ai ngai fa fole ala tu sala fa mo lo tolu e o ye e pui fa pe tu nga me ala e pi ole amio ole amio na le fifia la inga le fifia le amio malo pe la tu pe fie pour ole
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Te whangamaria la whapese tamole ia I le maenga o le tautua le sifonga lau mua whaafiafianga pespesenga o musika siu whiwhiloi I na ua tolu minute te e nei le tu lae tolu ia pe an whaino atu o le awhale tolu o le pokalame tupulanga tala vau ta ua le pokalame na mo nei whanau maonga silai ia whatalo whatu nei o tātou uso lea e whaingaruenga mai le sunga ia ta alama le au whaingaruenga
ale whalemai. Ia, nā tau i o lo swani a wā fo i le FEB inga o tātou, o nei tātou tangatanga singase mai lea wards i lea wards. Ia, ele singaruinga whaingo fia mana o mea tangata e fit. E la vea tāna lau vai papakiula na Sāmoa isi ni lai. Le sina vai. Ia, me se foi o lunga o nei tātou uso ave pasi. Ia. Ia, sunga ia sia nava, ia me se foi sunga ia ape. Ia, mare au whaingaruinga i la tau lea lea. E ala nau mai fa tit. Pe o le mo moli mai fa malo ia te oi. Oh, saola. Le winga na. A le pe foringa le te tau li liwa te o te ngia. O le winga na le o mai. La eva la au mai. Ma lo tasi le tau tua. Saola. Na la le o tele la fia tu me o fat awal tu se pasi no mo le dio e tu. E tasi le pasi e tu mo e lumai. E saola e ia nei pasina e fole le o ane lumai. Ai la isi taimi ele fa e mai le pu. Ia. Le pu o pas. No vai atu le. E il tanga tele sa fa i tu ale o pas. A pe pe ele o le tu o pas. Ia fa malo fo le o pas. Nei taimi ma le o taxi e vai ngale upa le o kiri fa meli. O loli. So sta ma afi. O vai tu tu tama le na pina sa fa i pena pe la sai taili upi foti. Ia. Tamo tu ya sa. Ia. Pe ono fe atu silai. O le tau o le mele o tatu e whainga runga mai ala songa fue tau le sia so le astona. Ia. Ai le se teimi fo le mawai le avano fo le o e tafa fawai. Ia. So le si tau koma mai ngā ruenga. Le la i le son le fiafi. Ia. Mana ia fo to tele o nei tangata na o fo le mata i tai se i tau fai e se break o le o ngā ruenga sa whenga iai neva yaso. Mana wa le stau e se mela fai pese mai Sāmoa mai Pasifika Ia. Ya le la wanga i mai ni pia le nga i la loi question. Ia, se me va pena. Ya ai fo le se fo le mana ia. Tau mun mulita kata. Sa ole le. Mo. Tau mun mulita na o fai pese tuai. Ia, tamai. Tamai tuai. Ale me te fatu e rai. Tau ria o le fai pese man fa ili le pifori. Pi o tato vai taimi. Le na sa o tamai. Vai lai tupulanga le taimi nei. So le. O lai numero tasi ai isi tupulanga tala vou ia le fafiafianga pes peseng. Wa so se pes. Paula sa vai pese sili la i so se pese a na lato o lato taina. Mai ai lato CDs ma vai o pena. Ma tape fo ia sa so le. Paula sa vai pese o pese ma pe fia se la pe afe fia pese le pi fo tate fia mai pese uma. O le paua fo o le fingo le lato a pe tele I whātunga whāriki. Ia, ai, tu fo I leo tama ma tātā tangata ni. E se o whātasi tātā. Ia lato whainga o te kitara. Ia, ma lato sifo. E pēra leo ua lua tuan tama matua leo ali lena, a peo I nā lena a matana. E o matu tua. E pe fōringa mai e leo isi o lau wha I maranga lea. Ia, a pēra tama au tū le sai o ia le sa. Pese me nate. Ita mai lena mata no to him to fu lena pasa mo au sa mo ya sola lena to le impossible. To fa so I fu. To fa so I fu. Maybe tomorrow. Ta. Yo pese umana, na no so umana te no pese italiana po fa. Ya. Na le mata tu ye. Felen fai. Na fai tai le ai, ero le stai mi tai le la au tafa la titi atu o le afoi. O le afoi. No, o le afoi o le fai mata angari tai. Te papa. O ya. Na vai ngala le sipito. Ero no winga le overseas wolf le tu atu I le pito. Ya, na la le ma sa na fai fo ia. Sa o le. Ya, ma na ia wa la open space. Po fe ala me ta milone ai. Ya, o le a mato whanongolongo mai le. O al matautia, sorry, se fo I sistemi e fo I matamai. Sorry, pa o mai a pia le pa o mai I tolu ai ta wana ole ona ia tangata fo I mainga na o fo le se I faisina koma masina ba. O koma ia I ngā ruenga na nafila tau. E se ia le ai o le name le musika. Ia. Pese. Ia ropo me fo le fa tu sai pese nga angelu lang. Ia. Awal name le nei vai nga le pese le so fuanga le olanga ni.
po le alo mafatia ia po le alo mafatia mai tinga ina e fa longo loa o talinga po so o fonga i se pese te afile pese faina au vole ave ese toia ni fa no noanga ti ngali tino ma ia fa le mo pese matua mania le winga wala na le na pe fa ngai o pule ava ni fa fonga o le avanga o lo fina ngalo UP40 ia ona le ate fie ranga tamaya e tata tuloa au isa vai ia apale atua le ala sa oila wai le o mai tatu fa na tu pulanga so le tat fa longo to UP40 sa oli le o fa ka pa ko fa le UP50 o UP60 UP40 na to sa le ya ma na ya tele ya ma na fa lo ma lo foi na ya inga ya na o ta fa sa oli ya va tu ya sa ya alo ma tina la inga le wa la petina e mamululo i fa ilia tamaya tamaya pe yo le pe le o ma tamaya e te va lo fa sa la meta na le lo mai lo na ai ya mnatu ya sa man ye fo ita fa nga fo nafi ya fi fo il mana va nga luenga nafi ya tato to ole lava e tele ia mga ala o faia penga ruenga sa ole fautuanga fo ina male la pata inga fo i mai ta ua ia meso ole fo ia tele tatal loma sunga ia malu le malu ia la tom ta fa yo ile la ia ta to tui i sa ta vale nungo o wala ole ia man tual tol se fu tol se fu kilometri tu la no winga sta mai so sol ai sila ia le alu tol se fu nai la pe ia le limas fu sa ole ai o le la pata inga mo tatou langa i ne te ua faina se tangata fainga ruenga ia tatou o nei la tou ia le ai e tu mai le awala ma fo matau fai fa so sore o tavan o no ro ye ni nga ruenga ma fa o fa ye vai nga le fai na ia fa mana sa wa le o tele ni fainga ruenga lunga awala ia la pale pe tatou ia o ia tu manga lo fainga ruenga e pe ole tau si dai ele faingo fie fainga luenga si vai nga le ta fu on tatu fa lo ia ia tatu lango le fainga tau la tunga luenga taimi ole munga la mana ia le tu langa na o nei fa mana tu wa taimi ne ta ua o taimi le sfarele ia na fa mana tu wa tu langa le anga ia to le tunui i fainga malo longo fa ingol vai aso ia wa le fa mata le wori fola ese a meter no ia le fa pe mai ola fa ile wa e wal pitole i man Kevin ya o man Kevin le i la chepe ya le na o i foi la le wala le kasta le anga ya tu lunga ya o lo ye loli te tele o lo fetoso e masin ya e man fa no wala tu ne o tu wala la te tu e le o yese e le o lava e le o yese o finga lunga ya le loli o le tom fai e mai masin la wa mai masin ni ngol loli o le mira loli o le mfai e ona mi milo mele loli sa wa sa le loli la tau fa o la te tu ala o le melano o fai nei o le pito no mo tango loa fa e mo ro mo ri lo ta vale o tu e fa i lo mai tu o le ye ai lo istant fanga lu na le loli ma si taman le fa atu o ya watu ale si e nei al watu o va tu mo lo ta vale la tu lo tu o fa e ile mena la yona fa e mo mori ya to e sau mo solo muri o fa pe ai ele te o fa le to no lo o yo le sau ni me na si le te popole a pe tu pun me va pe ya o tamaiti o le tu pulanga o le au vai nga foi le ele ese ele se to file mo vai na le tal me mo e fa pe fa o le di liu le lot oh sorry o fa ya tu na se o mata o la ia le se ya na fa nga tu la wala na ja ya nga i si pito ya vai fa pena wala sina me mana ya le fa mana tu a fa pero e pito i luma la i se mana fa e mo no morio lo tavale da ya ma fa yo pe a fa ile o yen fa ile o ilo fo ile la to o le fo ile fe ngalo nga wa ele yo si la e te pe ya lu ngola wala te mata la i me ai la to la ta fe se vai te tu ya lu to la tu ta ele
Au alaki foi la o hele na mua I luma I na le fenga luenga o le wai loa mai o e tangata o le fa mo tu mo le tava e se lai ma loa mo na luenga lek la te loa la o tu so mai o le fia tama o le alu tava le fa e mo pomori ya ai o tu langa sa le mu ata ya o sta we wa le tu wa o ngal taimi o te al tolu ya o pisi foi la wa la le taimi o le tato I nei ni sila wa le wa e fai o le ma na vonga luenga o tu ua ma o nga fa na o le fai ne te fai ai le e taimi te la tu ai o la o tu mai fai a o nga mata mai ti malato fai ya I lunga korosi a le la wa la tu o le te o le la te o motino po o le atu wi fo le la papa po le ya o le se va inga e tauna la se me tauna e fai o I taimi te tauna o te vai mo fai a onga ma tamaiti I vaenga I tu e lua la wala ia a ne no melo fa pea ia na ta ne no no fa pea ia o ta o tia ia fai lo tonga luenga ale la tu na io tu se tau so tai o e sa o tala le fa so tai na o de tene fai a onga la tu mo le spito matamiti ia e lo mai ai fo e lo ita le mele na o fai a onga I lo fai a onga mele na o ita mane o te le no ta vai fa lo se o fo e te o liste la ia wa pel te mina na ia e sidia o le metawa o le mu e la lo ta va le te mina fa le mu I vai polale na e sa oi wa e te mi ta va tu le e te mina tu tu to e fa e vi mal mata te fa onga te ia fa pena fo ia ta tu le lo lima ia na ia lula ia mane ai se tu na le wa wa le telo fa o mata mai te tu mala papa se longa e ni ta mai ti vole le o la to tele la o to tele to mai ti la kolos ia na fa to fa nga lo le io tu mai la papa ta o filta va mane ia ta lo tu ta wona so ta o fa o mane ia po le tato tu no le foi le fai mata tu ia tu lango kolosia nei fa na oi misia kolosia onga so sia onga mata tu te mi kolosia onga ma pas ai man tu foi lo sunga li malo e to e lo se la lo kilomita ngai o la onga matalona e file na fa tu la lo le alo le foi le sa lo ta va le limas fulo ngai la lo fo ina ia saunga le mu pe wa man tu e o lo ta pe mai sta meti la o fo mai o di sia wa te sa le kolosi mai o e kolosi foi lu mai na tonua ia mana tua ia le sa fa tu na inga I kolosi mo le aonga 2 kilomita por 2 tai mine o tu wa yo aonga pisi ia tu na per sa le mula wa ta vale ia va il sa le mu lunga wala ma se na wa te na mana nga luenga alu sa o le fale ta tu ia se wa mana va o sa o le fale au le afe fu le fale o le si male o fale fa maru ta mai le ta mai ya fe o me ya fa pe o fe to to li mo fa na pe to ya le se mena to ya to ta el to sa to ya ma fu te li mo tina fa vale alo na la fetina tina le la walu e le mato fia le fa o ma ya va tu pele vai ya tu mo tu pe tu ya mo telefoni ya ma te me piki ai ma tu e marki sau tina sau mame moli ta ita o na to le piki mai ia mai dan mana ma nei te to nga ai le fa mai tina mai ki o ta mai le ai o le te lo fai pe te tau lo o ia ta o fa tu anga mala ta ino le fa fi mo ta tu no fenga selo me so nga ia tu fa ngol va yaso ia o le ua sfulfitu minute te ai le tolu a fa le tolu programa tu bulanga talavau Fatalava tu singa pele motunga ma futa mai California America ia fa aftaite lava ile sunga fa aftaite ma futa mai o sunga ya fa fo penny o ni lava le fiafi fa aftaite lava le ma futa mai ia ma sunga emu tipot o ko se ngo ia fa aftaite va ngale le ma futa mai lungo le YouTube ia fa fo ina Danielu Dreamy Boys ia sunga poi fatu ia ma lo fa aftaite lava ia la tan pese le vai fo ni taimi Si on the tamau
silingia ita Sāmoa po'oai. O talanga o le lalulangi e te silapia. Ai, ai ngai le tai e ua e matani. O le toto o e tausia le pela pani. Le oi e le to a pāua e mautinoa. Uso ali I paapea lo mali e toa. Susu mai sa ua atoa o utapau. Ai pola pui pui e puti mau a pau. Le'i e silingia ita Sāmoa po'oai. O talana o le lalulangi e te silapia. Ai, ai ngai le tai e ua e matani. O le toto o e tausia le pea le pani. Nei tau ma te sio uma tu pala pala. O talo pale le alo tuiana. O tōpinga la mawala I ona e palupe. O ita nei o le pea ngai ngā atumua kapule. Nei e silingia ita Sāmoa po'oai. O talanga o le lalulangi e te silapia. Ai, ai ngai le tai e ua e matani. O le toto o e tausia le pea la pani. Nei paapea ua o patukua o se tala. O talatu o le atunu ua malama. O le o langa tau I bitalu mai le mamau. Sumio ua mali e toa ua malo tau. Nei e silingia ita Sāmoa po'oai. O talana o le lalulangi e te silapia. Ai, ai ngai le tai e ua e matani. O le toto o e tausia le pea la pani. Nei e silingia ita Sāmoa po'oai. O talana o le lalulangi e te silapia. Ai, ai ngai le tai e ua e matani. O le toto o e tausia le pea la pani.
Whawhiwhianga ia ma pesepesenga si whonga malia o la whai pese le vai o le tama ia mai le whioanga o mai le o whai pese tuai le vai o le tama ia ma lato whawhiwhianga ni teimo le whiawhi luas fulfitu minute o te le tulai tolu a whare tolu programe tupulanga talavau leo tāpena mai leo malia nei vai o le tama ia pia la whai pese mesa vai vai o le tama mai ia mai le mai le mai le o le vai aisa le sa vai o al vai o tamo o ia mai le mai le mai tu ale bata ya mane o sai o le toinga le si fonga le pe si fonga tamali ya na pe fa pe on fa tu le mane pe on tamo le lo oli ya on termina de na e me foi o foi pese foi le peaches ya let's see the fear o le awolina tangi le la fa tai fo ia ta toma au mai foi pentata no UP40 era tanga ta mo yo ki tala na sorry al matua mana e foi stamin tato fa longo la ele tato fa idia na tato fa idia ki tara le ukulele ya wa le na fa tato proclame talwai ya na la le fta lo le matua mana ni yo tat fai tono ele to mau ia ona to amtaina le tato proclame le o pesenga mo tanga matua ile tu la fa ta lima sui fo proclame le a foi fatin mana ya na ile la tan pese le ya solo le tato proclame le tu pulanga talvo ia na o le fia lo sul fai tu la sorry lo sul fa minute ia lo sul fa minute ia le tato proclame le
no ringa tātou te toi mafuta le tu lai fan program le fatin Maria ya le la watu tātou fa fianga nei ya ona solo le mal program ya ale atu punanga tala vou Silafia ele atua Ualai ona otu uai akumatua Faapea usoma tuanga lilo uainga Ia malie Ia maula utopua inga Utilamo nele faingo fiele nei mea Ia, e te whatalo whātu I le mamalo le tunu, ia o mawhai anu whaafonga mai le ni I tū lao leo uli, ma lolo soifua, ma lolo whaamalo siri nei vai aso. Ia o le taimi fo ene nei o le tato Pol Kalame, ia mo le tūpulanga talavou, ia po le tato youth program. Ia mai peo na o whai atu I le asfarele vai aso o sola. Ia o le aso nei e whaataltano no ai se tasi o whanau a onga, ia mai le a onga o Wellington Girls College. Ia ma o ma whaatasi e nei ma le tamaitai o Havana. Ia o Havana o taitai, ia po le head girl lea o le nei a onga. Ia ma o le o whaavanoa mai lona taimi. Ia mo le whaataltanoanga le nei o uli. Talofa Havana, how are you? Good, thank you. Did you attend school today? I did, yeah. Thank you for joining me on the youth program this afternoon. Thank you for having me. We love having you here. I will let you briefly introduce yourself to our viewers so they know who you are and your background before we move on to the next question. Malolelei, ko hoku ingoa ko Havana Wakauta. I whakapapa to the far north, so on both my parents' sides, I'm from Te Raroa and Ngāpuhi, and my grandfather was also from Kolomotua in Tonga. So yeah, that's a bit about my background. I'm also year 13 currently at Te Kura Manuaroa o Pipitea or Wellington Girls College. Yeah. Wow. Thank you, Havana. May I ask where you attended primary level before you attended Wellington Girls College, and did you wish to attend Wellington Girls College early on?
I went to a really small primary school actually. So I went to Crofton Downs Primary School. We had about, I think, 120 people on our roll, so it was quite small. And to be honest, I never really thought in too much detail about what college I would end up at, because I knew just for the person that I am, I would thrive wherever I was comfortable, and that ended up being Wellington Girls. Thank you so much. Can you briefly share your experience at Wellington Girls College, the mission and vision of the institution, the standards and entry requirements? Also, just briefly explain for our viewers and for the youth who might be thinking of attending Wellington Girls College. And do you think that these values and standards align with your personal beliefs and values? So Wellington Girls College, we operate on the foundation of 4 key values. So that's manoa roa, which is like the persistence that we bring to every day, ngā kaupono's integrity and honesty, whakarangatira, so uplifting others and leading by example, and manaakitanga, which is the way that we care for others and uplift their mana as well. I think these values really aligned with my personal values as well. I have a really deep value for connection and for people, and I think that the school's values allow all of the students to really look after one another and celebrate each other, and also celebrate themselves and their mana. So, Thank you. So there you have it. For anyone who wants to join Wellington Girls College, your values and your personal beliefs have to align with this, and I believe we all believe and stand by these values. Thank you, Havana, for that. What do you think, as one of Wellington Girls College head girls, what makes a good leader, and what do you think, in your opinion, are the qualities of a good leader? And in regards to that, what pushes you and drives you every day, if it can be the support from your parents or family? In terms of a good leader, I think the main or key aspect of that is definitely having a heart of service. I think that sometimes in leadership positions, or if we're looking to apply for a leadership position, we can sometimes get caught up in the titles or the labels of things. But I think that a good leader is grounded in their purpose and their why they're doing what they're doing. And I think that a really important thing for a leader in their entire role is just to see needs in the community, or needs that their people have, and to be able to help address those needs. Thank you. Did you always know that you were going to be selected head girl, and how did you feel when you were chosen? I didn't even know that I wanted to apply specifically for head girl for a long time. Oh, you have to apply to be head girl? So the way we do our leadership process, you apply for the roles that you want to, or that you're hoping to, get in the following year. And I knew I wanted to be in a leadership position, and I knew that I could, I had the capability to be in a leadership position. But I wasn't set on being head girl specifically until I started to, look more into what position was right for me when it was leading up to the application process. And I realized that head girl was the best opportunity for me to be able to share my skills and to be able to help the people that I love within the school. It's wonderful, wonderful. And in your experience, what are the qualities that you believe a head girl or any leader in general should have? Like I said, just really a heart of service, I think, is the main thing for a leader. And being able to uplift and center others in everything that we do, and to be able to draw back on your purpose or why you are leading, and being able to share that with others. I think that's the main skills for a leader. So and I want to add on to that, if you can explain the responsibilities that come with being head girl of Wellington Girls College. Sweet. So there's obviously the practical side of things. So we have 2 head students at Wellington Girls, so we do it a little bit differently to some other schools. We don't have a deputy and a head, or we don't have one singular head student. We have 2, and we collaborate together
and split all of the tasks between us. Okay. So Emily, the other head student, she looks after the communications between the school and the school charity that has been nominated. Yeah. So she runs all like the fundraisers or shares resources from the charity and whatnot. I heard there's 2 head girls. Yes. If I'm correct. Oh, okay. Yeah. And I do the in-school stuff, so like the assemblies and sharing notices and celebrating the students within the school as well. And then together we do like the dances and the balls. We help to facilitate that with the Parents Association, and then we also just represent the school in out of school events. So we just represent the school if that's going to tangata or breakfasts or anything like that, or leadership meets, then yeah, that's what we do. And then also just within the school, just living the school values and being able to lead by example and show the students like a lived example of what the values are. I think that's a big one as well. Yeah, thank you. Do you think there's cultural diversity in the school? I believe you are Tongan Māori. Do you think there's cultural unity and cultural diversity in Wellington Girls College? Any cultural activities, any cultural groups? I think the community that we have at school is actually really beautiful because we have like 2 wānanga classes, so I guess some other schools might call it core class time or form time or tutor time, I don't know, but during that time Māori and Pacific students are able to meet in Māori and Pacific wānanga. So we have the kahukura, which is the Māori wānanga, and the whale wānanga, which is the Pacific wānanga. And it just allows those girls to connect with other Māori and Pacific girls from around the school from different age groups and share their experiences. And yeah, it's just a really safe space for those girls to be able to meet each other. And we also, obviously we have like kapahaka and poly club and whatnot as well, which is really cool. Thank you, that's very good to hear. When it comes to balancing your responsibilities as head girl and as an individual yourself, how do you stabilize your academic workload with the demands of being head girl? I've actually had quite a busy schedule, like my whole time at college. I've always been really interested in playing a bunch of sports, so yeah, in winter I end up playing like 3 different netball teams and basketball and whatnot. I also have done poly club and like debate club, kapahaka in the past as well, which I've really enjoyed. So yeah, over the years I've kind of developed the skills to be able to prioritize things and like think about, really reflect on what is most important at that time. So if I have an assessment due, then I really try and prioritize that assessment before things that I can do later on. But I think a big part of that is making sure that the things that I spend my my free time on are things that are filling my cup as well and giving me energy, because yeah, I think it's important to remember that, especially when your schedule starts to get heavy, is that you can't pour from an empty cup. So it's important to be able to refuel your energy. So yeah, all of the like practices I go to, or the games, the trainings, I make sure that they're things that are giving me more energy so that I can focus on the roles of head girl and also just my academics in general as well. Thank you. So it's activities that give you energy and not drain your energy, basically. Yeah, that's very empowering. Thank you. And our last question before we go into our break, what do you think are some of the biggest challenges since becoming head girl that, and your experience in school, that's affecting the youth today within school, and how would you address or prevent them as head girl? For example, any problems with AI that you guys may be facing at school? The influence of AI in schools. First, I'll just touch on the problems, like the biggest challenges. I definitely see, like, for youth, just generally, there's a huge problem with mental health. I think there's a lot of stigma, especially in the Pacific community, that it's not okay to talk about your feelings, or, you know, that we need to bottle up our emotions. But I think that can be really harmful. Yes. So personally, as a head girl, one thing that I would do to just try and combat that is showing students that it's okay to be vulnerable and it's okay to have bad days. And I'm trying to allow myself to be a safe space for people to reach out for help or talk to if they need as well. I also think social media is kind of contributing to that as well. I think
it can be a really awesome tool, social media. There's like, you have access to everything at any time, all at once, which it can be good, but it can also be really overwhelming. And I think it's starting to build some like false narratives or false beliefs, and I think that's definitely contributing to people's mental health. So I think, as leaders, it's just good to continue to fill social media with positive outlets, and also to just encourage people to really have some critical thinking and think about what's realistic and what's not, and what's harming their spirit as well. And about the AI, I'm not even just trying to say this, but I honestly don't know too much about AI as a tool in school, but I definitely see that teachers are starting to have to come up with more guidelines and more like authenticity checkers and things like that to try and combat it. So it's definitely real in schools. I think it's tricky because the guidelines that come out for people that are using AI is also affecting the students who are never using AI. So it's really affecting everyone at the moment. I don't know, it's tricky. And also, obviously, AI, there's like the environmental impacts of it. It uses a lot of energy, and also like the ethical things. So like all the small creators and like indigenous creators, their work is able to be used in ways that like wouldn't be appropriate or aren't what they intended them to be used for. So I think that's really harmful. And also I think people using AI are taking the credit from the original creators of these different types of contents. I'm surprised that if that's the case with AI in your school, then it must be a problem only in Samoa. But thank you so much for that. Ola fai sato malolong pupu, an sato tuetali mai elea, mo whaawawina, mo whaamai nā tol sato por kalamen ni tai au, whaafatai. Fa'alau mai o le masina, sulugia ai o ita, e fesili le aniva, po fea e o ia, po fea o ia, po fea o ia, o la upenina, le lai e o puava jima. Tapu I te ae sei saili mai, po fea o iai, lega ua musu mai, o loi mata o a paula, o lomo e ai, ele gogosina Sāmoa I le tua sivi e sau fia lele le manu nai o tu fiu lauro sa fuma tala e o le fui mai le vine ulae au ma fau se tala eu iga ile mafutada ua tofatu I moana le alofa mafana ua ulu o totoga unga ea ua tasi lava o le pele na fatili ai lau Ole tau taia e ai tomanu ole pasina ua malia I loa lofa ele gogosina Sāmoa I le tua sivi e sau fia lele le manu nai o tu fiu Rosa fuma tala e o le fui
le pele na fatili ai la ufe ole tau taia e o mali e ilo alofa. So whatalo whātu ia i le malo tato o tunu whawhongwhonga mai le nei tula lea o uli. Ia o le vaenga muli nei o le mawhatalo tanoanga ia ma tamai ta ia Havana. Ia se o te lo se whatalo tanoanga ta ua fo le nei mo tupulanga tala vau. Ia tato whaasoa ma tato whaalongolongo e fo i whaafita uli. Ia mani suinga le lei fo i o lo tutupu i tutono a o ngai le ngata i Wellington Girls College. Ia ai moa o ngai nei New Zealand. Whaamalisi e fo i tupulanga tala vau Sāmoa lo i e tutono o tato a tunu i nei. Ia i awala e mawhai ai ona vei tato mta i ta i le lei. O awala e mawhai ona tato so soani ai nisi. Ia o awala fo i tato te whaasoa ai le tato wanga nuu. Ia ma le whaangai no le A Island pen whaasoa i ia tamai ta i Havana. Ia o te loa o ni tū sāwan nei mo tupulanga taravau i nei tūla. Ia a ole i whaawau ia le po kalame. Havana, I want to ask you if there's one thing you wish to improve in your school, if there's any, that's all right. And have there been any new changes, or are there any new changes that you would like to see in your school? And have you achieved this thus far, and how did you implement it if you have? Cool. I think one big thing for both me and Emily, the other head student, is we're really keen on this year trying to get the girls as engaged and connected as possible. And I know, as I said, personally, one of my biggest values is connection, and I love the people that I've met at WC, and I feel safe there. So I think our biggest kaupapa for this year is trying to get all of the girls in the school feeling the same way and feeling excited to come to school every day. But yeah, as far as like initiatives and everything so far, we're kind of still getting back into everything and trying to find our footing. So we haven't started too much yet, but we've got... You have the whole year. Yeah, we're trying to get some activities started, which is cool. Yeah, that's very good. For who you credit for your journey, do you credit your family, your parents, anyone that you credit for your experience in your journey thus far? I definitely say I credit my journey to my family. My parents and my grandparents, they've all really role modeled leadership for me, and I think I've always gravitated towards leadership because of them. I've just seen that in them and really admired that. So yeah, I definitely would say that my family are definitely my biggest role models. Yeah. If you can shout out your parents. Oh, shout out to Koro and Emily. Thank you. What do you wish for Wellington Girls College and other institutions in the long term as a head girl? Because this is your last year in high school and you will be in uni next year. Yeah. Again, kind of on that same theme of connection, I think it would just be really beautiful to see. I know there's like so much diversity throughout the schools in New Zealand, and I think it would be really beautiful to see all of the students being celebrated for their differences and being able to support each other in all aspects of themselves. Yeah, I think, like, I know that a lot of people have different experiences in college years. It can be a really hard time for people, and it can also be a really good time for people. So I think that the environment that the school provides itself contributes hugely to people's experience at high school and in the college years. So just like allowing that environment to be a safe space for all is really a huge thing, and I think we're slowly starting to see that more and more throughout the schools in New Zealand, so that's a really good thing. Yeah. Do you think that different cultural practices and traditions should be celebrated more in the school? Do you think that they should improve on that, or do you think that it's right now is... I definitely think there's definitely room, like, of course there's always good things, there's always like things that are being done within schools, but I think there's always room for more celebration of different cultures, and I think people love that as well. People love experiencing new things and seeing different cultures. It can be really interesting. And yeah, I think it's a really precious thing to be able, especially for people like us from the Pacific Islands who come to New Zealand, to be able to show
showcase their cultures from other places as well. It's really beautiful to be able to kind of build that multicultural environment. And that unity between Yes. different cultures here. Thank you. And my last question for you before we finish our interview this afternoon. What is your advice or what is your challenge for the students and the youth who are listening to our program this afternoon who feel discouraged, as you mentioned before, some kids who do not have any interest in coming to school and who have personal or mental problems? What's your advice to them with regards to leadership qualities and setting examples as a head girl yourself? One thing I would say is don't be discouraged. I think that it's really important to remember that everyone has a blessing to share and everyone has a gift, and really leadership is just about finding what your gift is and how you can share it with the people around you. And it's important to just remember that no matter how big or small that gift may be, it's important. And I think there's a really, really cool whakatauki that actually encapsulates that really well, which is he ahakoa he iti he pounamu, which is no matter how small, or although it may be small, it's precious, which I think is really, it really encapsulates leadership, or your interactions with people as well. Just to remember that you have mana and you have a gift that you can share. It's just about finding that. Thank you so much, Havana. That was beautiful. All the best with future endeavours and all the school projects and new initiatives that you have throughout this year. And all the best to everyone in school. I know you had... Did you have school today? Yes, I did. And you made the time to come and be interviewed today. Ia whaftai atu I le malo tatou atu nuu. Ia whape whanau onga I olo whaalongolongo whaafonga mai le neitu lau le fiafi. Ia mana ia le whaatata noanga ia ma le ma whaasoa fo I maltamaita ia Havana. Ia le sa whaasoa mai, no matter how small, it is precious. Le alawa whaafita auli o lo whiangai man whanau onga, whether it's mental health. Ia po ni whaafita auli tutono a inga, ia ma tutono le aonga. Ia e tā ua, ia whaafita auli umama e tā ua le tātou whaasoa, le tasi, ia e whasoso ani mai ia, ia tātou a inga. Ia mai tātou te lei loa fo I le te le o le tātou support system o lo ia, ia tātou tua. Ia pe a tātou le whaasoa ma tātou ta awatu, ia whaafita auli lo whiangai. Ia mai se lava mo tupulang talavo, ia le nei tū la. Ia tue whaftai atu, I le mamalo le atu nuu mo le whaalongolongo ma le whaafonga mai le nei tū la le fiafi. Ia o le vai asu fōu, teimi fo I la vai tasi. Ia tue whaawawe fo le tātou Port Kalameli Youth Program. Whaftai manu ia whaasausango nei aso, tau whaasoi fua.
Whatalofo le tātua tunu le whai unga nei vai yaso e leisi wha o poponga tana mai Sāmoa usi mai ei lau whaafonga. O a whamaunia mai e le whionga le te tai o le atunu o le whionga le laulu le mani e tōpala ta e Valforce Schmidt o le ua mai o na pāsi e le kāpeneta le se fudma le valu tese ma le 5 miliona tā la o le isi fisosoani wha o popo lea pe foi o na whia le te lau tausanga o mawai e fisosoani atuai moa onga te tasi po le One Government Grant le masani o le whamuni e nei a onga e ka le sia o a onga tu maoti fa pe nafa i a onga le malo. Ai tai mua ilmu tanga luenga o a onga maanga nuu ai fa pe nafa i mawhonu wha vai te tono i tu malo. E iei lava onga le a wha matu sao iei se leni e le ui atu le whonu wha vai le na sau no le whionga le pāre mia o na iei lava mafua anga tā ua i le nātura fo i whaanga yoi e lato au o nanga. O le whanau nau ta ingo le malo, e na i mawhai o na whaamnia i na whanau e anga i a onga, a waso la tau lumana i manuia. E ei komito a onga i le telo a onga o whaalau i loma nino le lau le male atoa, o le ai lalo o man whaaman malunga whono whaavai la tau nei, whaatase mapule a onga, e le wawa whengai ei i le whaasoa ino le nei se leni, mai ua whautu i na fu e le malo e se isi whinga whaavai, e tau fie ele toi whiun sa ini ngā tupe komiti o a onga, o na o le a whaalea o ngā ele nganga moni, na fuai o na whi nau le malo, e wha o ngā fua uma whanau le atano. E le whautu ina fo ele malo le whia leo ni sao ngā mea ai, po ni whawhanga mo aso whia onga, po sa isi le wha moe moa onga uma, o wa o le isi le amo ma le whaafafolo tui nā tui tau au o mātua, ma wha vai vai ai le tele o mātua 5 vai vai, e tu i nātua la tō whanau i a onga. O lo whanga solo le wha ato to ino whinga wha vai uma le malo, e le whaatulanga ina leo le whawhanga ina fua whanau i a onga uma. Sau no foi le whionga o le pālemia, o le atoi wha popo ina foi a onga a matai le atanu, e a veo se wha vai papa, e wha atonu whala wale ola o ino whanau mai lava i le mua se ia atu i le whaai unga wa onga maua lunga. O le mtanga luenga wa onga maanga nuu, o le a wha sa fua ina lea se le ni tusa maleta iala, wa whaatu langa ina i le malo, ma wha soa atu i ofiso fono whawai, mo le wawhenga iei ma onga te itasi, e te tonu oi tu malo SSA le atanu. A o lo mai le whinga palo tala i tite le tu malo vai singano numere lua, na whaulu le tangi a le whionga i a motua poa a seve heni a whireti papalii. E whaasanga i le ua whaulu le suafa i la te toi tau wā, le whionga wālasi lua pitu whanua tā fitu sele. Pei tai wa toi whaui tua le tangi a le whionga i a motua poa. O le tangi a le whionga a motua poa e whaasanga i le suia le JPP i a wālasi, o tūlanga tau i Montanga. Pe o na sila fia e to a 5 sui o leitu malo, sa tau wā i le whainga palo te tele, e au fia i mai la ua i e to lua, pe tae na manu malo mai motu pua, sa vea o se sui tuto tasi, au le whionga wālasi sa tau wā o le sui vāng wha upo whai e le SUP. Pe tae o le toi whai o le whainga palo ta lai titi, wa tau wā i le whionga motu pua i le vāng wha upo whai ale wha tui le tua Sāmoa o tasi, e wa sui atu le vanga wha upo whai e tau vai wālasi i lalo le tanga vai le JPP. O le lola pālota leitu malo e awhi tolu se fruma le 5 i lato na restala e awhi o anga e tolu e au fie i whangasā papa sa taua ma sa taua. E whas fruma le tolu tau sanga o le matua se li Sāmoa e nate umia se tusi whalau New Zealand a e lalam papa au i au se tālia na taunu mai le wawea o le asolulu le whainga malanga a le waa le FEB, ma tau fia e le official tute na wa maua e wha atal malai wa alele, ni ta mai whangu se ono, o lo ua iai to tonu marijuana wa uma o na mili wha ala potopoto wa mango, o nisi o mea whaitino e wha o ngā ina i whaala au wha saina, a to aimani ta wai pepa o waila au, e le whatanga ina fo i to tonu le atunu, ai lalo o malawa le lisi o whaala au wha saina, le ta ua le whaperitania le paraphernalia,
A to ai ma pepata ai te pa ai lua, ma wa tau fie ne leo lea le i mosu e su enga. Wa mai whala wilo e le fionga ale pāle mia e le whelo inga malau tustala, le whamatu ua tolisilia e le valu se la wafe tā la, e ve soa soani ai i le asosi si ua mea mamafa Sāmoa, e le tāpenanga tali ngā mālo, ale au si a Sāmoa, mō le tau vanga whaavao mālo le o le a whaia mai i Sāmoa mō se teimi mō mua, au se atunu mō mua fo i le Pasifika. Peita iwa whaai loa le fionga le presidente o le asosio tālonga a Sāmoa, tu au pepe a siata Jerry Warlock, o le wha le nei e le lai titi, o lo mana mia se le ne 2 miliona tālai tāpin ai, mai elo ne talitununga, e siri atu le tupe o le a maua mai le 2 miliona tālai le Sāmoa, e lana tani ngā mālo le nei le silia le onu se lau o tangata malanga mai o auta a alo malato au ofisa. O le a whaman via i nai nisi o tātou au whai pisanese, ai meise la fo i a tātou whalitani mālo. Whai loto au pepe, e le ngata e fitu se futmaleono a tunu ui e whaantasimai alato au ta alo, ai o le a iei fo i male au mātamata e se atu le fo i numere silia maleono se lau o le au ta alo, e tāpua ia alato suita alo i tā longa. O le polkalame o le aso lua se futmale lima te tala alo iai, ai amtaina tau vanga, i le aso lua se fulma le fitu. O tala fauia, anga leile tua le whai unga le vai aso si o tāntu o tunu, whasoi fuia. Talo falava o le whapoponga o talafou mai le sifofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua si itia le numero tangata e le o ni Maori, ua resitala ia o onga ona o le fia malamalama i le winga tonu o le whea ngainga o le Waitangi. Whaalia se whaalapotspotonga mo mata upo le Waitangi i whangarei, e whaapea ua whaatoluina le hawha inga o ena resitala i le tausanga taluai, e fia awai i mafutanga whaale o onga whaitele, e whaailoa atuai i tangata le winga moni o le te tiriti. O le awheiva se lau walu lima na whaavaya i le whaalapotspotonga mo le poloketi o le project Waitangi i whangarei na amataia o onga mō tangata e le o ni Maori i a malamalama i le whengainga o le Waitangi. Ua iai ni popolenga i le toi ono iai o ni solo ngā palapala i le motu i mātū, mai ti munga mamafa i le aso ma le whai unga o le vai aso, o le ono i le awhiawhia nā nei o le aiai pitonu o Bay of Plenty, o Potiki, Tairawhiti, ma le tu i mātū o Tōlanga Bay, i lapata inga lanu moli o ti munga mamafa, pe ona lipotia e le ofisa o va ai tau, o pitonu uia nā awhia i solo ngā palapala, o lo o valo iai ti munga mamafa, ma ni popolenga mo lolo ngā matawhenga. Na mawhaiona whaasau mai soifu o ta mai tie toa wha sai lunga o se pasina mu i lei i Aukilani i le tae awana nei la li potia i leo o le pasi sai Pariki Road na matua whaaleanga i na umai le mu mana whaamaunia mai i leo e le ai se soifua na mau ai. Ua si itia le numero o whale whaatawai vapes i tutono ta mai whale o loa board dairies whaapea i pamu penisini. Ua avea ma alofanga i whaatau whaaso le tula fono ai vapes o lo o tapu le whaatau ngai lalo le tula fono. Mana maua isu enga o le tele o whale whaatau ai vapes e i pitonu u pito e maula lalo tupe maua. Whaalia le sui mai le University o Massey leo lo o su eina le mata upu e whaapea e le ofeso soani le vaenga i le tau whaititi o le numero tangata e ulaina le vape. Ai mai se ai i whanau matupulanga talavou. O tu la fono whaatonu mo vapes o loo iai le taimi nei, e na o whale o loa whaapitua mo vapes po o SVR e whaatanga le whaatau atu o flavor vapes ese. Ma se e wanga nae o atu i le fitus fulpa sene tupe maua a se whale o loa e maua mai vapes, o na whaatoanga waalea e avea ma SVR o dairies, supermarketi ma pamu penisini, e leanga wa ai whaatau sa o loto vapes. Se iwanga nai flavor o le mint, menthol, maisi e tai tutusa le flavor ma le tobacco.
E tai whaafolinga o ni folinga o se tangata, na lia ai lunga o i ungo se wha ata na whaia i se tangata na la vele ta avale, pei ona lipotia ele New Zealand Medical Journal, o se wha ata ita inga le leilea o le pareidolia, po oni vainga ese e ono vaia i ni folinga po oni ata, i lunga o ni vainga ese, ai mai se fo i mai wha lave whaafua sei. E vaia ia o tātou mata, ni ata ese i ni vainga e le te tau na vaia i ni folinga o se tangata maisi, o le silia ma le lua se fulu tau sanga talua ina whaatau ina atua i se Tinai, Florida, se sanuisi whai le sisi. Whaatau atu i le lua se fulu walu a feta la tupe Amerika, ona o se ata sa ilunga o lana sanuisi, e whaafolinga e peo le atau le tinapa i o Maria. Ua taliele pisa a le fuafuanga a le te whatuora, e le whataunuina i le fuafuanga a le malo, na fuafua e umia whatuma o tino fuanga e paka i tawa le whale mai, mo le taimi nei, ai te tawana awan i toi fo i e whataunuina le fuafuanga i le lumanai, o lo otu ua i e Flurford Simons le minister le soifua malo loina i a Simeon Brown, i le fuafuanga sa tau mawhai ai ina i a mawai polo fiti a le malo, mai i le au whaingaluenga a whale mai, whaapea tangata ngase. O loo wala au le pisa a i le soifua malolo ina New Zealand ina ia whaata atia ese lea mata upu ma ia awan i toi whaatala noa ina i le lumanai. O Paul Davison o se whamasina ua malolo li taia, ua filifilia na te taitaina le suesuenga i le solo ngā palapala i Mount Maunganui le ana malili waitangata e toa ono, o le suesuenga e ese mai i suesuenga a le malo le ana whamaonia mai ana nafi, o lo fuafua e whamai aina le suesuenga i le onga tutonu o le tausanga nei. E toa lua tangata whaatau na whaate ia ina ua watu le AA e talosanga inisiua o la taavale ai whaato ailoa i suinga fōu o polisi mo inisiua. Le ana whaafou i le tausanga nei o le tamaita i suafa ia Niki na whaalilo na le fia i lunga le Radio New Zealand o na ua whaalua ma le afa le taimi e si iti ai le tau po le veli o lana taavale o le Subaru. Ua luas furfa tausanga ina ua toi whaafou polisi o inisiua i le tausanga nei. Saunoa le isi tina o le tau po le veli o lana taavale Subaru Forester lua afe ma le tolu na pau i le 5% i le tausanga taluai ai ua whaatolu te simaleono fitu taimi ua si iti ai i le tausanga nei i le iwa afe iwa se lau tala e se 10% i sili atuai na ilo le tau na ia tutongia mo le taavale i le se 10 tausanga taluai. Ta ua Ruby e afe tolu se lau tala ua pa ua i le value o lana taavale mai le ono afe iwa se lau tala taluai polisi ua toi whaafou a lana inisiua. Whaalia Karen Stevens o le e suesueina mata upu tau tupe ma inisiua e whaapea e tele whaaseana wha o atu e whaatatau inisiua ma le toa tele o tangata lato tele silafia ua whaititia tau o inisiua o lato taavale se iwanga na ua la vevea. E silia male toa lua se fulu tangata ua molia i molianga e silia male 5 se lau, ona o tua inga o le lato mawalea o le silia male tolu te si male 2 miliona tā la o tupe ele isa o le whaonga aina mai masini poka. Whaalia le suir matanga luenga mo mata upo le loto i whali e whaapea o molianga pito siri leo na tele lea e maua le fesota inga o whaala potopotonga la i tipo o charities ele i whaamao ni le whaonga anga o tupe. Na lato maua i tupe mai masini poka e silia male 3 miliona tā la. Na saunoa Vicky Scott o le whaatono le matanga luenga mata alonga whai tupe e whaapea e ono whaala potopotonga po o charities na whaia i aisu e suenga o se vaenga o le Operation Indigo o le tulafono o ta alonga whai tupe New Zealand e te tauia i lato e whaia masini poka o na tuina atu le lei titi fo ma le fase 10% o a lato tupe mama i tangata lau tele o le aso iwa o aperila e toi wala awina i le mata upu i luma le wha masinonga. Ua whaalila ngona whaanoa noa o se tasi o le pasesel e a New Zealand ina ua whaale tonu lana whainga malanga o na le te te al au whainga luenga ale e a New Zealand na ia whaailoa le kamupani wa alele e ia lana booking na whai e malanga mai ai i New Zealand mai tonga mana whaate ia ina ua longo ina ia ua le whaatanu ina le whainga malanga pe ua tolo po e au noa ma se whaailoa atu i se tustusinga po o se e-maili na moli maulia na ia vilina le laina telefoni ale kamupani a Italiane wha
whaapea sa la fo atu le imeli i le pōle aso lulu e whaailoa ia suinga peitai na te le ima waina. Na fotuaina lia e ai le malanga i le tae au la aso tofi. Ai toe tasi le no foa ma a fuafua e fia malanga i le aso to ona ai pole aso sa e le mawhai ona ua le ai se awa noa vaa. O le au whaingaruenga le New Zealand le whaingaruenga i lungo malanga fitu ma le fitu waru fitu o lo o te te i le aso tofi ma le aso. E le o iei se vaenga o whaailoa i tangata na whaale tonu whainga malanga ni tupe e te tongi atu ia i latou a wā malanga o le a le whātaun uina. O le whaalawe tau taawale lea na whito ai se pasi ma se taawale i le awauli o le asolua le ua whaamaunia mai i li poti o le pepe na manu atinga aina mama liwai ina ua whito ai le taawale ma se pasi ata mai tia onga o lo whaau wau su e ngai lea whaalawe ma lo o ngā lulue le matanga luenga wa onga e whesoa soani malango i tamai tisa i lungo le pasi i le taimi o le whaalawe. E silia ma le tolu se fuluma lie i manga whai pā na maua i masini poe ata a Andy Bruce mai le Elevated Media. Whaalie Bruce ua lewa nei atu li mataaina le tele o malie i le ngatai whale ai le ia o le kirisimasi. Na ia whaonga aina lana masini poe ata po o le drone i le tae au la solua e mai tau waile o whainga o malie i le ataimi. Na ia se suinga tele i le tete leo malie pe ona whaalie Bruce ua tele i malie pito i la popoa ua la talata mai utai le alo. Na loka ina se tau le ale alua se fuluvalu tau sanga i kala estete ina ua ia ngao ia se taavale ma tau mawhai e ngao i si taavale lua na feto ai malana taavale. Na vili ina e tangata leo ina ua feto ai ni taavale se tolu i le awala i Queen Elizabeth Drive sa tau mawhai ai lea tau le ale ai ngao i taavale. Na ia tau mawhai e toso i fafo ave taavale o ia taavale mana sola ese ina ua ia whaanongo ina taavale a leo. Na maua muli lea tau le ale a i Papa Nui Road a o tau mawhai e ngaoi nisi taavale se tolu na mawani fuala au whaasai nei tutono lana taavale pei ona li potia. Talafo ia mai lisi ufofonga le lau mua mo le nei vae ngau le awa uli.
E tusa ma lo mātou tūlanga e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tausisia tū la whono, wa saunia le Broadcasting Standards Authority, a whaia sau whaasea se mata upuna e whaafofonga iai, e le Sāmoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaasea tusi tusia, e le tua tusi, 5 tasi Mankavin Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai, tealu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia I te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo na whaia le whaasalaunga, a whai e le o whaamalieina o e ise whai onga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga I le whaanga solonga e whaialoa I ai lau whaasea I le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Talofa, si ufofonga o le lau mua. O leo walua sifulu minuta te ainei lei tūlai wha, o leo tātou o mai le pokalama le apwhai whaatini, tāle lima, mai e leo le tātou tautu o le nei aso. Tāua tele le whaasilanga lea, peo ana tuinatu ma tuinatu sawarina, si lai tūlanga tau whaasalaunga. E oi manino le vaenga na, ia I vaenga e au ona e uia, ia pe a whape e se vaenga te fia a veisa u whaasea tautua, ar si fonga lau mua. Ia uai, e o le sila fia fo I o le mana I o le whaasalalau vaenga lea. Ia. Ia, ele whapea o le e whapea pui e tātou. Ia, hane. Awa nei fwoi ngā luenga ele whapea e, fwoi le wherua e a sau fwoi, a sau lo whasalau. Ia. O lai ei fwoi a ia inga matulanga umai pui ei, e to inga whasalau ngai whai. Ia, oro ia fwoi le ia tau o tangata whaafonga. Ia, ele nā lau o mantu watu ia atoa, ia, le to atu si 5 tasi Mankavin Avenue, po le rua. Ia, po le tātou e emaili naua ia mai ia lau tusi malama lelei ia ma au mai la ia leo lau whaitionga po le atulanga iai whaitionga whautuanga tusa ia mai ia wha peo le fia ia tasi ia mai o te sau e whape mai ia e whape sunga le pule ia o tasi ia o ova te Facebook ia watu a moe le lua le vaveau ia le whaitionga na mea mea na whairunga I tua yo Ya malisi mea lau pe falling lau atu o lo fale tilo atu o lai o la mea lau mori ya alis te mi lai fai mea onga lai fai ai lo le te study o lai fai lo mtau ya na mela na tau me ele o se mela na tau fai tau wala tio o soli fu lo fa na ya ta hua mai wa pena pe tu na tu ya o hala tu la fono me tau fa sa longa ya leo lo o yai pea ya ma ta mo fo il tatu nei tau tu si fonga lo mo ya o le wa tatu ye ile pokala muli ya ta leo le 5 mai al tatu tu ya o fa unga yo va yaso ya o fa manatu ma sani va nga ta o tatu tal no ai ya wa fo fa mai mo mel tatu tu no lo tringi lai ya ole ya ma fia so fia lo fia yo fia e man tu e o tu langa o fai unga va yaso ya le lantata no mai a matamata no ta ya o fantata no le uli ya pe falling o aso pu nei o apole ale ai alu so fu umila so fu ya al fu ile lo ma fo lo ngol nga le fa merci me la fari ai always for it ya pidi umina tu le tama sa always for it e uma na tonua ya va tu lo va tu ele tale lima mana vai tar fa va tu ambata tapen ina felo lo ya ne ale fa pele va e tol posso la felo va pe ya la na ta le lima to lima lo so ton tapa ya vai al mane ya ai manuia le ya ngai mai ya sa le la va ta to te ye lungo fotuanga mo yo folelo la pata inga lungo awala ya na nei te mo le fia te le mana manga luenga ya le musika le metau apa o le ya le musika ia e tau nu le fale se lo fia maltina mal fana por te mal fana ia o matua a tome ia ole to ina musika la nga termine musika foi le pes fala ngolongo ia fala ngolongo pe falling alela fai se mitir tangata le fala ngolongo pes ia tangata sa finga ale pa o marikuka ale pa o marikuka ia te ale fa peri malungo lau ale fa pe o moi ale fala ngolongo musika le tajo ale ana se kuka le fia kuka ia le FEB anta tala no
a faila e mamafa ia ya le fa le fuina tala fa le fuli le fa ya ole o fole ole e fa lai e fa supo ia mo le supo yo mas se faz povo fa supo ia pe fa supo foi ia supo ia mo fa supo foi ia ia sa tele então tele aí se supo ia le aí o tele este mina na to fole la fainga memoria fa supo ia te musu ta watu le recipe te fo o vili mai o le fel tato pokalam ia este mi fa lo fainga supo ia la to supo la o ia o lena tata no fo le o ia ile te fa manatu fo ile le fainga malanga le enusila le o le fatanuina le wa mai le fo le famtalanga mai le company vale le enusila o le fatanuina na malanga le so ia mo Sāmoa ia pia mo okilani ia pia ma le toi fo i mai ona tu langa le uti lo fainga luenga ia ona la tu te elea na te fo ilena o ne fele na resol te manga le fainga luenga lungo valele ia wa ia inisi wa faitio mai lo sunga le la to ia te lo tingana va ia tu ele o ele isa agent fo ile te tongi pase ala u fai mai ase fa mo le ala sunga o ele te malama le pase se tong fa tu vili ti agent na sa tongi to pase se ia fa amtalane po le tu lango nisi la sango le anga i to pase se na tongi na o le faitio mai ia o ele company va le tatu le tio ia na on fa mana tu pe male ma tu lang pena ia vili le company ia po le agent na sa tongero pasese ia pe fa so tai fo le New Zealand tu lang fa le tonu le fenga malanga mo ia wa ila tu le sa ni malanga nei ia le mo le tonu fenga malanga la tu fu le fa mo tai a fa mo Sāmoa ia le lawa pangatene tangata na ia te tona vili pe ma lu ngo penga fa ilangi ia New Zealand o la to ia na ita martina ma to fa fanau el fanau o mai o lungo le website le New Zealand ia na va ai rola ia le ia po email ka le no va le ma ia man tu avo to ngi lo pasi se tu o ile telefoni ma lo email ia email la na ma telefoni sent ma ile fi au le fi au tu si a me o le pa o le va o ile tia fi el va ngale o ile tia fi el va le le fa mon moli ia to so tai meta to office ia vai na fata malo sitina le malanga mai tonga le ta o le na sa o ni telefon ia o le siaki na le email le na vatu ele e ta o tuai le fata ni no fenga mala o le rola po fele tu ona le o fai mai ia tina ele ia se fe autostusia ale o fai mai fo ia le office o le na vatu fe autostusia ia na ia o le rola po fe o ile le ase se ma le ta pula ta te fa no Sāmoa na o apalai ala fa me o office ele apalai na tu te no ko isa wa o le rola po ita ya po fe tu te a fe tu se apalai ya mena te tawan tato o to ni fa mauningo nei me o le lo ko isa so lo aso nei wale o to wale o masola tu wale to fe tangata pe pelo so o pe se vai su o isi tangata pelo pelo e mo mata pe pelo aso la e pe foi le fa ngai para il vepo tu sai upu e foi mo ma upu mai ia mori mau ata sile mai ali upu na fai ia tu for no aso la nei o mai ele mai tu sia mai tu si mai po fele na mauninga o ese foi la lo langi le o tato ye sa o le me foi na o le fa manatu a fai sautara pue a fai tu na se lu tano ngam sis mi se ato inga tano nga foi le tala no ni mo ni fa masinonga mo ni fele le la tango e foi le o te pole uso o te pole io ai o lo fa masinonga mo ni mawa me io video ma va ko pena ma to apo le ya awala o to fu tata mala telefon ya ai le o le ai fo e wa e le sitonga tangata o lai lo to ala la ta e pu fo le fa sa e un telefon wala le so mena no fa si lai tala no lo ma si mo me fo io ngafo a inga mo fo le o fa sinonga e le lo tangata le tango pu e le mata no
Ya, a mi sa tama foi le fa mai. O te pole fatali ya o te le tau fia no matai. Ya. Era no matai ya o le se vai se tau fia. Be ale le stoi ina matonu. Ya. O ia na fai matai. Ya. O ia foi la le na sao mai tupe matai. O ia foi le o sau savari. O ia fa ponga i matai. Ya. Ana umar fai matai to sau ia pia tau fia to matai. Vai lá ya. Ato le anga. Ya, vai lá ya tamana. Su e lo le ai. O ia tau fia matai. Alo su ia kule ni tau fia matai. Ya tahu tu dia lang tahu bang fa pena mo fa mauninga mo veo pe fa pe wa ya mi fa misinunga mi fa pe. Na tahu. Ya ole fia ya. Let's read it. Ya. Na tu no tele então no to tele ainga. Ya, fai le stara ma futa le ma fa nau, ma sili na tamiti ma tanga ne tau sanga ya onga. Ya le na. Ol sili na tau sili ai. Ol va sumo mole le tele into mata ma ya. O ne ngalo fa ta no ol fa na. Na wa sa ole le ya amatanga ale o alto fa ya. Ya, alto fa ya. Alto fa ya. Su mai tamiti tulanga. Ya. Ya, ala ele lei ya fa metamiti lei. Ya metamiti e o matuista meti fa pena. Sta mai o te fa le anga lo fa ya. Ya. Fa ile fa ya ta ya la ola. Al mana ya tele no. Ya, tele no ai tamiti wa fa fenta no metamiti swing ora onga wo ye. Ya. Pole tali o le sia uona ntalai. Mai o anu sia tali la onga. A to le va so o sulta tamiti sia tali la onga. A sa wele lo tamiti le potu mo le potu. Eu si le to ya. Mai yo o fiu su ya le potu le son le si le son. Ale wa to le va so to la. Yo. Ya ta fin fa ma sa ni tamiti potu a. Ya le tulanga la na ya nga fo ye le temile la o fa e tamiti la. Ya. E wai si tangata pe fa taringa tulia fa mai. O le fai nei le maftanga fai lo inga e tau no i ma tuama. O wai atu lo le tamiti no mole fai a onga e mai o le potule a velau. Lau numela o le potule a vel science. Ya mai tau mai tamiti. Sa o le. I don't know. We gonna falling mai ta sian mele si. E lo tamiti no mala la pi. Non mala a vel pi. Ya, ole ta ua na o tata no nei fa na ule. Ya fa pe fo I wa lu le tau sanga te ne te le alu ni mea lau fa na ule a onga. I fono vo ye fai mai. Ma ne ye se swing on ni tau sanga. Alu ye le fono e fai. E lo ai uma mea le la fa ye la onga ni tau sanga. Wai ese fo ile alu o fo ile o so ta inga matua ma fa ya onga ni vai tau. Ya, mo wa ma losi so tanga le. Ya, mo o no so tanga ina ia ngaru lue fa ta se matua ma fa ya onga I fana. Ya. O le pitola aua wa o ile tanga teresa o leva na te fono I vainga I fo le maftanga fa ya onga ma matua. Ya. Ya wa pe ile ina ia a o mai fo ile fale. Yo ala fa pitola au matua. Ya o fo fale onga. Ya la fo fa ile pitola au ya le tanga duenga fa ya. Fa ya. Ina ia fiso taila ai wala e se le mele fa mele onga. Ya. A mai le I te ele le matua. Fa ale ngala na le o matua. O fono. O fono ai. Ya ma fa leo ila ile ya tari mai fo le fa ya. Na ya. Nei fa mana tu ale wa mata ya onga nei fa na nei tau sanga. Wa fe luono. Ya foi la tu fia fusi foi ya onga mo le. Yo la tata to pesine lai te lu su 5 minutos ta 5. FEB la fimae ile sau o ata uma o petu o le lani e sulungi ya umasia uha
Le pasina se Yesu solo Ia Sāmoa no uatulu Se I pai afiafianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata la tulele A umae mane ilano ole niu Na o umasi a upele Nofo imama pei Lesi tau langa o Sāmoa nei Ai mana tua pea o upolu O le ingoa lea osu o motu Ele mawhai nanga o nangalo Le tape mali o vai singano O nofo ai tine matama Yunga lona awala lau papa Le pasina se Yesu solo Ia Sāmoa no uatulu Se I vai mafiafianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata la tulele A umae mane ilano ole niu Na o umasi a upele Wafa apea ona lawiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai mo Ia Sāmoa Le pasina se Yesu sulu Ia Sāmoa lo uatulu Se I vai mafiafianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata la tulele A umae mane ilano ole niu Na o umasi a upele Mane ilano ole niu Na o umasi a upele Te whangamarie, ea o la pese le rubber band la tau swino le pese nei pese tuai a yaso la le tolo I mata utu ma le penisula I muri no le mai kona fiafi le tau tua le sifongo la mua I Wellington. Mane ya wale pese tonu ale no fatu ya. Ya. O toi e mele o tolo polo lo sunga.
Tai asini lai. Matua e sila fia le le tautonga musika e whetau le le temini. Tai asini lai. E se le o ia te au e matua pea lau o mulinu u temini malunga al vaisingano i upol pese. Tole mtau. Tole mtau. Ma le penisula i manu. Penisula i manu. Ya nai sau i male upuna tafe maari o le vai tafe vaisingano a reno fono foi teine matau. Ia, lunga la walopa. Lunga la walopa. Ma ne tele ma fofonga le fatu pese ma. Ia. Ya bese fo le langina ma hele leo. Ma ia leo nai vai nga ye to so ma pese. Ia sa. Tau le pa o. Vale tele me fai fai di ai. O nga tusa le leo. Ya mana yo leo fa no file mu ele mana vonga wenga. Ya ele ngate tono la mone Wellington. Ya le fa fon ta po me fo ya nisio. Lo fa yona idungo pe ngwana ngado le. Pele la vala fa so va yaso, la pa ke te va yaso na e lu fa tau ma tungi pido le yaso. Ai sa wole la vala fa so ata wo so ai male mena pe se so le fia. Ya. Ai pa o tu lo la tamai. Tu angalo a to ale pili len tu etong. Na. Ole wa eta u fo va ngale. E fo le soifuanga male o langa le nei wale na matala no fo tai au tong ta soifua. Ia. Tomo fai e soifua le o langa fai ngofi. E tomo fai e hola le tu langa o le marosi o le tama ainga la yai. Ia. Fua la yai le ai o le tomo fai e fa pea o le selautala. Le fai na fa. Ia hola ia tomo fai la ina ia o ia ola I tono le selautala le. Ia. O tam fai na ia la sia fa pea ola lua selautala ana selautala o ina le tupo le stress mal popole. Ia ma le fai. O le fata tai fu le si le inga ris. O le me o pau va o fa mani le la inga fo le mo le va inga fo le ma inga ma. O li ma lo sia le inga la le to tele. Ia fai ala ia le me la wa ngata fo la to malos. Ya fa pena fo ilo ainga e fua ele malosi la ilo ainga na e tu se le leia le pa leni leia ma o mea o mo le aso vi ele ai o foi e what e tatu fa petulo amu ia le la ai o no winga o tatu mele fa mania le tu le mea tatu ai ya ai tu sa pau fa mania le tu le ainga la male ainga le male si ai ai ona o le vale fu tatu ya ma finga ya pe al mele lena tata no lena vidi mai leo le la sa o lo o ma tua fai ya I sidi fa la vela ya ono o le vai nga foi ya ai le lo fu le marsi angala ya wa o mana o le tangata al fa mai o le tala ave tangata ti o le Ole ase benefitio le ainga o tato mo mai le tala lo ave. O mena tu fafta I le o le whainga malanga e New Zealand na anu o le tu ia tu lo ina tanga ten fa mo e. Al toi malanga mai. Toi malanga mai. Wai malanga mi mala wali ina le o mai e fai ia fara fara vine. Ya le mala tu. Tu atu le so fu. Tu sala nei lo wale toi wale ta nu whainga malanga toi fo I menen tu e malanga mai tai au pona nei. Na. Vili mai lo si vaenga le nei le na tu le fai fa mo. Ma ai le tu me na le o le se I tonu atu to tolo le ia le molino le fai au vaso le so tona se tonu atu fai ton ana fa pe mai tu atu o te atu o la matoi ale tu mai e man tu vo aso nei tas a fai o le no fu nei o nei fa tino il fa mo stama o to ina va no tatal no voi ai te fa mai tolo so fu lo no vingala o te tala no fo I se fulu afe I pili mai le so for right a store na ia so sa so fu wal tap e sa le ya me foi le fa malu to ya ancora o sa mo Sāmoa ia fa malu tu mai I nai tamai ti le fa ia fa mo ai sa ori si e tonga te me sa ori si e tonga ya to ta fi me fa mo ya malu tu anko ya o le tau nu fo fenga mala no fo anga e New Zealand o le tau nu wai mana ya si la ia o le fa ngol vai aso ya le la amata si por kapi o na nei le te al fitu e ta alo ile Highlanders mal Crusaders ila lo itanide le Malaya Highlanders mane tau ona nei le iva tolu lima taimi Australia
e ta aloy le Reds male Warriors o tai ao na stonai i le toe lua se fululima i le tu lai fai le fiafi e ta aloy ia le Fiji e drua male au le Mona Pacifica tatu au ia o le fitu le fiafia tai au ia o le a ta aloy ia au ia ele malos tele o le Blues ma le Chiefs ia ta alo le fia tai ao ia te lo e tawana intanga tamata ai ia ma le fia tai ao e ta alo ai ia le au le Force ma le au le Brumbies ia i Australia ia o le au malosi a le malosi al tamisanga te mine e yamata e Hurricanes ia o le pai o le pai le vai aso le fa tala au na champini tau sanga ne lo fa o ta lo mo Hurricanes le vaso le ta lo mal au le Mona Pacific o ta to au ma au ia o ia au ma lo vaso fo pe au ia ia ta tu tapo ia a ta lo na le te tu limita ia fa ingo ne vaso o ta lo na Mona Pacific ma trua pe ia o la so wa ia tu le o le o ia tolu tamale lo mape ya lo mape le ta alo i ta alo ia lo mape le ta alo ta longa le mafiti mana ia fai o fiti ta longa la ya ta sina ta longa mana ia na wa mata ting o la woria ya su e sel tu langa la to le aula to lungo tipo tang ya o lista ma Wellington le ta alo mai ta alo le au le Mona Pacifica sa fa pe al tamale ta una piki le Hurricanes ya prangale ya o lewa le emotional no le Hurricanes ya le wa piki mai fa longo tanga umanga tamale o Dominic Robetti mata la ta alo tamana bale le bench ta yao il ta longo le fit o fele au le ta alo tamale o filo pata filo ya yo tamana le wa malanga fafo e su lumana i manu yo si ona inga ya ta sina tamasa o tuli mata ia lan ta alo po fea nga ia fa pe la wali fafo ya mana ia fo lo meno te fa ya la tale au la Hurricanes e piki mai tamaiti o isi tu malo ale telo tamaiti le Hurricanes ale au la tamaiti ya ai fo nei ia i Wellington la tu ta o e man tua tasi ele fa pe si tala tau fa tupula tala le langa le tatu te fai tau pe o le ala foi na te lo le wa vai e sei taranaki le wa ave oi i wa katu o le pitonu te mua le tele players Wellington tele yo Before na le na wale sa no mai le la wa tele tatamiti le avela lo wale lava tasile au tele tu sai le lava ia players i la lo i kristete ma Island eu foi Chiefs ai tele lo na va tuita tatamiti la ngai tele me tau ma tu o spei ya sau manu tu sau le ia tau naki te misa ye la la wa ave tau naki ave e tau fa malo simile au Chiefs ma tele foi tamati Wellington le wole le mai si au ila lo ma au nga o kila ya la wo nga i la lo foi le ma ia ma tu ana i tamati ia ma fia tu ma o ali la lo o le tu fia mai i la riki ya e pe mena foi le talia tu le officini tele tato players ale la tu mata ia la ta alo tamana le te foi mai tamana Dominic Roberts tamana sau fa pe la Hurricanes ia pangale ia ole piki Hurricanes alo piki mai fa longo tanga uma ia na se fa malo sia ti le langa leo te tau mate le tau ave pe o so o mai mal si angale o ye ari sabe wa no ba ia tu foi nei le nei tu singa stama foi leo pe o David Harvey pe o ia na lo captain o leo failang David Harvey failang o le fai melantala o ia na lo luale lo po femela anga ye o le pe le fetafia i solo le wa pe ia sau mai lo ai te ron fai no faftai anga ile Mona Pacific o no le mana i o ia le la pe o ia tanga pito tele an ta longa super rugby le o ye Mona Pacific limas futalo Mona Pacific Mona Pacific ia mena na le faftai ia ya tu langa pe ona ia mana ia ai to le tama na ya tar sia ta longa alum fa na sio ta ya le sa na nei mata ya mata longa le au
vai e ngai o kirani blues mani chiefs tau tai au na alefa au na blue ma chiefs alefa au ele for here ya malo na tala tali ai fa mana tu muli sila ai ya o le tele lavo ai ngai tele na ia na fana fo i po ai ngai te ia ua i se ai ngai pe se mai yo se fa fo se te mio po ai mana tu ane numero le over se lau ono tastasi ono fa maule lau telefoni o numero na ia se va nga vo le e tupu se lo fa na se te mio le po se la inga na tangwa vili numero na tali mai le fa nga ila te o nga lu me te mina ia fa sino mai ia va nga fa pe ia si mai e ta mai ti ele avel fa mai te mina mai ton fiti mal va nga na ma ta o me ta no fa over se lau ono tastasi ono. Fa mo ne laulo si dai. Ale mo ono tastasi ono. Malo malo si da tu i to ngal ho. Ya. Ai ma ne ya ne fia pa male. Ya. Wo me fo te mi mai el tato tua. Yoi. Ya. Ore me vele lo fatto no fatto fa ya la yele. Ya ma le fo lo tamo festato fatto fantalo le pesele fatto fiti il tato programmi. Ya ma fa mai a tu tato tua le pesele la so mai. Ya le lei. Ya. Molet foi le fa malo mo fa tai kasi le vanole la fatto fa tato tu fa musu tato o fa sala. Ya molet foi le fa tai Sāmoa i lo fa fonga ma lo tapo inga le nei. Foi vai aso mai la vale so fua. Ya sei pa ia mai foi le nei as freely. Ya ma to te fa ya tu le fa ma avano mai o mota malawa. Ya wa lava le fa sala longa le si fonga le lo mua. Ele ngata i le tasi o ono te sima tasi fa mo. Ya o lunga foi o le Facebook ma le YouTube ma datu app. Ya pei ona sila fia. Ya fa lo tu tapo inga. Ya le fa wai manua fa wa sunga le pule. Ya meise le au finga ruenga. Ya i fe au foi manga ruenga le ni va yaso. Ya ma to te so foi ma lui puenga. Fai foi wale tau tamali i sa mato wanga ma sa mato upu i la auto fa fonga mana auto silsila mai ya mato te talo atu e matu atu dato ngaruenga ya la foi e nu aina so mato fa le tonu ya fa mo le alofa malanga leo le atua dato te to e feta pa i foi le songa foi le tu la fitu i le taiao ya dato fa salonga masani ya le neitu la le fiafi ya mato te fato faso i fua ma sunga ya tasi tolova ya fa ya foi ya tu fu fiso ya malo fatau va ya ili ne foi tula le fiafi malo so i fu manuia ya malo foi langi mata fili ne va yaso ya fato faso i fua ma ya manuia fa fu malo va telo fiamu si lai lofteling si lai ya fatalo fatu istatu pa anga ya mtatu fa ma vai toile sunga Nicola ulu afta itele lava le mafta mai manuia le fa ingol va yaso ya alfaltua Veronica ta popo ya malo fa tai ya taro skin taro manuia lava ne fiafi manuia fa ingol va yaso fa talo fa tu le sunga Alen Solomona ya manuia lava ne fiafi Ellen ya inga luenga ma fofu ngol fenga i manuia fa ingol va yaso sunga John Pasi ro mafuta mai Botany au Kilani manuia lava fa ingol va yaso te Steve mai Melpone ya sunga Risati Alisa manuia lava fa ingol va yaso sunga Misilifi tuna fai malo ya manuia lava le fiafi ta tele lava le sa fa vai tafili ta fa vai ya manuia foi la mu le sunga malo lava le onsa ya o le sunga ya pesta amani na to lofa ta lofa pesta ta tele lava ya manuia foi le fiafi a misela ya tu fa ungol va yaso ya mo pesa nei ta tu fa ma vai ya fa manuia tele lava le tu ta tu tino ya manuia foi la ya tu ile fa ungol va yaso
whaalo